Talafalava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
whaileli I matupu e ofu o ia I le mamalu. E ofu le li I le manosi ua fusia ai o ia e ia. E whātu mawina fo'i le lalolangi I le whanga e tia. O tu maulo no whali I talu ana mua, talu mai le whavau lava oe. Momoa nei tahe ao lo mātu tua, o na mātu whampea atu ia vi ia, oe lo mātu tua siri siri ese, ua mātu moni mawina, ile nei tahe ao, wa tele tale manua I titi mala, ua whaifo mai langia o whamunianga mo I mātou le nei tahe ao, a waile lava se tasi mātou te mawaile ola, ua na o oe lava. Ile nei tae au sing-sengi ua mātou ulu whale ai ma le loto fia i o loto a pese o vi inga ma mātou whape atu e pa ia lava oe le tua o le au le vi inga o le tua e au le mamalu. Siri ese oe ma le matau tia le ai lava ma se etusa ma oe. O le tua e soifua ma le vavau e o lava le whavavau o le tua ifo o mai ai o mena e whaia. O le tua oe la e le vi ingo ma manu le tua oe. Puru le mātango fie. Ta māwhafta I tele lava I lau mea lofa o le ola fōua mātu maua na nei tae au. Lau le alofa o le fōiwa ma mori matai te mai le fōlaunga le tunu nei tae au sing-sengi. Wai whapopore ni asa fōro lātu si fua mora mātu ne yola o mātu o lia le nei asunga fua o le asu mua nei. O le masino September o le mātu fōlaunga nei tu sanga. Ia ole mātu malanga nei aso lo mātu o tua. O mātu tu inatu o ao whamora mole. Tau tai mai. E le mātu fōlaunga o whai nei. Ia awale tia whaiwa le whengai ma le tunu o le amatanga nei vai aso. O mātu sa malia man wha moina maua se lātu mālo longa le lei. Whai ungara na vai aso ua tuana iatu. Mātu whaaftaita mā ua tua e manu o le masao foi. Whai ngā whiliwhilinga le tunu o peo na whengai yaila na whai ngā palota. E le nava yaso o tuana iatu. Mātu tu inatu o ao. Whai ngā malo o tu le mailo mātu o tua o tusi ao yeisa moa o tofi fo ia mai atu oe. Tau tai oe lo mātu o tua le whai ngā malo. Songa la au le male toa ma le whai ngā malo le fast. Manuia foi tai tai, pa isi pāti uma o en tofi. Ia wale pale mene sa moa mo le si lima tau sanga. Manuia le atunu pele sa moa, pena foi na yo mātu tangata umai, so se tafora nei kelope. Pena fore ni atunu New Zealand lo mātu nofo, ma wai. Alo fungia na i mātu whanau lo mātu tua, maru tia lātou ia o ongora ni yaso. Ia leo ina lātou le paolo lo alofa, o sa eili le poto e ala ia o onga wha madia foi whaiva alo whiangai mali matamatai whai a onga lo ngafa. Ma le awa o ina ne mātu whanau. Ia, taitolo ina le, ta po inga ma le talo, ma le tu malmul pangara i mātua tu Argentina, le atunu I le mawhana whanau lo alofa. Whafoisia pēla lātu se fua laure le tino siri lava e le anganga. O mea oma la whara mātou whaia, le nei asa whaua mai. Ia mātou whaia, ia fo ia tuaile vi inga ia. Oe, tamā, wha manuia mai. E le tautua rere sa mone nei aso a. Toa mātou wole, mātou walau ne mea malawa. Ala le srafa mana mātou Jesu, ke risolo mātou li, mana mātou whaola. Amene. Alleluia.
Whaftai le tua ole inga langina la whai pese ko resiva whaia o ngai sa moa tautua moa Radio Samoa Sfalima iwa tolu a moa tatono le tu lai ono. In this update, efforts to streamline connections between smaller and larger players in the aviation sector. The government's offering up to $30 million in loans to small regional carriers facing rising cost pressures. It's also talking up a game-changing digital development approved for cabinet funding. Associate Transport Minister James Meagher says regional transport bookings will be integrated with the platforms of major carriers, making it easier to book travel in one go. These upgrades, known as interlining, will enable passengers to book a single itinerary and flights on different airlines, including the major carriers. There's a fair chance the US Supreme Court will fold to President Donald Trump over his reciprocal tariffs. The appeal court's upheld a ruling that Trump overstepped his authority, but has kept them in place, giving his administration until October to appeal. Geopolitical analyst Jeffrey Miller says this casts uncertainty for global trade over the next few months. The man accused of lighting the Loafers Lodge fire is set to have his potential insanity defence unpacked in court this week. The 50-year-old's pleaded not guilty to 5 murder and 2 arson charges over the 2023 Wellington hostel blaze. The first week of his High Court trial saw harrowing accounts from multiple firefighters and residents. Pharmac is simplifying access to COVID-19 medicines. From today, 2 funded antivirals, Paxlovid and Veklury, will be free for anyone aged 50 or over with high-risk active COVID. The government's being urged to place more regulations on AI or risk harm and misinformation. More than 20 AI experts have written an open letter proposing potential restrictions to put in place. Authors pointed to what lack of regulation creates, noting legal concerns and people's trust and safety. Vintage car owners have been handed a win by the government. From today, vehicles 40 years and older will need just a yearly warranty fitness check, not one every 6 months. That's news. In sport, the Black Ferns have secured a World Cup rugby quarter-final berth, beating Japan 62-19 at Exeter. In a touch of history, 34-year-old winger Portia Woodman-Wigcliffe becomes the first New Zealander to score 50 test tries. The Black Ferns remain top of Pool C. Their match against Ireland next week will decide seedings for the knockout stages. McLaren's Oscar Piastri has taken control in the Formula One Drivers' Championship by 34 points after winning the Dutch Grand Prix. Teammate Lando Norris was left apprehensive with 7 laps remaining, eventually pointless as smoke flooded through his cockpit. 4th seed Jessica Pegula is the first quarter-finalist at the US Tennis Open, defeating Anne Lee in straight sets. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangangana fitu aso le vai aso. Wa bonde tai ona o whaatalofa mo whawhelo ai o te whaatu lima foi le awate le lava ma le whaaloalo sa mola wa tino pele le pai hia malmalolo whaafunga nei tai au fau. Ia, ole vi inga tātou te awelo tātou tua le langi ua tele lava le alofa mai o le tātou matai ilo tu si fōmara mātou malosi o le nefo o tātou o rira nei aso o le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai patpatia le anga le lei o le tātou matai sili le langi ia o le fo ua momori malo tu si fōmara mātou malosi ia o tātou fasili whai e fo e manu le o malala nei fo e tai a fō ma le wha moi ia sa awali tia me umalava sa whengai ma le atunu o le whai ungora nā fo i yaso o le nei ua tātou au lea mai ia la matanga o le nei fo i māsina fau ia ma le whawhatailo tātou tua ua o le masao ia le whenga palota o whenga whitwhilinga fo i le atunu o peo na whenga iai ia le nā whai yaso ua mawhai atu ia o le nei tai a fau tātou o lile nei asonga fua o le asimo mone le masina o September o tāra whalonga le lua fe lua se fulu malili mau se maila whawhonga le porokala me maro le tai au ana Radio Samoa Sfalima ewa tolu amo le whionga ngan mana Natasha vai nuaf so san mai insini o tātou Facebook ma le YouTube o Radio Samoa se ratasi pantea ma le whionga pesta au jelo sio ma tau ona le te mai meni tau tuai na se vai le tu la FA vai le tai au nei malo le se fu Maria mana Langi mama fo e lau sunga le hoa o tawai, whaaftai a lava leanga leo le tua le nei fo i aso fo, whatalo fatu fo i asa mua le atu no pele.
lo sole se te mari lo ka ko ye ri ya le tunu male mai mo man fa fo mo se mai la fa fonga ole lo tau ole aso Tau mo le aso. Ra ava le fafine talitane. Rahab the prostitute. Yosua mata upu e lua a olona fua I upu e tolu. O nā watu lea o le fe au o le tupu o Yeriko I a ra ava. Ua faa pe atu. I nātu umaya tangata na o atu I a te oe. O e na o atu I lou fale. A wā la o mai e va ai I le nuu uma. Ra ava le fafine talitane. Rahab the prostitute. E tā ua tele I le atua. Le faa o ngā ina o tina matama itai. I totonu o lana ngā luenga faaola mō le lalolangi. O ra ava. O se fafine talitane I totonu o le nuu o Yeriko. Na faa o ngā ina e le atua ra ava. Na te faaola I tangata isa ra elu e toalua. Na asia siatu I Yeriko. Se I va ai. Ma se I mori mawina. Pe faa pe I lea nuu. Na oso faia e Yosua ma isa ra elu Yeriko. Faa umatia tangata uma. Faa umatia manu. Na ora ava malona ainga. Na faa sao ina e lea tua. Ma faa ola ina. Samoai. Tele na itina matama itai. Ua le faa o ngā ina I totonu o le malo. Ua le faa o ngā ina I totonu o e kālesia. Ua le faa o ngā ina I totonu o nuu ma afio anga. O ala tauta leni. O anga vaa. O to mai. Ma ata mai. Ua le faa o ngā ina. A ora ava. O le fafine talitane. Aina faa o ngā e le atua. Faa o ngā lana tā leni. Faa o ngā lona tō mai. O lana faa au tautanga. Ma lana tō wha mamau. Na faa ola I nai tangata isa ra elu e to alua. Samoai. Ua sawa leola faa masino I nai tina. Ua sawa le tusi lima I nai tina. Ua sawa le faa ilonga tina. Faa ilonga tangata I nai tina. Ile nei fo iaso. Fea ngai tātou I fe au mga luenga. Ae ape a se I faa o ngā ia. Tā leni. Tō mai. Anga vaa. O nai tina. I to tonu o e kālesia. I to tonu o le malo. I to tonu o tātou ainga. O le fafine talitane o rā ava. Na faa o ngā ina e lea tua. E whaima faa ola. I tangata isa rā elu e to alua. Tātou te tālo. Lea tuai. A oa o maia I mātou. Ia faa o ngā ina tā leni. Tō mai mā ngā vaa o naitina. I to tonu o mātou ainga. Tātou ia malawa fio I le nei yaso e manu ia aia mātou fe au. Lou lava suafa Yesu
ua mātou te tālo atua i nei. Amene. So tatia mātou tia whia maia oe le tamaha i le tautua le wira Samoa sfulu lima e watolu a mōr nei tai a fau a sfulu lima le wate anei
ia lei tula Ono, dai minuto ona fa solo fora tara musica so ife filo io nei tai fa fia oi fa maro si au fo ile tano la alo su tu bangar wenga o le amatanga nei fo basa fo watan tu o lia to kwata fitu ile tai nei ya fa avano mai so taimi mo tara kalame a reto leola fa de nam tato malu tai fa de nganga nam tato le vaso tato yai ma so nga pasta la fa copa today in history ola tara pa vai pone mena tupula se mo September Telo tu sang vai ona taina ia le fitu i le town. E mo fa po telefone ngal Britania pe tar fitu tatu po kala masarina amatai le tatu tai. Au se mo tatu pa vai po amalunga la wala nei fo tai fo. Talo fa ta vale malo le so fo manuel nei fo itai au lungol tato au wala lo mai tawatu ia o leo lo o solo ngale le ia tu lava tato nei saute ia fa solo atu le anga ia tu ile tato Southern Motorway le anga ia tu sifo male anga ia tu le taulanga State Highway su male ono lo solo ngale le se avanga na lava la tato le State Highway 1 leo lo mai tawatu le anga ia tu matu ia o le na lo o feo lo mai ile time le nei vanga na Forest Still nga ia tuaile White House Sunny Nook ia mafapena fo ia na nga ia tu tato exit na I Constellation Drive o lo mai tawa tu taimile nei nga ia tu lava Rosedale mai nga atola na lungo tato State Highway 1 ia o leo lo mai tawa tu na fe o lo mai le pisi le taimile nei ia aton ona onisio vaenga o kolo single tato awala lau papa ia wa le sa tapu ni le isi tu awala lau papa na nafiso aton onisi na vaenga o leo lo o alai ona vave fo ia ona faisi vave na pisi o le faituna ile anga ia tu fo I matu ni se vaenga uma tato awala le lava fo I lo so longa le time le nei ele yes fala lava tau ta vale tau lava le ia tau tu ana lava le saunga le mu ia mal ono sai fo I lunga awala nei time o le sai au fai lava fo si to ulo na iwanga ia ono sai av ta vale ma ia tau tu ana matala ma ia tau tuana lo saunga le mu sul fitu minute te ai le tulai ono Radio Samoa Taslima Ivatol Amo Pai ka batal talo tawr ne fo tai fo male am tangar pa so ta to yai tama ki makauro au ki lani no fanga fa salonga Radio Samoa o lo tu mau ona yai ia lapta inga mo mantangi malolosi sa yel fa mo ABC le pona pos fulu le pona po ai o lo to fa wau se ia pa ia le tu la se fulu nei le tai au ai se swing ala am fa na batu mono si fear o strong wind warning orange o lo tu mamo o Kilani Great Barrier Island and Coromandel Peninsula mo le nei vai ngole tai au se fulu lo ile malulu mo tato o Kilani winga le tau le so le fa so na awa pa utimu ma lo si angi mo sa vidi mai sauti si sifo I nisio taimi marfa moi o atu la ouli o mo atu ia le malo se na sa vili ia fa pena foi mo timu ngas fo fitu mo runga na le malo lu fa mo wina mo au Kilani e la sumo mo nei o September o tatu o lias fo lu lona ma wala lo tai pe au dia la fa so na awa lang le tau telo ba ngo au Kilani tu se le malo lu nei mo tai fo fitu lona ma lunga pai ko tu atu la so ma tango file la le so lulu sepuluh ono malunga le malulu fa mawina mo au Kilani le so lulu pe au liam stofi lang le lei so to aspirale lang le lei sto na I fa so po lang le lei pa utimu le sa ele va vai atu fa mamonga la mai tau ele ne foi vaenga o le tai help o tulanga na fa mamongo tu le mai la mai tau ele amatanga ne vai so ta tu yai fa ga so foi le por kala me maro le tai au la fa ntara pa bai tulanga ele tau tiro isi vaenga rusila pa foi le tau I Samoa Spui valo mo chade le tula valu o ile e ongo karo fai so le ala o so valu o ile fa ke le ongo ri ile le atu no anga chu tamba ngar wen or tai fo o ke ba ve so le kangar baru le fa ke le ongo fa mon mo ma vi fa fon ne aso on pese le mo on colisia le vifi Amen.
ngamanga ya amtangon fa yaso wa ma ko se te malanto wi le le lo se furtolu le wote ai le tu la e ono patalo fa panga mo tara bukala me le wa ta tu fatasi fo nei tai fo malo fa taile fatasi mai nei tai out so se ba ngo au kilani fa pena fo i so se ta fora nei kilo pelo ta tu ma futai ya vi ere lo fo le tu nei wa ta tu le fo ile masina lo na ifa ne ka ko ye so e fa fo le ko sa ngala ko ya ni ya le lafta sa ba ngala o I America ya mario tu so ni ngalo to ne ya so mai ama ko wa ngafi le wo go back to reality ma ko ngi ku ngi ma to ya te lo ngal mana mo me o mon ta tu abin fi inga le tu o mai le fa nga fi inga le tu le na va so mo vai ma lo te talo fa ma lo fo I le tu ya ta po inga sa yai ya o te lo fa lo te le ma te le sa ta tu tala le vanga le pa te le fitu ta nei ta so inga sa mo ma le sui ta tu radio sa mo pia ai na pa le vanga na ona fa manino le vanga le tai ao preliminary results il pola sa for really in o mai alfa tonga mo po na tu lai mai ai o fai pule ala fast to se fulu HRVP full fa sa mo poto e tolu independence fa so o ta manino na ino o mai el preliminary results ele fai un payaso ole payaso le nei ola tatu titilo ai sa pola so for really to no atu ai ya o mo tu mai ele fai tawina o malava palota ya ma mai ele final counts e po le final result ya ole ata manino na ino o mai fa nga feeling ala tino o ile so for really atu nei mo se fira tino ai tatu foi mai New Zealand ai tai me fai mafsiringi ai tangata New Zealand ele tulango ai issues as lo fengai ma tato I New Zealand so fa te ingala tele nafsiringi foi la tuno o la lo to silfia ele cost of living por tawor sifwanga yo lo tato yai o ai le party to te lango ina siliatu ona le leile la to handling e pole fa to taia yo lo baingol tama ainga o le tuno te lo bainga ele sa fa le fala por tonga ale Ipsos poll e pena release mala sona io e tawai le mai tawatu ya o se vaingala na le tato surveille na alwana nafi o le lai fa e mai tawatu iai pe amale se fulu fitu vainga ese o le poll nei o le o wa mai tawina ai le sitia fo ilele o le mafuli fo o le o finangalo o ilatou na io ina ma la tau fa tanu ina le poll nei e pe wa mafuli lo la tau taltonunga fo ile vainga po le party le Labour ile fatinoina o niso vainga ai mai se lava la ile poll a tole nei o le lava o la walunga lava le tulanga le na o le cost of living e pena ai ile palota ile poll la le luas fulono pasene le wa pa uma ia le national le time nei a wasi itia la le Labour le party le Labour le ile tolu pasene fa pena foi la le mai tawatu o le foi o ia foi ia nai vainga lo atangia mai ai te party Maori and Green Party foi la tau ia ile palota lava foi po le poll nei au le tu lava ia tau ile e tolu ava enga o le o makwa I mai o io ai lava foi ia mai tawina pe le malosi mai pe o le National Party e ui lava ina ua tele ina ua ia ile pa ufo ile le talton wina sangata pat o le ala mai tawatu o le lava e tu mau lava foi ila la tau vaenga foi ile order e pei ona a mata mai ai fo ile amatanga au tulanga na ia o le wasi itia mai ilunga ona o vaenga ese malava mai se lava fo le cost of living o lo talton wina to telo ila to ina faile po o ina o lo tulanga le pa lo la to fa tau tai o le vaenga le na o le so swanga mo le se fila tuno sa fa tau tai le va le aso sfurtasia nga ile aso sfurvalo o kuso e tu sa Marcela le loa tangata New Zealand se furvalo tu sanga nga ilunga sa fisiningia fa ngai nai ia landline ia fa pena fo ma tulango email ma telefoni fe o le ata to le na su le se
e le se afianga ono foa ia pole langoina o tulanga ono foa ma langoina party tono palemene pa wa vaingo issues le sa facing ia fa te ngala inflation cost of living from malto tela la tone o le lepa siliantu le la tu fa fo no tulanga na healthcare and hospitals o le lepa siliantu la tu pa il tulanga na the economy siliantu le national house price of housing siliantu le lepa crime and law and order siliantu ia tulanga iai ia fa tu tainga the national iai ia na fa solo mai le telo isi mai nga foringa mai o te la mai nga ia pe ona sitting ia ele nga to le lepa le green foi la to e te mantua la o ie fuanga ia le e filinga ale atu lo mo fenga pa lo taile ele afo ele to sang fo awa fa pe le fa mai la tu tel tunga siliatu ia le lepa le vainga o tulanga ile cost of living tulanga lo winga la manino e le fol pa lo tala tunu ele bang fa fa le pa ele to sang fo ai o se vainga la tamale na mal tulanga pe na Jesus wenga tulanga crime fa mo wina tono New Zealand ngon mana o te papa ia tu sa fa lo mai i fa mo monga fo ile Almenstai Paul Goldsmith fai asi tele o solitu la fono ia mana tona fia foi ia pe afua tu le sikuanta na mai atu ile masino me ile kwatala na pe na esa no ia se lau lima se fulu maleono afe ila to serious violent crimes ile masina na se o mai me ai pe mai ta watu foi la ia ile taimile nei ina wa nga mai la national e pe ona sa no mai ile minister na po Goldsmith anga i national wa pa u ila la to ia va ai wa pa u mai ai lo mal fai numero mai le lua se fulu iva afe o lo na winga ila la to tilo mai le lua afe mal lua sumal tolu ila la to va ai le lua sulu iva afe le o se numero pa u o le fai lo mai e pe fallinga mai ia o le wa mata ona tau ia control fo ile however ai pe ta ila ile mai tau tu lava ile va enga le sexual assault victims o le na si itia ile tolu wafe ilato ito nga le kolu masinga ai tolu wafe le foi numera o ilato na afia ile failo mai foi la le fina ngalo minisa that's still too much yo lo no winga te tau lava foi ia ona va ai pe le fainga malo ai mai se lava foi ia o le tu la fono ia afianga uma o ilato ia mai se o ngalo wenga fai to tele itato la sunga la certainly so o le tu longa na antitilo antu wa pe ona so no minister too many o kwai o ba ku le telefone le amisa meno sa wanga tono ainga family violence ma tu lang pa pena era swanga le leile la ngai bana pia ta to le sangwa le mo na ainga fo so swanga du sila ya ma sala fo ta tu tanga ta sa bo mal pacific le le tele lo ai vanga la be ma ta vale stand mo pay ma le se tala la ta mail ma lo so sa vidi fo ma le tu langa o ia le ko uro la o ma kwai ku fa li o ma la o li fa ngar sa vidi li mal fa le ton o ta to ya ki la ni pe ma pa wa isi ainga ni io ia o tu langa lava na ta vilinga o le nei fo i vai tau o tato mai se le vai tau muli po le vai aso muli fo ia maso muli le malulu pe lava ona na file sa fa tele ai fo ia ele mai tau watala na stand more pe e se supermarkets le sa pe mali tolu ni ta avale ia na lave ve ana nafi fa pe na fo ila ia ona awina nisi ia pe mali te ole fa te ole fana nafi ile awa ulena nafi le sa yele fa la vela na sa tu lai mai ngai Stanmore Bay ile New World go so supermarket ile New World ya atonu ole fa le tonu le tau ya malesi lava foi wale mata ala tato ia ole ala ole manu no ko kasinga makwa manu atinga ina ya onisi manu miki ia ai fa taile tua e wi lava ina tu lai mai fa la vela vene ia ele ima mo se soifua ia wa ole alta tato tala e fai pe ana fa ape fo e fa malama ma wel soifua to lo se folo malvalo minuto lo to talo le tu la e fitto lo fa fonga le proclame malo le tai her with the most for lima ba todo mo fa wo taro fa fianga le tai out Dennis Ayek le tai out Let's
Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Nurses' strikes are planned for Tuesday 2nd and Thursday 4th of September. Hospital emergency departments will be open for emergencies only. If it's not an emergency, you can visit your GP, urgent care clinic, or book an online GP appointment. Or call Healthline on 0800 611 116. For after-hours care in rural areas, call Ka Ora. Find out more at info.health.nz. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. Alo waftaila tunu i lau mai mōma lau whawhongara nei taimi o le tai au whatalo whai nisio paanga le tāra pukalame whata am whaina whatasi mai nei fo i taimi o le tautuara Radio Samoa ma le pukalame malo le tai au la matangara nei vaso tātu iai malo lapala si fua maruia. Tātu e fo ia i le banga le tātata noa i le tulanga i le siringi o le tōtelo le tunu. Po feolo i le lanto whatu tuangara nei taimi ma le whainga malo e mwhai ona sirisila toto ama whare leia nisio banga. So le tātata no nei i le lifo langolango le tunu o le Labour Party whainam susani e tau fo i le tulanga i le cost of living. But law and order e lau titilo e paule le maenga o le pei e a fo i alo i ai mamaulunga ni sapora New Zealand. O le tulanga i le te wabatu safa varinga la koia nga ngafi o Kairiciti kina ni le ngata le whionga le paramia. Ia minister foi pone ye. Titilo mba vai pe fa pe I ona titilo malo le fare lei o tulanga ia sa tata no le tai awa. A tunu tulanga na o le o mai tawina ai ia ai fa pe na fo ila male tule na tau I le economy pe o vaenga lava na o le o mai tau watu o le lava o lo o tu le le ai foi ia le party lava la tau ia ale national alone e fa pe na fo ila le defense foreign affairs and tourism vaenga la ia tolu o le o mai o io ai lava ia le foi ia o la tau fa tinonga I le nei vai tai me pe la ona fa la wilo fo ila nafi ia ma o le saunoanga la le ile la sa valvalinga le Nicholas Willis ia ma le pale mia le sunga ia laksana nafi na ia sauno ai kusa o le fai le pole mol tai le nei ai fai mai laksen o le kele ka ko polo kala me le lei mo le lumanai o le matua tele lava foi ia o nisi o tulanga wo fa tsatia mo lumanai ia tau ia o lai kalangua mainga I le lumanai o le tai le nei o le maftianga tangata le o iai ia o le maftianga o le tai nei ia a tonu manai tau sanga talu lava foi o na sui mai le swinga fai nga malo ia ai tatou tilo pe po fe o le anga ia o le lai mai tau watu e fai ala sila iki ke le foi nisi o la tau matati a foi sa fa tu mai I le mintu lai mai e le I mafai ona ausia uma I le nei foi tai mi peila o le mana ia le na o le tilo foi I le pole nei ia o le fatunga foi le na o manatu ai mai se langa ia tu il fai nga palo tau sangfo Asa le a to se fulu iwa minuto lo toro talo le tula e fitu
teine Samoa ya mala malita no le sua le palua va male sulla tonga ya manatua o tupula ngatala vo ine aso semana o fa ali ali malu e ti le fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu Sole, eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Maenga o pisi lunga tato Awala State Highway 1 on a southbound North Coast anga iatu takapuna o whai lava si pisi mai le taimile nei. Whapena fo ilai takapuna anga iatu I Saninook. Ia on a northbound North Coast anga iatu inga I Saninook o le vale na o lea fo ilo o mai tawatu taimile nei o le na ua whai lava si tele vave o na pisi mai ile nei fo I taimi o le tai au. Q-Mail on State Highway Suma Leono o mai tawatu whai si pisi le taimile nei. Whapena fo ila tato na e Massey ia I lungo le State Highway Suma Leono. Lungo tato State Highway 1 lo mai tawatu Southern o lo Southern Motorway o lo whai lava si na ona feo lolo o le na lava ua feo lolo le taimile nei e le ini vaenga fo iwa poloka ia ele o iai fo sfa lava tau taavale tau lava o lea ave taavale ia tau tua na lava mata ala ma ia saunga le mula o whainga malanga le nei fo I taimi o le tae au ma lua le tau Radio Samoa no just for 5 minutes o na tale o le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. O te whawhiloa I tātua tunu o le amatanga o le rei vai aso, e le lofa ma le anga le lei o le tātou matai sili o no I langi. O le nei foi amatanga o le nei vai aso, ia whatua mai ale whainga pālota le tunu. Ia mālo lava le ono sai, whawhitai foi le tua, I le file mu o lo o ia au mai mo I tātou, ia e mai se foi le whatino ina, ia o filinga lilo a tangata taito tasi. Ia le fau tātou wa aia le unga o le pālota, ia tātou maua le anganga, tātou te talia ai, ia ma le loto whawhitai, ia sui u whatuina, ia e mai se foi o le mālo, ia wa au mai ai le nei taimi mo I tātou. O le roma le sfuru wha, whai upa sfuru iwa e whapea, o le nei ia tātou tau sisi I mea e tupu ai le file mu. O le upu mo o le aso le nei, tau mawhai e whaatupu le file mu. I le whapertania e whapea, make every effort to do what leads to peace. Inga atu isisi upu e ke kau mawhai I lo malosi atoa e whaise mea e mauai le file mu I le nofo le lei o tangata. Tau mawhai e whaatupu le file mu. O upu ia Paulo na whai le kalesia waewa ai le tusi. O le tusi whailea Paulo na tusi le kalesia le o I Roma. E aua le whaia le mea lea o le fe whaasala ai. Whaasala isi, whaasala mai isi, fe fina wai.
mafua mai ona ole ese senga o taofi o tangata talitonu ese le me taofi e isi ese le me ka ofi e isi fe mai la o isi ua whamasino fe mai o mea ai e sa fe mai isi ai kanga ia mako ia ua fe ese a ila tau ma ua fe whaasala ai o nga ese o latu taofi i mea ai e sa ma mea ai e le sa whapena fo i aso fe mai nisi o le aso nge i pa ia mai si ai ele o ngei o le aso ko ngai fe mai si ai o le aso sa o le aso le siri le aso ua mafua la ese o latu taofi o le mea kupu ua fe whaasala i la tau e la ele fai upe se fulutolu o lo i tala polu fai mai o le nei aua ne i o tatu toe fe whaasala ai na winga ua fai kio isi fai kio mai isi ua mafua mai onga o le ese senga o taofi a fe mai le au pasitolo i a tau sisi i le mea e mauai le file mu i le va ouso kako fai ngā pālota i le nei vai aso i le aso fai ngā pālota sa mata amilo menesia ua fai fe au mata amilo i sa vai o le ofo i le si pita mata mamai tau ia winga o le aso le pālota o le mena ofo te le ai o le file mu e va aia matangia i so se nu sa ufa matala ina peila vo se aso sa le file mu e se pisi vale o tangata ia ai ke ua umal pālota umangeira la paloka le sfalaile ia o tula i mai le umal palot ai fak fa longo kulo ia wa makonga vevesi mai sinu vevesi mai si tu malo o ai le vao ainga wa makonga vevesi e ma fu mai onga ua fe fa sala i lato ile ese sengo taofi mangu fo il paloka o le faitalia tuto tasi el tangata o lana filfilinga tuto tasi e fa ali ai ia lona fina ngalo ile mea ua vatu ele tua ia teia ai umai funga ia ua fe whaasala i tangata o isi ka ngaka mai su e ka ngaka i ele pāloka le su ele ngu o isi tangata whapea ele pāloka ai o isi ngoi o isi pāloka a o le mea lai tupu o le whautuanga ele mauai se file mu wa foi la ele ngata inga le maua se file mu ai a fai e fe whaasala ai ma fe whamsingwa ai le ua umal pālota lona winga e o nga modia ai o el tula fono ona o lou ai aina o le pālota po le filfilinga sa o loto ale tangata la vaia i rola le mea tu pusiling makaukia a fai ua umal pālota ai koe oka ngaka koe kau mawhai sa veu whapena me fai o le mea tupu ua e le whakupua le file mu pe o fai mai elkus pa ia ai o le mea ngai mga oi sa tani o le sa veu o me fe ese iai a ia e whaalo alo ia le mea ma tā ofi o isi tangata e ese malou fo i tā ofi fai mai kala fai la Yesu o e mai amu ia e whatupu le file mu tau fele a matai o tau pelima foi upoiva awa foi mai eta ua ilato o atalii o le tua a fai ki fa kupu file mur ke minge le wa makonga bevesi tangata o ke mi ko ngwale nge et tula ia yo o le atalii ma le fa fine o le tua fa tupu le file mu ile va oso winga a fai o e fa tupu file mu o fa na o le tua a fai lola e ke le fa kupu file mu e ka solo mu e o lo fa vevesi ile va a inga matangata longa winga ele o la se atali o le tua a o le kali o satani o le upu mo o ile asole nei fai mai kala kuspa ia tatu tau sisi i mea e tupu ai le file mu le tua matu i lo lava o lo tau mawhai le file ina ia au mai le masenga o le misa ma whewaiwai inga au te talo e whamanatu i lau whanau whai matou ia matau mua i le whatupuina o le file mu i le vā o uso maainga whawtai Isu, amen.
Mana mai la pese ala tala bore ka si me tisi fanga tongo America Samoa ina wato tolo mino tolo tora talo le tula e fitu o le aso mua o se tema ani mena tupre ni aso tau sanga wa mai tau sanga tasi lima tasi o le aso ia na fapena ai foi ona fatonuina ele ulua ipale mia o Israelu ile na tau sanga ua tatau ona faavaina se vaenga e ta ua o le Secret Service Mossad i totono Israelu. Tau sanga tasiva lima tasi na saini ai se feangainga ele vao Amerika au se talia ma New Zealand lea sa faingoina o le ANZ US Defense Treaty. Ile tau sanga lua afe lua sumalua ia o le aso na ulua i faalawi loa ina ai i lunga le Amazon Prime Video ia se tasi fo i ata sa tauta ua The Lord of the Rings, The Rings of Power ile na fo i tau sanga lua afe lua sumalua ni sinawa ainga mena tupule nei aso i tau sanga wa mawai. Tasi lima i fatolu amo Radio Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le manu lula wa i tātou i New Zealand, o le maula vo le lua se lau tala i le sei le Digicel, e vave eina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailunga ta i lua se lau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha yela se i asfrele te tasi, ma o le ni whaapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa se kia Digicel. Hey, hey! In this update, a call for more online restrictions to reduce sexual violence. The latest New Zealand Crime and Victims Survey shows an increase in sexual assaults in the past 2 years, despite other forms of crime dropping. The government's putting more foot patrol cops in Auckland, citing increased police presence as an effective crime deterrent. But ending sexual violence spokesperson Russell Smith says we also need to address the influence of the internet. If we don't get ahead of it, we're allowing the internet to educate our people and reinforce rape culture. Concerns New Zealand's falling behind the rest of the English-speaking world when it comes to learning other languages. New research commissioned by the Association of Language Teachers and Chinese Language Week has found fewer high schoolers are studying a second language than in the 1930s. The association wants learning an additional language to be mandatory. President Juliet Kennedy says students are missing out on the numerous benefits. Skills from learning a language are well known to be transferable into all
sorts of disciplines, such as maths, science, anything that's writing-based. A swing into action with recent trepidation about the rapid spread of H5N1 bird flu worldwide. Biosecurity Minister Andrew Hoggards developed a deal with the poultry industry and egg producers to prepare and respond to any exotic poultry diseases. It recognises industry bodies as decision makers and sets out cost sharing between taxpayers and the industry. Hoggards says an uncontrolled outbreak could affect the supply of eggs into our supermarkets. Classic car fans are expected to save a lot of time with changes kicking in today around warrants of fitness. From today, they'll only need to pass a warrant of fitness every year instead of every 6 months. The Federation of Motoring Clubs President Gary Jackson says it can be quite a hassle at the moment. And for many of these owners, they might own 3 or 4 vehicles. That's news. In sport, the Ranfurly Shield will spend the first week of September in Southland. The Stags have ended Waikato's 8-day reign after a 25-10 triumph in the wet at Hamilton. Southland's first defence is against top-of-the-table Canterbury on Saturday. In contrast, a bleak time for teams across the country's most populated region. Auckland, Counties Manukau and North Harbour are yet to register a win from an aggregate of 15 matches. The Black Ferns have secured a World Cup rugby quarter-final berth, beating Japan 62-19 at Exeter. McLaren's Oscar Piastri has taken control in the Formula One Drivers' Championship by winning the Dutch Grand Prix. Teammate and closest rival Lando Norris pulled out with mechanical issues. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Tātou toi asia tu fo ilunga le awala tele I au lo mai tau atu ele o yeisi swinga tele mai tātou li poti leana se ima mai atu foi wanga nā foi le mai tau atu on Era Road o le nā foi ia wa amata on a slow down le taimile nei o le tae au lo tu maupea foi vaenga pe ona iai lunga o State Highway Suma Leono le anga I atu le nai mesi o lea ua mai tau atu ia o nā lo tu maupea le pisi o tātou I nā whape nā foi Q-Mail lunga o tātou State Highway 1 o leo lo mai tau atu ia o le nai feo lolo lava ila ngai mai foi nei saute feo lolo lava tātou le taimile nei fa pena foi le mai tau atu ina ila ngai atu ta kanini o papkura o leolo mai tau atu mala ngai atu jewelry yo le na lava lo feo lolo le taimile nei afta vale tau tu na lava ye tau sia lava foi le saunga le mu I lunga o le awala mai lava lo on sa le tai au solo minute te ai le tu lai fitu Malo va play the no lau mai bomo la fonga le nei foi vaenga le tutua le malo le tai au ile amatanga le nei vai aso mala amatanga le nei masina lo la iva o tatu for longa o le lua fe lua se fulu mala limo vaenga lata mai le nei ile tala o le tau le tatu amata mai sa mo lua se fulu le mafana lo ile e sa mo le nei vaenga le tai au lo te mo atu le mana yelangi le mo le tau sa mo ne bangor taia o winga dal tau le tunu ile amatanga pa yaso mara amatanga masina o le alangi le leile tau pa utimu inisho baengo sa mo tolu se fulu degrees Celsius baurunga o le pepela o le ai sa mo le nei foi aso fua lus fa I lona mawalalo alo te baba ya tu so te malta tu sui o le sa mo e pio le mo se bono ta so ta yai o ne sho tu langa le marfia ai o taro tala mai sa mo pe tala balu I le tai o nei fa tala patu pa ngal tara pokalame so se vai ngal le tunu I sa mo nei va ngal tai ma lo la ba ya le soi fu ma wia ya tatu aven fi inga le tua wa o le sao ma fa te ruina ma wia ya le fainga fi filinga pe na yel tatu fainga pa lo tara na foi pa yaso o ma bai atu se mai le tala o tau I New Zealand nei il vava tu telo vaenga motu I Sauteng le nei vanga tai au pa utimu ma mafatimu ngal telo vaenga Westport sfut farmo nunga malulu fa sono pa utimu telo vaenga Wanakas fu tolu nunga malulu fa solo na langi le tau timaru sfut fitu nunga malulu le so pa utimu telo vaenga Queenstown sfut nunga malulu fa mo wina mo ne yaso langi le Nelson kai kora langi le tau
au te papa yatu le tera vaenga o inwiga ko lo iai I alapta inga tulanga o matangi malolosi mo tato alala I so se vaenga o inwiga ko se fururuan maurunga na maruru mo tau le nei fu yaso e le tela vaenga o Dunedin o lo o iai foi ia tulanga o iai lapta inga o matangi malolosi o la pa o timo Bale malo se sabili mai sifo e mafaina o se lau kilometer I tulalo na malo si so o tulanga na ilapta inga mo matangi malo si tanto lo alalam papa o se vaenga o Dunedin Sifur far morungar malu rufa mawina mo Dunedin le som kada stete malo se fo manuia langi le leil tau mo to le ne fo yase pa uti mo ni so taimi solo nangi malo se masabidi me matu si fo ni so taimi ole awaulia na nei sifur fitu morungar malu rufa mawina o kada stete mo ne fo yase fo tatu o lia tado papa yatu ile tulango ya ile motu matu kai taia bi to la morungo New Zealand langi le leil tau e fa solo in pa uti mo malo se sabidi mai sauti si sifo Sfuluano morunga maru rufa mawina mo kai taia. Ile sore la mo Wellington. Good morning. Pa angal tara pokalame fa sore na awa tau. Malo sir sabili mai matu si sifo ni so time le so sfulima morunga maru rufa mawina mo Wellington ile so. Ile telo bainga ye tau ranga la langi le tau le so. Tau po la langi le for tau mo to de ya so roto ru langi le tau. Il telo vai ngo Palmerston North la fa sono pa ultimo inizio time le soyang in mano se sabili mai si sifo pa ultimo ni so vai ngo New Plymouth e malo si sabili mai si sifo ni so time alo ye lapta ngo mo matangi malo losi wind warning yellow watch mo Napier pa ultimo lang lei ya pa na lo tu lang sabili malo si mai si sifo alo lapta ye tanto alo ye fo I lapta inga mo matangi malo losi Masterton wind warning yellow watch mo Masterton le so pada pasal na awa maro si for sabili lang le Levin Hastings ola efo I lapta ingo mo tangi malo si mo tanto ina ne yaso lang le tau si pangdala sabili Gisborne pasal na pa utimo lang le tau kiri do alo se fo maria awa pa utimo malo si sabili ma si sifo sfuluano al morunga maru rufa ma wina mo kiri lo e ne fo yaso No whanga whasalonga Radio Samoa Tama ki Makaurau au Kilani o lo tumaua nei pēr lapta inga mo mtangi marolosi mo tātou sa i elwha moe mōra sifulual pōna pō e awese nei tātou lapta inga ia e pētai o lo tumaua pēr sa ia pa i ele te o sifulu nei le tai au ai eni si swinga la mwhai o na tui nātu mōra usi fia ai o lapta inga mtangi marolosi strong wind warning orange o lo tumau mo Aukilani, Great Barrier Island and Coromandel Peninsula mo Aukilani ai nei aso wala fa solo ina awa po ultimo ni so taimi maro sit sabili mai sauti si sifo ile awa uli sifo fito marunga na maru rufa ma wina mo Aukilani amatanga vai aso tantu yai tai au pe audio la fa solo na awa lang le le tau tu sa le maru do nei matai au sifo fito lo na maulunga la fa solo ina lang le tau le so lulu lang le tau le stoffi lang le sifo rele malastona po ultimo ile asosa o whamabonga nau tūra mai la mai taure nei vai ngā le tai au mo le sile fio le atunu le mamaro le atunu o la lampa papa au ni se vai ngā kilope e le tentono ngolo monu me le tau mo tātou matanga nei vai aso o tātou iai tātou mo le Samoa Sfalima i batolu amo e na waiva le wate anele tu lai fitu ia aso fuo mo tātou iai se vai ska koe piti mana i o le nei foi tai au fo alo langa le sa mafa forko yang ngafi ya malo ya bai a mafa ngafi ka fa mala titi nei fa mole ai le o so anga so mafa ai le sik sa fa di bal ma se fa maro skingo ko ale paling ia o ia ko nga me fa peso le ya malo fa tai le no o le tanto ia la matanga ro yaso le nei e tawon tanto baba ia tu ia ngaban bana tulanga ia ile final council le whainga palota tantu no Samoa o te lo leo whanga solo whita win o palota whapitoa ia ona tātou papa ia le tau noa tu las Farili ua mautu mai le tulango ia whaitau ngalo ia tātou whainga palota ai so far ia pe ona whailo atu le mamaro le tunu nel tai au ile mai al whaitau ngombo mua pe ona ia le whiawhi las Farili ile mai al whainga whiwhiringa la tunu o tu langa nau tu le mai tātou malo foi
Yeah, congratulations. So la le male to male tato fainga malo le fast. La to umo tusi out ye le tunu mai tu malo te tasi. Yeah, o le malo le na sanga yane ayo le tai. Ya le ti ya malia mai fa pena on family le tua ele fa te taingo le tato malo. Ya pena ye alo ia me uma. Ele fa ungo le aso ni. So tolu se fullo fa pule alo ia mo le vaenga le fast la lo te tainga sunga la le male to. Se fullo mal fa ia fai pule lalo o le HRDP lalo te tainga sunga tu lepa lupa sili ai sa lele mali le ngoi tolu ia fai pule ele fai tonga mo ina wa mai ala sa mo poto e lalo te tainga ia le fenga sa pito fia me a o mtafa ia masui tu tasi e fa la tona o lo o na paule ba nga mana o lo o tau mate le te temine nei o fe tu ia sui tu tasi ai e lo tal tonga o la to mai e la ngona ina le fainga malo wa nei al fast ala taru ti tilon fa monia ia ba nga o bole se fi fo yo le tonu ia al tu langa na e fainga filfilinga mal fainga pa non tal tanto malom tanto tal sepaya ia madanga fa tai ia matatu talo ina ia manuia tai e wa tofi le tonu ia bon para menesa mo le sili mutu sango mana mana ia le fa malo sil nei fo tai la retole ola tala fe unga lava fo ima ma se tato atunu e mai se lava fo e moni lava le wa mai al palo tai ia le lava lo talia pe inisi fa unga ia ave tato mani se fa tupuina le file mu ia wa pe o te lo le tulanga na o yai tono le no fo le fo i fina ngalo nisi ile tulanga da el fainga palo ta ale me tono ai o le tatu te talom to atu le tua alofa mai ia le ngata na ule masao fainga filfilinga le tono au la fo fainga mano le tusi au e sa mo o tai pa polenga uma mai lunga right oranga umar case le ai se me yes le manuia le tau fainga al tanto manusina o tilo mo mata le replay o talonga na fi I mean, manayale very proud of the girls. Le lato tau fainga le leila to ball skills. Le leina paua le tele se senga le tulango ye au ia tanto le Pacifica pe vola tanto ma Fijiana pona o te manta e fiti. O te leo le se senga pe afua ngai au ia tele lalangi pe lau nei Engelani, New Zealand, Australia. Ia ma Ireland mai se tunu ia a tu langa na ia so ma lo fa tight pulenga fo ima tanto o de mansina a lo le tau ele fengo fie ia wale sa mai mo bal banga le ka ko fenga palo karpo o ala fa ka ko fenga palo ka a message mo banga lai o ngela ma ko le maka o ma kwar ko ka ko fenga palo ia o ye mo ke o fa le ko ka ko ka lo ale ala wa ma na ia para ai mene fa ina ia ai mariana lo te fa tino fo yo o talonga ia 19 ia ma lo ole sai tu fo le senga ona ole to tele o la kapi nei wa leva ona ta aloma they're all professional players o se tato au ole wa fato a mata paule me fa fika ia la le wa ma o se ai io le World Cup ia ola wa kusi ai ia ole tul na silona patspatsi ai ma le loto no ma le loto fino was very proud for ia la interviews in wa fatal talanoa esele manga ia ole loto toa e moni ala fa inga au ke fa yakula tavaile kai milenga mawai ai ai so le pe ia ma lo le crowd fo ile winga tau sa afia ma le ta alo mata alia ia o ke kar ko ngawia olanga ma lo ke ngenge i loto tangata ma ila la tau tolu le na mau ona ole tilo fo ele lalo langi le pomala e ola fo isila fia lalo langi ole taimi mo le o mafai ia ona tau vase sa so au ita alonga nei ole so nga champino lalo langi sorry they had chances score pe fa ko na la lata la vai le na score ia ai fa tamala la fo ia ai maloto tasile la tu talonga le to toi foi to tasila tu talonga le to lo tal tonga foi le fa soli pile mu mai ale fa ma ko kala ko pisa la banga fa mon ia maro lolo lolo
ele fia maro ro kama ya ri le ka fia vaenga ala ia lo file mu ngai kama ma no file mu fa le mai se mo ma ko kala fa mon e ya ta sil ta longa tanto ta sil ta longa tanto fo e mansina le toi ta longa ma ai va na ko pul Engelani Australia America tola ta longa America a te lola le pule lo ti longa mana o le finau ia le au e tulanga lua le pule langa o le fa te tali la ta longa Australia ma Engelani so America ma so le alu America le nga la ka longa Australia so le o le pawalanga le pule lo ti lo atu o le finau ia le sailinga le tulua walanga ole au top malato pool matulua o au na lela saungi mo quarter finals i le Vasafo so o te lola wa e fual ta longa America sa malta to malsina pola tulanga iai ia malta longa Australia ma Engelani ia wale feta wi Australia so le number 1 lolang ko fe so ia le so o le tulanga na iai ai o le na malo nei tanto au le Black Ferns ngen kai au ia pani so lau secure la to wa no mo le quarterfinals da pawala me fa te tele la talanga ma ayalani po ai top mai le pool ia o tulanga lu ia te lo fo le la makanga silsila fa ya ngo fo le ia wa la ko game plan la yengi ka longa le mbunbuti le fai ungol va sona nei wa pe aka ko top longo inga ka ko fe ko i mar ku do la sa mai o aka ko ku do ka ko fe ko mal au la lead ma si pu e fa ko fa ngo bela ka yes ya ona sa ni lo mo ko ra finals ba se fo tu langa na yai tanto ta longa o le polo langi ya o to mo se no fa fonga mai wa pe ke lo la o po sa lo po ke le banu po le bai o au to fa fonga mai ya lo ke la ko mo to ma lo la volta alo o malia le loto lo to fa tino no fo yo tu langa isa il to ta longa ma Engelani ya ai to ka fa mai ska ka longa so ya le pe ya o se ya ka ka ri lo ko fa longa ko ri le Ranfurly Shield lo so se le lo Southland ka alo ma wai katu yes so ka fe so bangai ya le e ke fo ka so bangai fo ka longa le liki ringa fa yeri mangai le liki alanga o mo ke le ilo anga ke ni fai ngau mo lo yo kupu mal fale kong ula au fale e pe o ke va ko na wa ka ko o le ku fa re ku ri ma lo ku kele to ta si ta longa le Warriors le to ia alai ma wala no I depend la lungo le result o la ta longa le to le fai mo fai so o fai ngala vaso ne le ta alo i malesi ego ke o fo si ego ke o fo ya ke o ko so le to longa na iai le telo ta longa sa fa nga so fo i mo le fai ngala vaso ya wale fa fo le no te lo beni sta longa eni sta longa na fa nga so ele Emmanuel fo i ta longa i le vale NPC i ta longa le NPC ele Emmanuel le our counties Manukau fa pena fo ile awa o kilani fa ya si fa le tonu mai fo yo nai vaenga ia ile tai mile nei o lisi na o tatu ta alonga ia sa fa ngasol sole o au ia ka ko e kolo no fa ba o kilani ma counties Manukau le ui koru le Wale fo ya se le ui koru sole ole koru po wa fa ya ka lo le ma se malo sole ai sole se kau fai mai fa mo ni ya to langa na ya so was sorry ba ya sorry nga ma se iar kari pa kari o ko pe ako ki rangi lu e pa wa ngar ka lo ke ma ya ma no o ka fa pe nga fo counties Manukau fa pe nga fo mando fa pa la ko ya e fe lo sa wa Northland so ya nga la wa Northland ni ko sa nga so le ui ko nuwa ne ka makau nga vale malo nga kong e kusa nga vale mai no fa pa ai nga kong o kilangi ai ka makau mai ka ai ka fa yo ki ma o ka mai ne chau sanga so ka ko wo male pe fa te nga on ngai kai mi pa wal me ma ro ka ya fa ma nos fo we ki o ka ko nga
Le paua me le fo ta pena ta longa I le vao o South Africa ia mal tatou All Blacks. Whainga vai aso ngā. Whainga vai aso. Ia, lei, mo alo tama whanau na tunu, tawina fo te tau o whaanga tama na whainga vai aso. Pesele mo online taia as well, lala tanga mo Felicia Mikaele. Yo. Talofa lava, I'm Annie Puletiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. On a TV game show, I saw a woman who won a shopping spree in a supermarket. She had 10 minutes to fill her cart with anything she wanted in the store. In those few minutes, she had to be smart and find the most valuable thing she could to fill her cart with. Do you realize that your life is like a shopping spree?
In this short life, we have only a limited amount of time to get the most valuable things we can, to get the most for our time. One successful man said it this way: the time of your life is the $1 you're given. It's the only dollar you'll ever have. So be very careful how you choose to spend it. Don't ever let other people spend it for you. Counting time is not nearly as important as making time count. You see, if you don't use it, you'll lose it. Time never stops for any of us, no matter who we are. You may be able to take the day off, but you can't put it back. Since we can't keep it or save it, we have to spend it. A wise man said, "The only smart use of your time and life is to spend it on something that will last longer than your life and keep benefiting you even after you die." Here is a short, simple poem that tells us the secret to spending our life for the one thing that will secure and always take care of us. It says, "Only one life will soon be past, and only what's done for Christ will last." You see, Jesus Christ is the only one who lasts, because He's the creator of life itself. So if you have Him, you never run out of life. That's what He came to show us, by giving His own perfect life for our sins, and then bringing Himself back to life. So what will you do with the time you have left? Why not start taking care of yourself by spending your life wisely, by living your Maker's way, for the only things that will keep taking care of you for the rest of your life, and even after you die. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Radio Samoa. Tasilima Ivatonu Amo. Nanga swara wala songa fuara nei na mo mo September wa matala le telefoni mo o pe afa pe mafana fa ngai no telefoni se mo mo ni ai se lo fa anga mo se tasi fa mana to na so fa nau ile nei aso tolu fitu tasi lima e batolu ya pe fa nga fo tanto e meli. They're on air at radiosamoa.co.nz. Mo fa la no lo tanto Facebook ma YouTube at Radio Samoa tanto telefoni ole nei tai au talo fa. Alo fai lau sunga le ali ia wa o tawai. Alo se fua. Fa pia foile. Tau salai ana tasi i watu le swapa. Ma lona ngā lulu nei tai au ma lulu ma savil. Ia o ka manuianga ma lo fa anga stasi foi o whanau. O tamaitai leo rita si ala vai o nei lea soa atua i ele 5 o tau sanga. Ia rita vi ia lava lea tua o nei tau sanga i tele o fua inga ia te oe. E uina whaatautoria oi mai ki ngāo nei o langa i tono whare mai. Ai e mana tua la utara nei pai ati ai te oe. E uina ti ngāo mwhaingi tāo lo e mawhati ai. Ai e mana tua. E le whaatusalia ti ngāo ma pua ngā. Na o ia Yesu ke wiso. O na lavea i ngai oe ina ia e mana tua na. Tāo na pai ati oe. Alo whaanga ele mawai mo oe. E mori atu lo te olua ia maria le ngaoi. E mai se lau whanau ia si ala vai, Felila, Selina Mapita, e mai se Raymond, ia malau Grandsanio, Saimane, e mai se lo uso to tasi a sola, si o tuangane fo ia Danielu ma le whanau. E mai se o ainga malawa iso se tuo lalang. E whaasilisili alo whaanga, lo tinale lunga telefoni. Atonina o le atolo fanga mo oe ba ai oe stai no le so ai elo tele mana tua la tsara na pai ati oe fa stai tele lava tapai mana tas mo lo wa no ya manu yenga luenga o fenga ia le nei aso alo fa mo lua. Salam solo mo ne fo nei tai ho fo la fatu e ta fam le ngale lunga le email ya ole fa manianga le nai mai a seu kai sala. Lo wangangai fa manu atu ia yo vale nei tai au ina ua lia mai e sia tama ia nive misi kaisala le fa se fulu tasi le nei ona tausanga fa manianga foi mo lo granddaughter ia nive Maxine a pulu kaisala wa to foi ile so le se fulu fitu ona tausanga. Lau te talo le tua ia so uma ia fo ai pea ia te olua le maalosi ma le poto. Ma ia pui pea ia te olua i so se mea te lua feo aiai. Ma faa manuia ia te olua i so se mea te lua faya. Remember to always put God first. Salad for dinner before practice. Love and appreciate you both. Alo faangai le mawai alo tina ia Paulina a pulu kaisala ma le whanau. A pulu maalo ma Vitolia, Pene Weta ma Laisa, Robert Mabrina, your favorite Seu Matulili. Also all the kids, George, Tinoi, Telesia, Dallas, Francis, Azalea, Alaya, Marcus, Noah, but especially your guys, Pele, Prince, Pene Weta, Aulele, a pulu kaisala. Whananga mai o tātou whamdeanga, manao nei tai au. Yeah. Le lei se ina ona toi sia kil tātou emaili le ai lungo tātou Facebook ma di YouTube Radio Samoa le ai tātou telefoni le ai ka konga tātou na le tai au le lei Anointed Praise mai se pese mana ira na whamni il purenga mana whainga nuenga Radio Samoa Kamal pakalami manual tai au tino whamna tuto wasa whanau re nia samanu ia tele le rofo le tua Happy birthday Jodoes for lima lamba Te manuai, ele mawhai, o na whamata
Eva mali pese. Malo le whaafongafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Felolo manga ia tu lava fo ina mamafa le tatu traffic le time le nei avta vale lunga lava state highway se fulu wono a toa o maita watu le time le na le nei o le na ua matua pisi lava foi ma o le na la lo slow down ile pe mal se fulu lua minute le delay o lo o yai so avta vale ia tautua na lava foi ia vave lunga o le ala tele le nei time ma ia tau sia ia le saunga le mu Lincoln Road interchange o lo maita watu foi on the southbound o le fai lava fo isipisi mai le nei fo taimi o le tae au fa pena fo Codesville Riverhead Highway o mai tau watu fai si slow mai o tatou pea ma le 5 minute le travel time le na o lo o iai ia mai se lava fo ilanga ia tu le na ilungo le tatou Northwestern Motorway le nei fo taimi lungo tatou State Highway 1 o lo mai tau watu i nei le fai tu i saute takanini o lo fai lava sipisi tele na poloka mai i le taimi le nei o no northbound le na la talata atu fo i Conifer Grove, Faisipisi ile nei taimi o le tae au. Southern o lo mai tawatu na city bound, anga iatu ile tau langa mai na i Manukau, anga iatu Ellerslie ma Green Lane, fa penale anga iatu le na le CBD, Faisipisi o tatou na waya ile taimi le nei. On the westbound ile anga iatu fo ilunga o tatou State Highway lua se fulu, o lo mai tawatu ia o tulanga fo na le waya ile pisi o tatou ile nei taimi mai se le northbound, mai na Green Lane, anga iatu ora huhu ia faisi telo nai poloka leo lo mai tawatu iai ile na fo i vaenga Weary on State Highway Lewis Fulu industrial area lo mai tawatu taimi nei tele nai vaenga le na fo i lo poloka mai ile nei taimi o le tae au te aratu te Manukau pea male se fulu iwa minute le delay o lo iai whainga malanga ile nei fo i taimi o le tae au ta vale tawina ia manu e tele lava fo i whainga malanga ile nei tae au ina o toi se fulu iwa minute tale le tula valu Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. O le teime whaari ai le tāleni al tama i lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama wala tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga i talonga, ma tong te wala uria oia e awai i le tauwanga. Tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tonu se furu leono se furu se kone. O lo whaatino ai lau tama le whonga ino le talonga le manu Samoa. O le kamuni TikTok. O le tama e Siliana Reactions i lunga o le Facebook. O le amanu malo i se whailonga mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa. E whaangata tato vilo i laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga e whapitoa mo tama i New Zealand. Ia manu e tele la sao tama. Tama umalawa o le lalolangi. Ta alofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga le maua se whanau. Ma i sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen. I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Awana emisia le whara steitina, ale tui sa mo Manhattan, le as whaleile as olimo se tema. Whatau se over 4 papa o na to wole whasipa i le tui sa mo Manhattan, le tuatusi iwa whatasi a Dominion Road i Mount Rushmore. Limas for talar ticket, e te fiu e tau sami i le po, pa fei menu. Ta tala le pā mo vai tau mafa, a mata i le a whareono i le a whiawhi, a hai atu le level po. O le a whawhiwhi le tu sa mau pen i le a whiawhi. Vili mai lis mo so avanoa, i le Old Watasi, o i watasi, o fitu o valu. Old Watasi, o i watasi, o fitu o valu. O mana umie oe po se siolo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pui pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua.
E to tele tangata o sosoani iai ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Fauta o le mea matua le leima le mata ngofi e na wa. Olea! O uso pe ano no fofata si maoli oli. Fauta o le mea matua le leima le mata ngofi e na wa. Olea! O uso pe ano no fofata si maoli oli. Sila tama matene ole fetuli ma va via via ilo tapo Io mai ho Awala toi te pai tua ai mate mai la ono tupua lene ua sau Veo lolo mua mua lona lua Ele umalo fia fia malo fa fetai Ua fai moau Ole alufa ole tatai Ole ne atunu beleza O whanau mai ai O Samoa lona suafa E pele tasilo wanganga Sawia la ia se sila tama matene ole fetuli ma va via via ilo tapo Io mai ho Awala toi te pai tua ai mate mai la ono tupua lene ua sau Veo lolo mua mua lona lua Awele mea ule maleti eti Iluma ole wafu masasar mele ofe Eo so atu meleto sole apua Wapa ule sami wasusule pela we Tinga 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 la 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 Tinga la 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 Tinga la 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 Tinga 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 la 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 Tinga la 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 ua la la Tinga 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 la 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 Tinga la 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 Tinga la 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 Tinga
tinga tinga tinga tinga la 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 tinga la 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 wa la la. Hey Alo to se fultasi minuto lo tona talo le tula valolo fa fonga le porkala me malo le tai au we sa mas folima e batoru a mo malo fa tena tunu fa se mal tara porkala me nei tai au fo le sunga e a pele lucky bao ngaban mana pe au telo le fa fonga mai o America Samoa a le fai mai e momoria tona lo fa anga na yona matu pele e a lucky a loima i o a loi le fa fonga mai porkala me nei tai au fa pena fona lovatu ya baby Nora ma Lucky Junior la wo la onga nei tai au la lo fa mai la ua ia ma resati aloi Lucky mo to umai Samoa samate tai ya la ma futa mai o American Samoa ya le pele a Lucky bao ya le o modi o lo fa anga o nai matu foi ya ma se la to umai le fi anga samate tai ya male to telo tana pa anga lo te pa te foi ni se lo fa fo mai mo mai America Samoa pepe mangele ma lo se fu manuia Christina to vasa ma lo se fu manuia le tai au fo pe ya sa fa vale le fu so le semi banga ya mo ya so le fingalo o le i ko le ka ko ngi no on offshore ma au ki langi ma counties marukam ya be ada ko mo ko fa de ko mo le Warriors il va ya awar lo ke fu ale Warriors la ko sao ava mai Lucio e mai e pe mai kingi o ave awar ya ma ko na wala wa kingi o kilang de champing il tamasanga te mai ya ai pe ala sa ala dui le like tar balu tar tar ma sa mo la matanga de va so ta tu yai fa mo la mai sa te le ngal tu lango ia le fainga pa no tera tu no fa unga na vai aso um vai matu tar no fe mala uso sa ngalu il por le asforele na fengale atawa pena fo le sunga pali tele aso ne fainga pa lota amene le na sa mo lo langi ato aso tau na celebrate tangata umola tunu ya wa o le nganga fa tai fo le o le fatino ina o palota fo le e faile fatim karasi meaning o la e mo le banoa e fatino ile ya te tau tangata e faila le feeling faila le feeling al tangata ya ile tu lango ye le su la mana o ye tu le melone tu mano le la wa no we got time fenga palo te poni ma kwa e ave o sia so pat patiam fa ftai bo sa o tonga mai we le o fe la no fenga fa komunisi ya ma fa pena la fe la no fa tem konasi ave le sa o tonga na yo tatu tangata ya ai to ala pulo ma ave fa ftai na yo tatu tu a o fa langi fo la la to ye sa ili mano ya le wa ai tatu nei vai time to sanga o sa lo to samo fit ai ona ta ya pi ele lo fole tua o lo tatu talia o le fai unga vasora nei ya ua mai alfa tonga lo na lua ya ma fa penao na tu le mai le fai ngamba lo o te taloa o ngaman mana ia saunga le mu ia fesuia ingo fai ngamba lo te matu foi no mon pa no te lua filo tasi te le yo le vesin tu le mai e o alfa tino ina foi sa fa te tu fai ngamba lo le tai mi ele i fai fo yo se awala halo ia per masine ia fai ngamba lo sa mo so te talo ia fa pe ia one to pusi me fa pena ia smooth le transition mai le fai ngamba lo ia se lo fai ngamba lo tu se au isa mo ta ave malo ta poita tu talo ina ia manuel fenga malo wa manuel fenga malo ia manuel fo tanga te umo samo so taro tala masamo pe atale valu ele tai nei fa fo mai le no pa nga o mala val tata poklame so se baengo au kila ne nei mani silam so staff for ne kila pe malo fa te tele lava tati mai to already samo to no malo mata malawa to no ta vale ton for fenga venga ele mai mo mai fo no on Facebook ma YouTube already samo mai la to fo ia mai se la fo ia tata sa ta pa ia wa tali tonu ele sa awal
tala fo ile ele mo o mo fo va o lo ia ina isi ia wale manuia fo ile tau mafainga ia o tatou ngaluenga faitele o le lango ia wa ile tu tau emotional o le tangata soifua le tu na silon au ke loa au ia o lae solonga le leila va ila tau sa tau va au ka ko la le au fai e kisi le fo ile a fa nga e pu fo ile na vaenga ia o le tu lalo tatou ono sai ia ma fa malo ave fo fa malo au o le si lunga o le lima e tu la mo le tu malo ele o se me fa ngofie ia pe manuia pele o manuia fo ile nei taimi tatou fi so ani ia malango fa tasima sa e pe ona e sa no pati fa atasi ia wa anga sawa lai kama fo ile o hiki la ngal fa me kamo e ile kamo e kui o ia ele ai se tatou tala fa ia ai fa aftaile tua ia o le nei lava fo e mafaya o nga o lo wale pa lo ka o lo fa kamala lo le skala ia o le samana lava non tu ina mai le skala ia ma lo ono sai ia lana so le tulanga na ia o le ua mai ale fainga filfilinga le tino mai al tatu fainga palota ua o mana ia ua te atu e fo te lo le tele o bevesi sai ia fo finanga lo le tino ma le tau mate le te pe atu ni ala na fainga palota be ia le tua sa le mume uma se banga nai fo ina ni se vaenga ia ele e asalo au fa bevesi fo ila towi mana ia tu fo ia il message o le areto dola nei tai o le tula mo fainga malo fo fa tu pur file mo ina ia o le masaura la to fa fo ina le malo uma ia wale ka ka ringai pe fa masingonga ia mangamba me uma ko halo e fo si kai mikele ia ai fa tai tal sia ia fa mai de tua ia o le masaura fa fo ina fo le fainga malo tu le mau tu si au ia le tano ka konga ta tole na ma tua male fo male tai o te pena nei fa na la onga malo hal o sai malo fa malo si mai o le se te makako ia mangaia mangaia la lo sia kako va ane tau sanga ai sa ori ke pa ko le papela lo ko sanga ri ke ba ko so nei le official day o le spring season New Zealand yes ola ma ko ile ma se swinga ma le winter le ka ko ye nge ri le fia spring ke pa ko le unkind o fa nga ba nga ya la ko so ne ya ta tu se ya ale wa ba ko ma me sulo life for ya ka se ya sa se te ma sin ka ma fa mo ka ko happy spring ala va tai so ma tu ma lo on sa mai va yo le mele le tele va vena moli to mai tila on ala nga pisi lo fo la wara ko ka ko o me ale le fa na tu de ma tu nga man ya la va le si fia fo la usu fa ya on va nga hi ma na ye le va via tu to mai ti fo ia ama kai fo la on al fa ya ai ala wo mo kwa lu fo lu mo to mai ti o ina fo ini mele le yo nei aso mele la lo le so al fa ya on va fa la ku le ka fefe la ko mo si me ka wo mo le on ala wo o mo nga po is ko me ya ai le o se sasi fo ila o se tamai titi ya wa ye la fo tai mele o le sasi ona tamai titi au tu langa la vai lunga wal tele le traffic le vai tai ya o lo ka lo fala lo ka kilo ku ye fo ile le singa ka mai kiki po si tai nei titi yo ngala ngonga le fie la so atoa ya wa la ngona la mata muli wa ya i ala au lai ki au skor si pilai ki ya na tama mana tene matsua wa ye yo la tu ngona fo e mata mumuli ia pe aku ai so o kongol vasenga ia o kamalai ki ai pe ku ai pa wala le me o aku ai ia mo ki ngola langa file breakfast ka mai ki fan wa aku ai ngila wa ku ko ka vale o la ka ngele ai ele fale kung ele fale tonwa so ngaro pena palea ken le fa fo mai o melpone ia le le la faltar fa malostino le tai au e mai ro fa malostino so mataru tala mai samora tala ne va so tanto ia se fa malostino fa bon more fa malosi mai ngawor bok iya bunga iya iya amaka ngafuli ia tau au iya Altafa yo let's pick up yo
Aya, Luma. Tua. Where Luma? Sabi kuwa. Hihi. Apa? Aya. Atsamai. Happy September. Aya. Luma. Aya. Luma. Aya. Safali autafa. Tua. Aya. Luma. Tua. Luma. Hey. Lunga. Tua. Ka. Tasi. Autafa. Aya. Wali lunga. Aya. Woohoo. Yup. Aya. Woohoo. Aya, sawi tua. Luma. Sawi kuwa. Aya. Aya, Luma. Tua. Se forse come Aya, Ia faking yange. Mana vai tonu. Mana vai fafo, mana vale e fo tonu. Mana vai fafo, manu ia telele ne asu soifua. Radio Samoa, tasili mai batolu. Amo. Radio Samoa, tasili mai batolu. Amo. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whaatalofa fo i lo tātu o tunu le nei masina fo o September a matanga o le vai asu le tautua masani tala tau longo mai lo tātu o tunu. A o tali ai nei le whaitaunga aloa i o le taunu unga le whainga pano ta tele a Samoa. E pēna sa whanga solo le whai unga o le vai asu le te nei. O le whaitaunga mua le i aloa ia ua manu ai le vanga wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa o tasi. I le au whainga e tolu sifu tolu no whoa. O lono winga, ua maua le wha tua i le atua Samoa o tasi le numela fulisia. O no foa e lima sifu tasi o le pāle mene fausi ai. Le whainga malo fau mo le isi lima tausanga. O le mai o le whainga pālota na sauno ai le te itai o le vanga wha upu whai. Le sunga ala aulia le mali atoa le ua tea pola te Valfosi Schmidt. I a wala so ta inga lana vaenga wha upu whai. Ma ia wha whitai i le atunu. Ai sa ia ave ai fo i le tu alalo. I ta i o pāti wha upu whai sa tau wā. Ma ia ta uai o se teimi tā ua le nei i le ngāruru e whatasi. Na toi la ngona lea tu alalo ma le tatalo le la aulia le mali atoa. I le susunga atu i la epa lupe sori aisa i lele maria le ngaoi. Ma le fionga i le sao whapito le fionga fia mena o mi mata afa. I lana sau noanga i le sau ni ngā lotu whaafitai i lana pāti whaapu whai. Le ana whaia i le fiafi o le aso sā ua te atu nei. O soe matua whaafine a sui tau wā. Lau sunga tu i la epa sai lele ma li le ngoi. Ma lau fionga fia me a whai o lua maua mai o li leo. Ua lava lea. Fo ia sina i futu. O lea ua malama i urungalu le fina ngalo Samoa. Ai o maia i nā tātou tutu whaatasi i whawhi le mū le tunu. O le tatalo lea le ainga o le whātutua i le atua Samoa tasi. E le lilo i la lo lau rua tautua wa Samoa. Nai sila fo i le atua i lau nua ngā luenga na whai ufua sa ua lulu e te lua sele iai.
e sila fia le atua lo fatu mo lua. Sa o tau tua i tau sanga e tele. Vea o etu ila e pampalmia. Ma vea o e via me mataitai o le malo. O a tato fefuri tua inga. Tae maa mati lo whainga. A ia tu mau whea lo whani o Samoa. O lau te talo lea. O lau te talo lea. A file mu le tunu. O lea le tali wa mai e Samoa le asfareli. Tato te lia ia ma le nganga mawalalo. Talo atu. Lafo mai la i o le rufa tu tuanga e atea. A faisa iai so masei so fale tonu le tautua ina o lua. Teimu so la fama ngalo mai au. Ai si la fie le atua la ngalo enga na fai. O le tatalo le na o le tautinonga na ina imanuia lo tātou atunu. Tātou walo atu le nei vai aso Samoa o lau tatalo ma le ainga ato le nei. Whaauau pea le tātou tatalo i le atua i au ni masao le whaitonga muli muli o le palota. E leo moe moe noa le fili o le lalolangi. E tātou te talo mo le au whainga luenga le malo le ofisa o whainga balota. E ia whai le ami o tonu i mea uma e mai se tali e file e mua i le atunu. Tātou te talo pea ma tātou anapongi pea ma le tali tonunga i tātou mea masani. Te tali leo le anapongi ma le te talo i le lima tausanga. Lima tausanga. Talo na whavae le ainga o le whatuatua i le atua sa mokutasi. Le teitai o le vaenga wha upufai o le wha atua i le atua sa mo o tasi, susunga la auli le mali atoa le uatea polata i vao fosi smet. O le hol tele o le whalaptonga o le ta longa soka le atunuu, i le malai ta alo le Pia Park, na wha atumulia le to tele o sui lango lango ma le atunuu na awai le sauninga wha afitai, a le pati wha upufai. O le teitei fono au le kale sia wha apripatonga kerisiano Samoa, le sunga le toeina e le fatu ale le saa, sa tai i le sauninga. Tau te manatu o lo tau awano o le lene e maua i lo fili. La tau e na ngale anga i a te o tau. Whai tū maanga mawhainga. Le awano le le e tau i atua i le na i tamai. Ole na. Ole isi la sanga le nana uri ole anga iai. Ole tali ele ai. Ele ole na. Po fama manu au tau ele tua. Fai tu manga. Fale tua au tau faiva. O le tua lalo a le tale lele whalau tele le mea e tuai lau whale i. O upuia a le perfeta la mamoli atu i le nuo lo i le tawhianga. A o la tau o ma le mauti noa o tau i lalo popo lo la tau utua e atua o Papelonia. La tau o ma le manatu e le mawhai o le tau tara le mutu i le nuese na te tau le inga le atua. La le whai mai ai fita usu mai se pese i Jerusalema. E whai mai le tala le whai salamo. O la tau o la tau ki tara i lunga o ngā rava. Wa whai mai. Ma tau te le mawhai o na pese se pese i le atua. I le lau e le ese. O anga o leo langa pumomo. O awangalo iai la tau.
O le atua la afuai o na o i o. O la lātou angasala na mafuai. A o le o tōle matu pana o le angalelei o le atua e le whawawau o na ita. Whai mai, whalau tele le mea e tua i lo whale i e. Aule, tapa fua i lo suafa. Au tau tino ia le atua e le mwhai e stasi o na i whase. O lea, whamu moe u fili i to tonu o lo whale. Le sunga i le whiwhi auto e ina o le te whono au le ka le sia wha aputuputonga Kerisiano Samoa. Le sunga e ne whatu ale le sā. I le sauni ngā lotu wha afitai e le vanga wha upuwhai o le wha atua i le atua Samoa ua tasi. O lo wha tali pāti wha upuwhai sa tau sini o le whai ngā whiwhiri ngā o Samoa. I le whai tau ngā loa ia ua wha ngā solo. Leo le au whai tau wai pālota wha apitoa ma pālota mua. Ma maua tonu ai lea o whainga o pālota e maua e suita o wā, e se lau valus furfitu sa whaia iai le whiwhiringa. I le mātau atu i wha mau ngā le ofisi o whainga pālota, talu mai lea sifraile me lea sito na ina wha ilo ai au whainga o pālota suita o wā. E valu i tū malo o loo whelata i pālota le sui o loo tūlanga mua, ma le sui o loo tūlanga lua. O lea whelata i o numela, e amata mai le lua pālota, se furulima, tolus furtasi, luas furvalu, tolus furvalu, fas furuiva, fas furulua, ma le luas furfitu. O i tu malo e pei o fale alili lua, safata lua, o si umu, ano a maatasi, fale atatasi, palauli lua, nganga i fumaunga lua, ma faa sale le anga lua o lo i aile tūlanga lea, i lea o whainga o pālota su i tau vāli tūlanga mua ma le tūlanga lua. I le mai ona faa vsenga i o pepa pālota faa pitoa, po special votes i tu malo pālota e limas fulu, wa faa ilo ai le official komisio whainga pālota, le au whainga o pālota faa pitoa mai tu malo te tasi e betonu i ai. O lo o mawalu ngai pālota faa pitoa, mo le tu malo le vai maunga tolu e tolu se lau ono sfurulua, pito i ai whale ata tasi e tolu se lau lua sfuruiva. O vai maunga tasi e lua se lau ono sfurutasi, vai maunga whae lua se lau sfurulua, masanga ngatasi e se lau iwa sfurfitu. O isi tu malo se lau ono sfuru ma ono tupu, fa solo ane ai de iwa sfuru malalo ifo, le e pito mawa lalo le numelo o pālota wha pitoa, mo le tu malo pālota o whale alupo i savai e wha sfuru ma le lima. O le tu malo whale atatasi e pito tele le numelo o pālota mua po o le pre-polling, e le i whaita wina, e tolu se lau sfuru wha. Whale atawha e lua se lau lua sfuru fitu masanganga lua, e lua se lau lua sfuru iwa. O isi tu malo e lua se lau wha soloane le siria le se lau, se ia o i tu malo e ta ilima sfuru malalo ifo le au wha i o pālota mua. O ia uma pālota pe amae o na whaitau le whaitau ngalo ia, le au wha ngā soro le neiva i aso se ia o i le asfareile. O le amautu wai le au wha i o pālota ua maua e sui tau wā uma, ai mai se lava ia i lātou o lo o whelata inu mela o pālota na lātou maua. I wha maunga i le ialoa ia pe a fua le nu mela no foa mō pāti wha upu whai, ua manuia mai o lātou sui tau wā. O le wha tua i le atua Samoa ua tasi e tolu se furutolu. O le vaenga e pui a ia te tau o tangata e se furu ma le lua, le pāti o le Samoa ua poto e tolu, wha pēr ma le tolu no foa mō sui tau wā tūto tasi. Mai ono iai se suinga o ia fwai nu mela le maea o le whaitonga aloa ia. E uia le i maua se whiloa i ngā tūsitala ma tai o pāti wha upuwhai o le Samoa o poto, le vaenga wha upuwhai e pui a ia tau o tangata ma le wha tua i le atua Samoa o tasi, ina ua mai ale whai ngā whidiwhidinga le atunuu. Ai o lea walau manu ia se tāpenanga o ni tangi o le lua se furu o le a wha ulu atu i le wha amasinonga, e mafua i mōrianga o wha tō sina sori tū la fono, e mafua mai le pālota ua mai a. O wha iloa se whingalo le te tai o le vaenga e pui a ia te tau tangata i o wala o wha sa launga le News Line, ma wha iloa i le sunga atu i le epa lupe soli aisa i le maria le ngoi, ni tua inga o tupe sa tufa e nisi o sui tau wā, a o le talaia whain to o whale pālota e wha sa lau tōru se fulu, i le aso whareile ua mabae. Kai me mua le whanawa e se mato hape hape. Kere o kai mua
sa ke le ka ku ye isui ai ma ku le yo ku la me sa fa ye la le ka ma ku si yo ku ma mi ka ni yo ma ku fa kala al mela le o le mo cha ma ko o le ko ki kilo ka ka lu pa ala ki kilo ku pe ma bo el po ale la msale mo nge ameya wa mawa fa ka pala fa wa pe wa mawa ya bribery mai ele ku fa wa O lea foi whaasalalonga le News Line na whaatalano ai le sui te tai o le pāti e pui pui a ia te tau tangata, whaapea le whailau tūsi o lea vāenga whaupu whai, e tu sai o le taunu unga wa ta oto ai nei le whainga pālota au a Samoa. E iei le nangona o le whaapea e sa lei ane le tau tāpelang, ma sa lei foi le tali mai a Aotearoa, a le ua o saurei unga mea, e o whakei a le suinga le ua o Leo, sa le lei e matawenga te turunga. Le lei ta pena le kulanga ranga whauwhai, o fōria na whanau i loa, me umasa whai, tatu sa me se wai, a kua pera hoi, tūmua nei, sa le lei a ia, e ta penanga, mo le whatino ino whamua moe na, ia whapea hoi, le nama tau a ranga whauwhai, e peita e ia pei, o le a mo vai ni, ia li poti, te ki lei, sa lo mo nai, asoa ia muli na fiu la stofi ia pena matau ina si swing ia peo li poti e mo mai ia masao o fano tele tu pele le fauna fauna ho la ba ngai ile a foi nei I tangata pele le parot ia e salo to manino ayuma wa e peo I poki ale mo te ni ia si talia le vai so ia ma matulanga hoi e o tatu nei novo ia pe e fongi mo I su hoi o parota po election petitions ia tasina afecta hoi taun titino ia e un kula I me foi si su wai pe lo winga ngalo tale do mo tino ala te nei e le fa pe o mo tino ba ro fast e le o ye si tu la pe e le va ia le chapipi ia sa wai Ulele ka ko ke ngaruia aka ke me ko fa mo ye e ele supa pin le no le mo ko pa un mele mo ke kilo ke mi fa mo ye e me ko le mai because we were so confident ate e o su yo ma ko o ko e wa ese le mele ko le mai ka ese le mele ko le mai so e ele me o ma ko overlooking pe mo ke expecting nga fai ko po ko la ngol mele because I can kill and manifesti. There is no other preparation. Amo yang amo la kungo makaka citizen to samo. Or makwa le maka pengali. Kwa ignore kaka ngame. If I leadership, I le campaign leadership. O mai kurang ma ke kilo for members. Candidates from yeah, okay, for sa kala what the majority o kaka ele experience maka fenga ronga len malo maka ai ko mai le chapipi there's no doubt e ale o pule mai le kulanga le ye so wa ko ko e ngisi me ka mo kikiro ye reverse fo ngisi awala wala le mo le ale mo swingo para o por ka tu ka penga mo disi ele umar paroko e mo ko paroko le mo o mi wa fa ko ya you like 6 months after or something yeah ele umar ho del ma ko vai fa wala fa tol ma le malo fo ska mi na kamai ele umar vai e nga ruanga ma me o so nga kula fo mo ka nga address e mangisi vai nga ko ki vo e ma ko Le tofa le ale le pule rimoni e yafi ma le tofa fono toe nu of CDP la u of Meredith
o le vaenga wha whai e pui pui a ia te tau a tangata. E iei tangata sa ngā luru e le whainga pālota o le a le maua se wha manianga i le alauni e veai o se wha salanga. E peo na wha iloa i le komisina o whainga pālota. E mafua i le wha tanga lea o na pālota o tangata e to lua sifuru. I le aso na whai ai le pālota mua mua, le aso lulu lea ua mawae. Na wha maonia mai e le komisina o whainga pālota o le wha salanga i le tau fio le alauni. O na ua leu si ta ia le wha atonunga, ua na o tangata ua talia talo sanga ma le sitala i le pālota mua mua. O se whale pālota i le tū maloa ana, na tū lai mai ai lea tū langa. Tala amatai o le nei vai aso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasili mai vatolu amo. Le poti lata mai lunga o le awala nei taimo le tai ao. Not too bad, le pisi o le irunga la wala. O lau tupa mai atu na pauvaenga o le poloka nei vanga le tai ao. State Highway 1 pasi atu is Tamaki on-ramp. Fasolo tuai Highbrook, tip-top corner ma Mount Wellington, Ellerslie, Penrose. Vaenga ato umana le mumu mai lo ngalai poloka pasi loa Ellerslie Penrose fasola to Green Lane pisia ala flow de leia ele angal tolanga kilani tatolo si sifo lo tepa mai atu olai pisia ala flow de le mai le malanga mai Always Gate fasola mai Royal Road fasola mai Lincoln Road ma te ara to face poloka lai Titi Lava amasi fo Rose Bank angai Point Chevelia ngai Western Springs City bound poloka ia ne vanga le tai hao ia a tu langana na iai life flow de le State Highway was fullu pisi lai Titia le ma Dominion Road on ramp Hillsborough lunga la wala papa la manaia pisi life flow de le fa pena fo malanga la ba lele fa poloka la ba ia southbound all State Highway was fullu le pasi mai o Lampy Drive on ramp fa solo nga e Rainbow's End vanga poloka na ne vanga le tai hao. Ja, tulanga na iai e le se fa na lava tu na mai le leo te lo si banga na wala la pisi lava ya la flow or nei time o tai hao le bainga la tamale nai lunga o le wala am tabale o le time pisi ile momone to mai tira onga nei tai hao fa momone a ver fa mo boy fa na bor saunga le mo ile am tanga wa onga nei fa ya so ta to le poti la tamale nai lunga la wala nei time o tai hao Mai vatu amo. Wai kana tapata nei e le tala o le tau ne vanga le tai ao I Samoa lo tapa pantu o le luas futolu lusu fa le vela o le air e tu mauinga langi de le o le tau le tunu e pa upo timo ni so vanga o Samoa e le matanga ne vai asoma matanga ra masina lo na ivo tara folo o le lua fe lua se folu male lima. Tolu se fulu degree Celsius en whanau ele vela le Samoa ne so luas fulu lima lona mawalalo pa angal tara pakalame fa fa mai Samoa ma America Samoa pa lola bam ia le se fo manu ia le nei fo I taimi ole tai hao tara pa vai tulanga ele tau tele vaenga Australia olla se maru lo le mo Canberra so le -2 nei taimi ole tai hao ola fa solo na pua olang de leis fulfitu mo runga na maru lu -2 lona mawalalo isi vaenga maru lua Hobart fulima manunga marulu awaoa Adelaide fulima manunga marulu awaoa pa utimu Melbourne fulona manunga marulu awaoa pa utimu o isi vaenga ona fa solo in mafana mai tau Sydney Australia marulu nei tai ao ivalo ia au pole sulula ta mafana toile e luas fulona marunga nei fo yaso Brisbane Australia good morning sputolo no el marulu nei vanga tai ao awaoa pa utimu luas fulua marunga vela fa mawina mo tau e nei fo yaso Perth Australia all la se marulu kai ao lima ai ola sul matango file la tau mafana le mo tau luas fulu lona maulunga sul matango file la bebe la io le e Darwin todos fa mawina mo nei yaso fua vanga wana Australia mo tulanga o ele tau mo nei fo yaso fua se mai le talo le tau no fanga fa salonga Radio Samoa Tamaki Makaurau au kilani se futolo lo ia le malu lu nei vanga le tai au vai atu mare mo le sulu la nei vanga le tai au
For how long? Ia le ngā, susulu mai le nā kalasia ia umi. Winga nā tau le so. O leo te pawai atu, ua awisa ina ia lapta inga sa iei matangi malolosi. Mō tātou ia kilani, so o le tala whiwhira nā. O le atu mawinga awa e pa utimuni so taimi mō tātou I au kilani. Neis for fitu, maurunga nā marulu wha mawina mō au kilani. Mō le nefa yaso tai au pe au dia la whasona na awa lang le leili tau. Fitu tu sa lea le marulu ne matai au, vai kai on tuatu lang le leili so lulu. Sifuru ora marunga na marulu le so lulu whasona lang le leili so tofias freila so nae. Pa utimu ele aso sa. Mabongo mana le utu na mai la vai tau ile nei vanga o le tai o fole tunu o la lampapa au I vanga se kelope ile tel tunu o manu mai tau o tau le nei sa fo wa tatu so mari le tau mo re sa mos fori mai ba tolu amo e no lo su fa o chai le tula evalu taro tala mai sa mo te fa sa la wina pa tale tula se furu mari lo o le so mari fitul po ana nei boles fa po tala mai sa mo pa tale valu le tai nei o la tatu o fa numero ia mai nei e tatu tala mai sa mo tulanga il fa tonga mo bua por fa tonga le alo ia le na ia se ia tatu tali il fa tonga alo ia le mai ai fa tonga palo te umalava special boats ia na mo le antanga tulanga iai ia le tatu whainga malo fau ia pe ona tusi au ele tino whainga malo tala so freile so nei matango fia foi so loanga le ngata o te tai ia o le tatu bainga fa le fast wa tusi au ele tino ina wa mai whaitanga mo mua so la uli ma le to la uli le watea fosi Schmidt ia le ngata le fa marsi au foi o au na le tua faile na mata ia la mota tau whainga malo fau tu le mai ia wal fa foi no sa mo le sili mata sanga o lo mai Luas for lima lo cha nei le tula evalus mala fa fonga tata mo fa samora nei foi taia fo da mai atara fa salonga fa business nei Oli potsi mai lunga o le alatele ua awina atu on o le lango mai le ofisa malanga ale Adash Travel telefoni o iva toluiva dua o faselau o iva toluiva lua o faselau a fai o fuafua saumolanga mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loa le la lao le Adash Travel I le tasi valulima Great South Road I Manirua pa o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura ma wa pase se pa u wala au loa le Adash Travel I le o lua whavalu o pa o le o iva tolu iva lua o fa o le Adash Travel E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua tofu tia ua I le papau. Whapea le tala o tia ua, o le toia ina whaasale le anga e whapea. Ua mai tau e tangata o le nuu, e alu lava I so uma, malana pa'u whangota ma te tau ma le ola I le sami. Ua fia I loa lava la isi tangata, po ha lava whaiva o le nei tangata o tiau. Nei ua I lava ina o I le isi aso, e mai tau mai loai. E le alu tia ua I se mea lo loto. Ae na o le tofu I vai sua ma vai papau. O nei le iloa fe ausi. O le muafta lainga na whai le nuu I antia ua. E whaawinga I se tangata ua tau whaatau wa aina. Mai tawantu ali la ua pati mai le la ainga I le saili malo ma le whaeaea o la tu whanau. Ia o le nei lava e tofu I le papau lo tantu ainga e pei o tia ua. Ia e mawhaifo I o na whapea. O se tangata saili malo. Aua ni I tofu I se mea papau.
tau mawhai e sa ili le loloto e te tofu ai a wā o i le loloto ma le taele o le moana le tamau a inga o le sami. O i a le lei, o fi ngota le lei, e te maua i le loloto o le sami. Aia e tofu ai lava i le papau, na o le one ama le amu na pawana o mea e te maua. O le winga foi leo le olanga le tātou te iai. Aua ne e tātou tū mau i se mea e tātou te iloa. E tau whātau wa ainai tātou. Mana ia foi le upua le isi foi fai pule i longa o le atu nuu a whailangi le wholaunga. Le fionga ia le sante le rapi e whapeala na le fonga i le pale mene. A sasa atu lava le asini ua mate lava. Ioe. O le winga o lea la fonga, awani i tātou tū mau i mea e, i le mea tasi. Sui se isi mea le lei e te anga i ai. Ai le o le nofo atu lava ua fia nofo inga o e iai lava i. A la lava i te nofo ai lava, e le ai se suinga le lei o maua mai le o manuia ai fo i le ainga. Ia po le nu. Ia po le malo foi. Ua tofu tia ua i le papa. Manuia lau whasonga sa moa i le ne yasu. Watino pele mai le wepese sangato malaki le tautua al radio Samoa Sfalima i patolo a moto lua sifule valu i le iwa o le porkalame mai le matanga luenga le leo yasunga fua pa yaste tasi fifia fatis mai le whionga na Satini Sergeant Tumanavao Siki Ashu mo le tata porkalame le nei tai au ia malo sifu monia Tumanavao ia le avamba le ninga tele tavai fa fele to ila sunga ni tai au I fa pe fu ia le tatou tunu pele o le fa me ni tai au fo o le vinga ia mal fa tai le tua tavai mo le ola mal malosi mai fo tanto no lo sanga le minuto tele tatou tunu
ia i fo i tulanga fo tau lo i ni ve temi tavai sa le ia mahalo faafetai nga maguia mai lo weekend tavai ia o le weekend pisi e mana tu foi tavai o tatu numero le va tu tatu tunu o lo bala mai le tunu e mo le tu faafetai le tunu ona o le amana i o le nanga tavai ma bala mai e mana tu foi tavai e lo Facebook po tatu messenger fa tatu matau fa mo le tavai ai faafetai le tunu fa le si pisi lo wa le tau o fai wina foi ta longa al fana sa fenga I mana nei foi tau sanga fa malo atu ma tu tavai unga lunga fi ta sa fenga yai ala ta ma tu sa mo sa weekend fi tavai PC o weekend ia vi ele tu PC ai melele le ola ta amata le mau le pokala mena ta ya ona PC for mtanga luenga le leo Panisia pule le ola o te le lopa ma fuanga te malao tavai fai as fa polino tanga luenga le temin nei I le vainga le ole pule le soifua o le asa le vai aso Masan se va tini e kuikia ko fa I la tona le mama soifua le no tile le weekend ia se o le wa makanga duar tulu tangata ia na mama soifua mai la to ton fai pule le I la to soifua o nga senga se le mafo fa o fai asi tu ngata vai le temin nei lua mana tua o le tele I o mafuanga o mafua I le vainga le o nisa I la to o vesinga ma ainga me se la val va unga li o le ufanga solo ia break o le university tabai o le si le vainga e va ia la vale ia me se la va fana o lo o le university matua ia o le fautuanga la vai tu atu o tafa o waka ko ki fosia ia le mala mama le poto ma le mefe o ia ile tau fai le fana se o sawa o le pasi pi ia le li faftai o no le vainga le fai asi stress o fana o le tabai ia tom fai na ia au sia le mana o matua ia ave ma vainga e fa le tonu la to ma hofa mo o le tu le si vainga fa la fa sai le tabai matua fa mon mo le watau no longon tanga luenga le lo pu ni so mo le fana ma ila to fo lo o fa ina vainga le fa la fa sai le tabai malo faafetai o le aotai I vanga leo le pule le ola ia wai le mai lo e tatou o foi lau fionga sa tini mafuanga ai o le ta ua whaamanatu fo le atunu o lo whaafonga mai ba ai whaasoa ia whaafitauli awale tu ua pe amoto tasi o es whaafitauli e kofu umaka kum whaafikauri ro langa ai vai o le merelei whaasoa atu Mau foi Tavai o ke le lopo le ale ma mafo whaafitau le listanga tai silia tuna le whaafitau e ele bufu le solo is a light at the end of the tunnel tavai the solo is hope tavai e sele tau o vainga lor tatu tala loa ia man tua ma vaku kangu mele tavai mana ia o le uma alili la modi o le fu va wa makanga na punga ka pentike o no le vala mo se ta si mona mir so ai mo o te mi fa noina tati tala no I fa so I masa ili so ni mo ta lo fa sa tini tu mal ba se ia mai se so ni mtanga luenga to tele la tu o sa vali paka fo le ia ma o so fo ia mai se fo na ia lo tine e le mai pos fo tu ga matanga luenga do fa mo Paftai o lo iene nau ta inga e le to tele o tatu tunu mo se vai nga pito sili le ona tau o le fire fa malu steam fa nga fo ia le avanoa wa vele ma vai nga wala matia le sa ngole mo le tunu ona se upua tu sa o ta vai o lo ia au le ma fo ma au le popo o le fo fe wa I paka nei e sa ili avanoa ia ila to o lo ate koloni mo o ta mai tai lua ia o alo ma fa na la iti ma ila to o te to tasi o le fautuanga la vai fai ke sa vai le taimi ne o tai o tavai sa vali lungol awala I se vai ngai lo mai o le lauteli o tato paka fu ie tal fati tai o I to chopa o na fai asto telo tato tunu o la to fa ngai ne paka le o le maungai mangele o no fuanga I o lo fa ngai ne so tato tunu o ave ma vai ngai o no la matia sa ngole o no ila to o no fo le ma fata talia manona to te fatino ni si o so na tu la fono matanga o la bala fautuanga ba ai se vai ngai la hotel la se pe ke le masangi al wa ku la usa valinga la sa vali ko ke mi ko fata si o ba lo sa ngale mu bata vai ai o charu to tasina la to no vai fa fanono o si te mo le te oliva le pota vai o lo fe I fa na fa ku aku wa o ma university o lo fe wa ina ila tu sa vali la wala ma tu fa mo mole
ma ai si tau na piki le whanau. O lo fu ia fu i whanau tawa ia tele na mai ia la tu stari le iwal po. E alu tangata e piki mai, ono na manu le saunga le mu. A o vanga mo mua, bilin tanga luenga le pa fe o iso masalo mi isi solo folo ki eke oi. Il te mio sa valinga le tai ata mai. Le si mai ngolo siling ia i lo to matanga luenga le o tu mana wa famu mo le. O taimi fo i o to nga luenga nga le fa si male o ranga tamariki. E o la leo a be si mai tamiti mai ala tu ai nga se ia me se fa man mo mango le tu langa famu mo. Pa te te vai mo le fa mo na tu le tai au. Mana tu e fa tu ami no yang tanga luenga le leo. Pe a sau se talo sanga mal tanga luenga fana o talo vo ai nga leo ta o ne o ranga tamariki a wa iai se vaenga wala matia ile saunga le mu le fana i a inga po la to falo lo no fo a o le vaenga la tanga luenga le lo tabai o le fa mauti no le o lo saunga le mu le fatino ino nga luenga o ti ile tai au e winga e ala le la e po ala per tai mo po le ala le la o la to o fa tasi mo ti Samoa wala ona faia vaenga ia wa iai le popo lenga le tanga luenga o ranga tamariki mal tanga luenga le la matia so fu o le fana vaenga ia pito sili ona tau vaenga mo mua o lo iai le telo li po tia matu o lo vesi ma misa matu a faina le fana lua o ye se vai nga ta o fole le neglect ata vai o tu la fo i le fana tolu o ye se fo la o fa sa ina ma dis telo so nga tu la fondo e me se la so nga tu la fo mata nga fo ia o lo wa fa ina le fana o lo nawin o la vai fo tu nga ai a fai wa tu mtanga lo nga lo la o lo mota ave kamiki tu uta mai ki ono la tu sanga le mu a fai e tele e te fina wina o lo ia lo ia le tu la fondo e te fina wina i se awala file muta vai a o lo tau fia leo le whanau e ono loka koe mo lia o i whamsino muta vai ala fa tai la ta fai o le tai o lo fenga satini o le o lo fa fo me fene ma tua mori to mai tila o le tai sa o le mua to mai tila taun fa mo mua e se le mana yo fa mana tu vai o wa fai asi savili man malu o le tai o la e o le whanau o vai nga pito sili le ona ta ua o se mea ai fo i po se snacks al whanau mo le au mana tua fo i o le tātou tau le whaisiro lo wama ma se ela wala tabai au ai te tūri le fast food kilomita te pāsi ar kolosi nunga wa onga am whaingu ko mai lalo le duas furu por koro se furu pore lau vaenga re whekai mai a oi lau silo te awe te tila fia o lo e whaia moro sa ngole mo le whanau ma tua wha mole mole e te tauna i fusi pau ma whaiona a wha ngaina le whanau ono fo i whaatu la whano ina mo le whanau e mese le pāsese o mole le whanau i rumo tātou potua onga pe am whaona whaia le tūlanga wha mole tawai mo le nātu sa onga le mu ia se fuma le 5 minute le tu wala onga botona ye ma tu e sa uni piki le whanau o le vaenga pito silion tau o te minita vai o la loi kala stite mai mo teni le basan te teni le na loka ina i ntanga luenga leo ni sho ila to le kukum whakakari wha e kam whai wha se e tamai tiktongo ta vale ia whai ni sho so ngā tū la whono mātua ta ona tātou mātala whai ke vai ako iska ka masal sa vali iei whisiri iei po le ala na fufonga le whai ia onga furi le pe longo le ia whai a onga ia ona mai leo la tau e whai se fufonga pe vini tanga luenga leo tamai ma lo fa te tele la fianga le satini mo le famni no ina ne vaenga ia ola ia a mai mo le tunu e ia lava ia telefoni am tang wenga le lem fana bala wana ia e fua anga ile metu pu le time ia tumana te vai o tas sio ta tunu mo le bala un tanga wenga le lo se fa la fa fu sei o lo tupu te mini o ferta to por kala mero la bati ai le soifua sa ngole mu fo le la jele me se metu tino o tasi o limbo tātou numera le te wala awa ni mtanga luenga leo so lava se vaenga e te fia fai tio ai, fautua ai ia pe ave fai sauli poti ai le o se faula fafo se man tuwa tātou numera le te vai e fai e lungo lo penga te fai langi e fai lungo le tātou telefoni ma le olu tasi o valu faiva se awangi vidi mai si winga paro ka tawai ona to tele ni si vala mai tole o fer parking e ke mana tu o le fa mana tu le tawai on tanga nga na vai ana o o level malo e tu le mai o malo ai longo tanga nga le lo nga lu fantastic tatu no mera na sa mo o le so sani mo o so lo se vai ngol tu la fono lo ya tau ia e manga fo e wa e te fia tala no inicio vai ngai tu la fono
e maua le sosoani tawai nei tai au whamunia le tu i o whai waro whilima ia nei tai au mara nei vai aso whamunia whai le tu ar tātou tunu maua se vai aso whiawhia ma se vai aso saunga le mu le lo wha le tu le lulu wau le tau tātou tui whenua i lesi vai aso whai le aso fua so i fua ma ina muia Alo whaptena whangar sa tini mo le porkalame nei tai au maria whai wamata nei aso so tawai whaptai lava se whai La whatu le whangar sa tini atu marabao se ki a shiu mantara porkalame Ano ka leo ne foi asa fua e no tos fu fitu minuto lo talo le tula balu Eva tato monina tama jira ngora ne ta pesile mo e ni no ti fa Samoa for Irua Le Masina e Baba Aya Ilunga Maunga Ano for Awila Limo Uma Paupaunga Ao Telefa Angaloina Ola Upeleta Sima e Tutuila Le Lao Samoa E Pupula Mai e Atoa O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, 2 o, fase lau.
o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. A whai o fuafua Samoa mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loe le la lao le R-Travel i le tasi malulima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma ua pasese pa u. Wala au loa le R-Travel i le o lua lua whāmalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Travel. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Tātua sea sila toa le omega kāse sua i tātu tāwale mana i o le nei po i asunga fua ma le amatanga le masina lona iwa o le tarapolonga o le lua fe lua se folu ma le lima le sunga tonga sia Bill Wilson. Patas mai ma le tātu li poti le tai au tonga sia ma lo le sui formuli le tai au fo. Ya, langi mama. Ya, menangang si menangang fa apetai, menangang fa mawalalu le litu la le taiao e fatalo fa tuela usunga le o tabai. Ole ya fo el kapteni fo i pole tol tairo tatu po karan ben malu taiao. E wa fa anga sa mo mai tu fa ni la langi tonu ni sila tonu tatu la fa mo sa. Fa malo se fo men fa malo tawa tai fa malo lo ni taiao tabai. Ma lo fa tai tong sia e se manga yo le malo se lo si fonga ni taiao. Ole ola mai le tua. Ole ola. Ia tali le dava tabai yo la mai le tua. A pulo e fo mi ngoi le bai matua na to i ona fa pitai le le la la le li pe le o le mal le mato bai na la sona na fi au ni tau ma mai le tua tu vai la sala yo tu la nga la o ile malu ma ti terminei o ma e mai le tua yo e menga o fa se valo inga e que fa mo ai ka so ya ile ya ka ka na vai la sunga vai fa mo tu la sunga tal sunga mo dia mo auso fa tai tong sia o longo mai le va nga ta o tele mo o la o nga lue ia mo lo fa ma ondi Magari pokiuso. Ya, pa tai ke lava la sunga tapai mo ma to ben fa au le tu la le tai au. E fa tai fo le pulenga ale Radio Samoa po si fonga Samoa te fili mai batolu amo. Ile na vai as le weekend fa salonga man palota, ye wala bilo ai wa sila fia tato o mau ni sila. E fa tai tele lava mo tua matabera fa tai mo tua matamo fie tabai mo to baenga. Ya, patalo futulo fa fong anga Samoa ya fa malo so fo mo mi fa malo ta watai. Ane na tatu fa salong fa business fa mo mo le so tu pelin la Samoa. Ona ole pisio tatu fa ta vale ni bai tau le mana mi si ta mai tai da lo mal tol school to sa po le school liba. Le fo ele mai lu mal camera le editing fo le video tu langa fa penga mana mi la ta mai tai. Ole la via tala toi el lele tongi a le full time be part time boy ole an katu na lue fa tasi be tasi to yo aspino matunga lue fa tasi mana biara si tasi alo Samoa sta lavanga fue la inglisi to fue foi la la fa Samoa e mai se la sene tatu fa Samoa business ya de mana tu o vaso net vaso fa to lava mole la so tama mana tu le fa tasi lima se la tala o tama malava pa fa peta dia la talo sanga ia msainia kon kalate mamo la lima se la tala pe fa ese me tatu fio na e inga fa toa ta lava ona familia ina tulanga mata finance polisi tulanga na towia tatu wa fa mama abenga le tia le tolu to sanga ia to sanga le tapi na ile tatu pa vale pa ia le tatu pa vale le ya ile lusa al tau tongi la matanga to sanga ia servicing dans ta vallée yes faifua fa pe pa ino la ta vallée wa on fitness faifua e fa pe fo ile a fo ile stalino la ta vallée mo tolto sa e faifua ta tu fa le ta vallée fa tai la pa ia mo luso ta tu atu fa inga pe tu ala me ka e ole vas fo ole atu wa ile ba e lua ta tu ta vallée a inga ta sa so so nelo tensia ya la morila tu a fo la tu fo we drive for rangers Samoa ile ba so fo yo tulanga to ia to tua e le tuta to tia mo ai fa ngale malama to sia e fa ma ko contractor e fa ia fa tapena ina la container to la ave lo sai sa mo fa ta no ta ba to no ta to tua ni si tulanga fi mama mai tele ta to stock tele ta vale fai e lo fitinga sa mo ma to my family bands to make commercial bands mini bands o ta to pick up for Rangers Toyota Hilux or Mitsubishi Titan male PT50 pa solo meta tu SUV la po le TX Mazda CX-9 Mazda CX-8
o le Toyota Highlander fa pe fo ia tato Hyundai Santa Fe ia fa solo mai ke lo tavali o sport cars multiplanga tala mo ni stulanga ti fi manda mai ia sumai mata mai au ile lu selau cabin stripe ni papa to in bankau lu selau cabin stripe pai pena bala au mel tato landline ole o iva lua fitu lima balu o iva lua fitu lima balu tato ia pala ke fon pa bai o lo tasi pa tuono lima fatasi o lo tasi pa tuono lima fatasi ia mania fai bala fi mania so tabai mania Samoa nei fa to fa se foi la sunga le au tabai tang sia fa tai mo le potil nei tai mo ni foi fai va mata le nei fo va yaso ia ole na ole ta to le potil na mai lo meka ka so nei foi tai fo ole fa mata fil ta to proclaim nei tai au to titia tala le fa lo le tano Samoa ala ua mato fa mata man va son tatu nei la to specials mo le Father's Day a satama foi ko fa alwe fo va so ato nei se vai se fu manga yo ko inga wala va longa la e nga mi mi kai la sa ka ma wala ba kide ya nga ole ves ki okusi a fa ne vai poli mala fa inga wenga se la uli mo se mala iva one hanga bone one hanga oi na te mau ele au nanga le tano Samoa tele na to special of fanga solo mo le Santa ma aso tona nei tano ngal Samoa ma fiti fai le Rotorua International Stadium Rotorua ole ai le tautua ru Samoa mai mo oi ia tau mangal tatu tano na ele astona ia so nei mantuane le tano ia le au le tano e lau talo fa talo mo tapo inga ni aso talo fa tala iva e le tai nei Ora foi ele songa tia fala juste tia mon programa fia mai fa volta to albe sa mo mo le time ora le vai meni se fo mai mo Matalasi si o mia elesami atu mangala nulawa
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Patalo fat tapo ngale tunu lam tango lini vai aso tala mola no futapo mai ole le tu mai fa pitolo o ia mate tuina fainga palo telo tele sa mo I faliem ole unga ole fa ilo ai pe o tanga te palo to wala tu tu tama wina malo si sa yeli swinga o fainga fa polo kikyo le roa fe male futasi ai pole to teliu I fainga malo tuai o Dr. Richard Herr se tanga te tuma o te mate tuina fainga palo ta mai le Universitatea State o Tasmania I Australia. O lo iai sa mo fatus mai sisui fa Victoria mate tuina fainga palota mai le fono tai o le Pasifika, New Zealand ma Australia. O her e le foi le tulang le Pasifika, le foi sanga lue ai Fiji, New Caledonia, ma le tukoki. Sa ia fa ai le New Zealand Pasifika. O le ungon whainga palota, o le a avea ma whailonga tāwo tele, le fōlaunga whate, mo kalase Samoa. Pe o le a avea lea e toe a tiri wha malosi ai, le swinga wanga iai. Po le toe wha mautino ino, le toe te liu I whainga malo tuai. O le whainga palota, le roa wheru futasi, sa wha mutali ai, le vanga wha upwhai, le fast. Ia le fast fulo tau sanga o le whainga malo le pātia pūlea, ia tau o tangata, HRBP. Sa ma foi ona sa fai le roi pari me tamai tai le tofi fia mena mi ta afa. A fa tali mo le toi fai tonga fai o palota, ma palota fa pictore va sonei. Ele fai nga palota fai ngole vaso. Ai ole unga sa ye le fai unga le sfreile, o fai lo ile mo ele fast. Ono foi fa va ele fai nga malo. Fa dia he, o fa tinonga sa fa mo ele fai nga palota sa solo ngole. Ma ua va ai ele tula lato sa moi au walo fa tinonga o ye palota ni sila ma Australia. O le whaonga ina o wala fa te kono losi fau e visota iai le staro tanga te palota ma fai taunga. O se stepu tele le iluma mo le tau le leia ma le mamalu ai o le whainga palota. O se wha ilo manino le ia sa mo o wha fau ina a wala o na whainga palota. Ma o ta o tele mo tangata e mate I tuina whainga palota o na iai ina ia mautino ai le iai o le wha maoni ma fesoso ni ai le tau le leia o le ngā sesenga e le ngata mo tino I whafo e whapena ma le loto I whale. E ulawa o le whaatinonga o le anganua sa moe na o matai e mawhai ona tau wā mo tofi le pārmeni. Ai o le ngā sesenga fau o le whaatinonga o le whainga palota wa tangi ai me ua whai e iai whiliwhilinga tangata e peona whaari ai e her. Ua tau tina le tamai tai sui so upo tupe le pati le leipa pe se tā Barbara Edmonds ia le whaia sana me se onga a o ios whaia le tamai tai minstau tupe le whainga malo Nicola Willis I lona ngawhai ma whewesia inga sa di le mai I le whali tupe le Reserve Bank ina ua tali I tala I le wha mawai wha foseiru te te whono le whali tupe a le Reserve Bank ia Neil Quickly I le fiafia le sfroile sa se ona whaadi ai Edmonds I lana I tūlau o le Facebook e whapea, o Quickly sa avea fo I masui o le komiti o ai inga whaatino mo tupe ar whatupe. O le komiti e whailo na sao tā o tele tama ainga e pio na ave eli taula inga I le whai masiaki li tau rumanga o li tau o loa. E la tu te whaato o toina fo I a whaatula ngana alo I o tupe tongi e whaato o ingo tupe po le official cash rate, OCR. Ma am teina le porkala me amata le whali tupe le Reserve Bank, mo le lomino tupe I vai te Merkoviti, ai whato a mai alama na whawaina I lalo le whainga malo le leipa I le roa whasimariwa. Sa maasiasi e Edmonds, ina walapta ia le lominga le Herald ia lana sasi le tae au le stonai. Ma ia whamanino ai o sana sasi moni, e ulawa ina sa ia iloina, o Quickly, e leo se sui o le komiti maro stele whaatulanga ina nei tupe re tongi le OCR. Sa ia whaasa o ina le se ai sa le iloina lana au whainga roenga, ai po isi sui whaipule le leipa. O le taunga tā telo le tau o le soi whanga ua matua I o aia whianga I tangata maratua o li taia e whaamoe moe pensiona. I se sa I liringo o la ngona muli nei ale ANC Roy Morgan ua whailo ai o la ngona o tangata whaonga o loa matautua I tūlanga o iei nei alato I tūtau tupe ua palasi si tūlanga Pito Siliona vai vai atu telu mai le whaalingo la ngona ia o ke topa le roa whema le futolu
O le fai unga e muli mai le pote le Johnny Siller vasu ua mawai. I le mawaina le tangata fau tu o tupen. I an isa tangata pensiona ua mai ana te tongi mo keso la to fale ai o lo fetoi lava i le mamafo le tonga tā o le soifuanga. Sa longo le tomata i komisino tangata li taia Jane Wrighton i le porkalame le Saturday morning le Johnny Siller. O le fast food pasene o le au pensiona. E na o lato tupe o pensiona e wha moe moe iai, i le isi luas futau sanga e whiololo atu se leni e maua. Ma ia tāwai, e manino mai iai, e le o iai se mawhan whana i lau pensiona, ma o whainu mera o iai nei, o se tau whangu lea mo tangata uma te le vau, ma whiololo ane, i le whaasao leo se leni mo le li taia. Whaari e Wrighton, o le mawhaio no lai pensiona o iai nei pe a whailea, e iai lo whare o mai an te tongi le mo kesi ai pole nofo i se whare le malo e ngawhatia le te tongi a peitai. E o lava ia i latou o iai umane vaenga lua, ai o lo iai lava i le mamafo le mafo whau i le temi nei. Whaari e le komisina o swingo ai inga whaatino o si o mi ai pensiona e pe o le talo sanga mo le si ilunga le mati tue alo i ai ona li taia. O le apito sili ato na tinga ai tina mai tu ai ngo tangata anu to ngao. A wa i la nei, e la i ki aru tupe whaasau i o la tuolanga a toa mō taimeli tai ai, te lua i le vala o te tongi e maua, i le vau i tu pāo tangata, mo whawhi tauli i tau singa tutusa. O ia i le popole ngore whaavai o whalau whaasai na New Zealand, New Zealand Drug Foundation, o role si tiona numero tangata e whanonga matawhi e whanamai mai whalau whaasai na, e vele methamphetamine, ma le cocaine, e tu wau, e whaawau ana si tia. Wa whaamatuina le whaavai ala na li putifo le drug overdose in Aotearoa, wa whemare furulima. Le sa muni ta ia yola sa whano i le overtelo whala au e tangwhia le vāle wa visfuruona. Ma le wa whemare furwha e whaongai whaamaumaunga, o suenga whaapitoi ma liu po le coronial data. O le tamaitai whaatonu le whaavai Sarah Helm, sa ia whaalia, sa ilo lava o le si tio a fianga mai nei whalau whasaina pe atu tilo. I le oso tu i lungo o le whaongai no cocaine, ma le methamphetamine, se popolenga tele wa iai. O iai fo ilo na atunga lunga o no le to tele o tangata i leo masani ai wha ilo ilo le wha PI, ia fianga mai le overtele o whalau whasaina, e tangwhia. Talonga, e se fulu whaskoa sa mawana unaka pia tamatai engelani le iwa suma le lua le tolu le skoa. Le sa sasa pala ina ina manusina sa mo le la talonga le tamana sanga i porolangi le taia wana nafi. Wala o sa mo se au vai e filfilia mai tamatai e leo ta alo ni tamana sanga maulunga, pe a fa tusa sa tia engelani e ta alo fa professor umatene koe ki tere ka kongi. Ai ole tonu ana ai sa mo le tikto le sala harmony vatau, sa tau te le ai lantou. A wao i la tau se au mua tamai te isa mua ma wani ai tu tono le suta si tau sanga i le taman sanga li pororangi sa whai e ina sa mo li talonga mua tu le la tau puri Australia fisu tolu i le ai ina ua maua le la tau sala le fasu lua minuti o le talonga i le tusa maritosu lua mita le mamao ma le pou sa i ai le whamu e mua le la tau whai a onga Ramsey Tomariko i lana au e ule polo mo sa whai le ni skoa e bona li potia ele lo minga le Guardian fali e Tomariko sa ta pena i ele vaso a to epic time i lungo le malae o le la tu kapteni ya masu sui matamali i tawawa Power Racer sa li le la tu numero se fulu ya va ta ma fsili ai pem fona kiki le polo le po sa ngungu le tu sama fulu lima fa tanga tomate matel malae le temila va sa o le polo ma fa forse ona fa lo ina le ala langor fia ma te no le au sa si siva ma te liu le afol malai. Fa le te mariko, i le tilo e fōninga fia va tau ma te no le au, sa la ngona ailo na nganga fia, ina utau ai, te tono su tasi tau sanga. Ai ole amaru malo engelani wa awa ya toine ya kanata masko tilani lau si o le quarterfinals, o le tamal sanga li pororangi. Ma le aeto a Amerika o le ata alu mani manusina sa mo le lato pulu le fa ungorvasa nei. O Amerika sa haritusa ma le Wallaroos Australia le tai tosu tasi ai le data alonga na nafi. Se tasi o ta alonga mata ina telo le ta amasanga li pororangi ua iai nei. E o reisi awa le Pasifika le Fijianas e Fiji. Sa faya ina ya Skotilani le data alonga sumalili mai le lo fluiva.
Ele tama sanga ile tu para ile awali ile tu I por Pacifica sa amteina le fato sina le Flying Fijians. Mo le pui o champignon lo lato umia le manu malo ile kalitahe tonga I suva I Fiji tosu lua te fulu. Sa lava scoa fa fiti le moa ile ta alo fato tino ma le fato tu tonga. E pe ona mana umia le manu malo e tama waisele le yo lo lato fato sina le manu malo I se avano. E tau sino I podolangi lo laf mo le lufu fitu I le mai ai o le manu malo I le mansa moa inu ko lofar fa ingon vastor wine. Ai ole amatanga le fato sina Japani. Mo le tabar sangori por Pacifica sa amatamuia I le matati o ni aiwa manu malo I akana te lima sulfitu sul lima I Sendai. O se manu malo mata ina ya Japani sa mai te wina le whailoina le wana Derns. E pe ona avea maskapiteri pitu silon tal vo o filfilia le awa Japani le lusu tolu o na tau sanga o le tau le sa whanau New Zealand. O le mana o le champinia ia e o fusio le roange le ponga mafa Alexander Usyk. E talu ai nei sa talo sangai mo le toi whao popo le vai teimi sa whata pulaina e awa iai. E wha mautu ailo na fusu ia lu pesodi aila o li Joseph Parker. Mo le pui o le lato fusu le WBO olo ia umea. Sa tu ia le WBO ia Usyk ia le tos furuaso e tapinai se fusu anga de masinto wai. O Parker lo fatu la whanoina eluina le fusi sa manu malo mo wai. O le toi whao popo le teimi sa whaia Usyk. Ono se mana o afiai a euilea. E le inisio whaamtalanga o toe a lia e ane e whailoi nai. O Usyk o Ukraine lusu whafusu ang wha professor es whae ina sulima manumalo tuyoti e na tele alofia ina lava se is fusu anga. A euilea o se ata video muli nei o fesiri nyai se o ngongo na manua. Inu o whailoi le siva ilungo le fata o whafifianga se wharingo musika. Tala no ai le vai ngo tala o ta alonga le television Sky Sport, David Higgins, o lo ia whalau tele ina whai pele ngā pāka I New Zealand. Sa I tā wai, ina televa ai I aise wha mauni inga wha fō mai e ilo aise manua o ngonga. O au se manua o ngonga wha peora a vau iai o ia mai le siva. Wha li Higgins, a o mai lo e whai pele ngā, yep, I leo whate I aise tulanga. Mai e tā wai, o lo manao ia pāka e fosu, o le melea, o lo fatel telipea. Tala na le yas, ia perfile mu le tunu. Manui lava toi tulao na so. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Experience the Crewcare difference. Crewcare. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crewcare. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crewcare difference. Crewcare.co.nz. O te me whaari ai le tāleni al tamaha I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tamaha ua la tamai. A whai e whiwhia lau tamaha e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai, I le tauwanga, tamaha whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai e lau tamaha le whonga ino o le talonga le manu Samoa, o le kamuni TikTok. O le tamaha e sili ana reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tamaha. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga, e whaapitoa mo tamai New Zealand. Ia manuia tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fō maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma wai so skoi ngā meg ma pau kawa. A ole me piko sidi. E ngā le lua li makala wai aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telewisi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu tala pia I wha ilo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Beta Drive Doctors I le tau longa wha tau I mangele wha pia manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia.
e whaatino e fo i ma tuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID is fuluiva, mo i lātou e sifuluan tausanga malunga atu, whapea ma tuipui o le fulu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i maangele e taftafane o le McDonald. A manrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga, o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. Ma le tusi al fata oto o lona mata upu mua. O le au ngā fata oto ia alo ese i e fai me leanga. O fata oto Solomona le atali o Tavita, le tupo Israelu. Ina ia ilo ai le poto ma ia awa oina. Ia la ngona ai upu e ata mai ai. Ia mau ai le awa oina i le poto, ma le ami o tonu, ma le wha masinonga, ma le ami o sao. Ia vatu ai le wha utauta i e whai ngofie, o le poto ma le mawhau i le tau lea lea. E wha alongo mai le tangata poto, e tupu ai pealo na poto. O le ua mawhau fo i e maua e ia le poto e pule ai. E langona ai le wha ta oto ma lona wha matalanga. O upu e popoto, ma la to upu lilo. O le matau i le alii, o le amatanga lea o le poto, ai ino tangata vale lea i le poto ma le awa oina. Lo watali ie, fa alongo mai ia i le awa o atu a lo ta maa. Awa foi e tu la fo ina le upu a lo tina. A wae fai ia mea ma pale matanga o fia i lo ulu, ma mea e soa i lo ua. Lo watali ie, a fai e fa ole ia te oe tangata angasala, awane e usiusitai iai. A fai la tau te fai mai, tātou wō, tātou te lama i le toto. Ia tātou tali alaina le wa fai fuala na mi o le lei. Tātou te folo alaina i lātou, e pei o le tunga mau, ia ato atoa lava e pei o ifo i le lua. Tātou te mau ai o loa tā ua umalava, tātou te whātu tumu o tātou fale i le vete, tātou te whai whaatasi la tātou vili, ia tasi se tanga tupe ia te tātou uma. Lo watali ie, au atou te o i le ala whaatasi mai lātou, tā ofi au vaene i ui i lo lātou wala, a wā ua tau wheturi o lātou vae le leanga, ma whata alise sa saa ai le toto, a wā e vae fua le upenga, a ua i loa e le manulele. A o i lātou wala malama i lātou i o lātou lava toto, ua lātou tali alaina i lātou ia i lātou lava i oti. E whapena ala o i lātou uma o e mata pe i le oloa. E ave e seina ai le ola o e ua iai. O lo alanga le poto i fafo ua leo tele i malae.
ua vala au o ia i le me sili o na ta'alili ai o tangata. O fai totoa o le ai, ua fai atu ana upu i le ai. O towe fai ngofie. Tau te loto i le amio fai ngofie se i awhea. Mai e tau e mula tau te fia le tau e munga se i awhea. Mai e vale lea, la tau te ino i le poto se i awhea. Liliu mai ia i la ua o inga, whaauta, o te lilingi atu, lo wanganga ia te o tau. O te whailo atu a upu ia te o tau. Na o vala au, ai le i mawhawhai o tau. Na o whaaloa loa lo lima, ai le ai se na whaalongo mai. Na o tau te ena la upule umalava, ma o tau le mawhawhai i la ua o inga. O le mea lea, o te ata ai au, i lo o tau malaia. O te tau wemu, pe a o mai lo o tau fefe. Pe a o mai lo o tau fefe pe se a wha. Pe a o mai fo i lo o tau malaia e pe se a sio sio. Pe a o mai ia te o tau le puapua ngāmale a te o tu vale. O na la tau vala au mai ai lea ia te au. A o au, o te le itali atu ai. La tau te sa ili mai ia te au. Ai la tau te le maua au. Na la tau ino le poto. Ua la tau le manao fo'i i le matau i le li. Na la tau le mawhawhai i la upule. Ua la tau ino i la ua o inga umalava. O le mea lava lea la tau te ai i le fua o la tau a mio. E ma ona fo'i la tau i a la tau tonga fiti. A wā o le liliu ese o e whai ngō fie whasi o tia ai la tau. O le nofo whatala noa o e vale lea. E whano ai i la tau. A o le whaalongo mai a te au, e nofo o ia ma le file mu, e file mu o ia, e le fefe se me leanga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso, o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ula vea, pe susu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
iwa tolu amo. Radio Samoa. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Awana emisia le whara steitina, a le tui sa mo Manhattan, le as whalei le asoli mo se tema. Whatau se over 4 papa o na to wole whaasipa i le tui sa mo Manhattan, i le tuatusi, iwa whatasi a Dominion Road i Mount Rushmore. Limas for tala ticket, e te fiu e tau sami i le po, pa fei menu. Ta tala le pā mo vai tau mawha, a mata i le a whale ono i le a whiawhi, a hai atu le level po. O le a whawhi le tui sa mau band i le a whiawhi. Vili mai lis mo so avanoa, i le Old Watasi, o i watasi, o fitu o valu. Old Watasi, o i watasi, o fitu o valu. Talofa lawa, ua mawhai ona awina atu tātou whasanalaunga o le pālota o le lua whelua lima, ona o le langlong mai o le tātou company tāwale o le Enterprise Motor Group Manukau. O lo ua wha wau le mātou whapitoa, whaingoa ina o le Enterprise Smash Prices, a mata mai i le awhi tāla e o atu le tolu awhi tāla cashback o discount. Tele wha maa awenga, su mai i le 515 Grey South Road Manukau, o le veni i le Ovarselau, ona tasiono, whātasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, o lo tau tua tātou atunuu mo le 5 tausanga. Radio Samoa. Young Super Filoni.
Let's take some calls from the request line. Okay, lo fue que. Ya sabes lo que busca. Spartans, remix, you heard? A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
ai la wanga nu pe manatu yo tala Tai bele wa tele o te luas ful maltolu minute talo le tula es ful fa fa mal tato wa tulu ni so tato po kala be amata le foi tai o la sanga fu pe le fa fonga ba yai e lungo le tau tuba la ranga si fonga le Samoa tasiri mai tolu wa mo ya mana tolo solo ngol le ma manu le tai o fo le lo fo le li tatu ave le vinga mo fa tai le tua pe on avele sunga la o ya tawai meni fai ma tatu o si tau langa la tanga ba yaso tatu fa no manu ma tatu fai tau langa fa tai le li ina o toi tai malo to se fuma so mata wola leo ma foi no tatu toi fe loi ma tatu toi ma futa e lunga le tau tua ma langa si fonga le Samoa tasi lima tolo amo ma le pokala me ale fia mai dali watu tatu pokala me Samoa le fatasi mai ia le fionga ya afotanga ya afotanga famuina to tai David tua tatu pokala ma sani le sangfua tatu fatalo fatu te maloa deita ya wa pei ala kwa bola sainga ila kwa bola ka le sainga la ki wila ai tala fa taka ba se fo bolia deita ya ya kama wia lo songa ke kia kama yo foi fa ta po sa mol ni ta fo le fo malanga le su ka ko le mal ni ta fo mon wia talo fatu le nga tumul fa lolo malole so fo mon wia ni ta ya lo songa te tia malo via le o wa ia tule i lo pulo lo fala man tu i lo o sainga fo i le o i wila ele o ta vale o i wila e fai mo fa tau ma tu o keli o la tu wila le lo va sorry o lo winga la me le ia ka ua ele o le ke sa vali u ko le manga e sau mo le venga popo o tu langa na fo i ma ka u ma sainga la fai langa ko ka langa ko ka pis fole ia ya mai do senga pem fainga fisu ia fole va kulo pulo mai ya mai langa pulo ma fa ku ya wa ko lo fole fa senga jojo ni hao en hao si ya nga si ya fa tai la fa tai ya le la wa ma wa pulo fa ku ya male kau ke tia wa fa si ko be no de la ya peilar kamare fole le Mai am kuai fa la fia yo ko fo linga ore ba de la ma bela de la bela ai le se la batei no tapa klame na mai le fa ingol va ya so la tola o fianga fuatanga le me uma le lo fo male anga le o le tua sa fe ngai fo e lotu i la so sa e le ngata fo le o fo fonga masani o ainga sa fam ni fo ia le so fo se tasio tama so mato ainga le ala fanga i lauli to ina ya tu yali ya sa fa mana tuia dona valus ful matas tau sanga ya tele tau sanga le lofo manga le to ia sa fa longo foi male tau foi le fu fuanga sa fianga i mal tato tunu le palota ile las fraile ya sa kuli makai lava ia fu fuanga ma lava singa fo ia wa ia fa mo la tunu sa yai naia le via le fa tele tu le wa o la usaunanga le vai ngal tatu wa tunu fa tele via le oi umal manuia file musa mo ila na finga filinga ma na finga palota ya la fa tu ya tai do fa pa le vai ngal tao ya wa fa tu ne o titia wa tau na mata tatu po kala men ni tao tam sang mo round 1 titia ole sa Maua la vano fatu se toi foi e ui wa lol fa moi moyo le so foi po le legend foi le musika le so por sunga ya Fiji ya le sa maua la vano sa mato fatu se foi ron fa moi moe e fiki ole fa moi moe foi la matulanga le coach ia po le fofuanga masani foi o tulanga fa penei I maliu ia mafa alolonga ai ese foi le a foi le anga nu a fiki la ko ia sa mo ai la no tu ina mai foi nisi foi za mato fatasi ia java no foi le fai se ia le ala na o fa pe ai e mai lo le no fai lo se ia e le mea nga foi le kusa Pese fingoka ku ai alu ele afa ele nga kong. Ia. Kusa kama ia mauaile a fingoka ia lu. O kusala
la wa kilo ya le se senga mal kulanga le ka ko le fue mal koko ia ku sa lo kilo nga ya malesi me a fa pe ola batule tulanga to sa no pete feta life ku sa la va ku mo le ke ka ofia le vele le vele yang kwa faila la sa no a ke ko kulira ia ke ko kulira ya kwa faila o la usa pe skula ngwana ke kala ke fe kalai pe ke saungo a va pe ai señor mesiliane we kokut okay ia pe la o tulanga na mai ke le mai fa langa nu a fiki la ko ala sa to tiro fo ile wale no wa ia to tele tangata mai i isi atun ule sa awai wani vaenga wani si vaenga taua le soifua o le fo ia tamali i tono fiti na wa ia tuan fatu mulia fo to telo ile atuna i ole la wa mai kau ile fa mai moya si uso sa ole ko kele au muka fo ile uso pese fa musika na yai le fa mai moya o eloso ya ole tu le lei na o va yai o fa kaua fa le o eloso e wa ko kele ngai si o mai per ka ngia ia mai Jamaica le ko kele o America o Hawaii te foi tama fa na o Samoa o le ko nei musika o le sa ia fa tasi fo o ai pe o o tilo ile tulanga sai ai o le sa tau ma fai fo ile sa fa pe hawe ai ele leise tulanga fo ile o se me o la ka ko ai ko ai sa o le uso so le ai ma ku ke aku wa ne volta ma ko ke aku solo le pu le tete el pu le leise kulanga fo ile ka pena fa le eli fa le ia le yengi leise kulanga fa penga o pu wa ya ga kele titiro si tu ya pe yo le tu le lei yo le ta oko matanata uma he's a humble man yo sa wa pe o tasi da vanga le mbo tau watu ai ole elinga fo ile ole fonua ele pe o tatou sa mo na a fai matu ai fai le leito tonu le fonua loko e fasima ia e pe sa o fo lo so longa fo ile tulanga e se fo tilo atu ile tangata mo lunga ma fa e o fit ya ese fo tulanga lena baba ya tie e wa sa fa longo sa fa se sa talo noa e se vaenga le sa la to fa se me fatasi pe le government fo le afiki pe yese tulanga fa na ise me ta auto fa se fanua le lei o ko fa le ya ya fa mai tala initial parliament fa mai eleison tautua sa ya ile la tunu ya talo fai na le tua ilo le tua ilo ya uile ya mesili ya wa telena na ia sao mo le gata al Pacifica ya la langi atoa wale talen u fo ile tua au to fatunina u titia wa tau na mata gamsanga na loa round 2 titia ole sa o yai tonu fatanoanga nisi foi o fai ao ngai tonu tu malo vai le fa mai mo ele sa yai il koviki ia oi so ele ngata le koviki ia le tiki fiva ia le fa mai o le pongai ana tao ia le sa mana mi foi ia lo watu e fai sina tala ia pe wa le sa o le fa mai le ia wa foi nisi foi o ni Filipo ni me fai no fa so ai wa ia fuanga malumana i wa le ofta to e amata le taiao ia o ngal fanau wala di vaenga o le fai ona fa so ia ima so so ni foi le mo nei fa mai ai me sela le tenki fi vale ale la valo o wa le fato ai ngal fanau ia pui e pena i fanau o le fisili la vale e to tele le fisili to tele po le ale to ai ngamu to ai ngamu le ya fo e perwa mal mai le ai o tala scientisima fo mai na vai au nisila o le ngamu le ya fo e perwa mal mai le ese mai lo na lanu i ngamu ya
masani nga aya ka ika vane tayau o tamale e ferboa i male malfa mai le ya foi lanu ena enga brown mosquito usala ole se sengala nga ai lo kamanga ferboa i talange ia ele tauno ta yai ole si tulanga lena matu tata no ai foi ma fo mai ole na fai mai foi fo mai tau ia tamu fai e fa nga ia tulanga foi ni fuai vai na tau fuai vai umi po fuli ma umi ia pona sila ma tau ia ole ala vai toksi ale le fo tuanga fo mai na mai pe tulanga na tia ole si foi les fo tulanga ole na foi fo mai tulanga le ole ia tele ia le ngao le la wolesi okay tele le ngao le la wolesi fa pela wa ta wa fa longo wa pe o fiva me a mata mo fa pela wa la ngona le fiva ia mai lo le la wolesi mai lo saka ia ia na ino lo na tau tau fai lo ia le a fo e sailis fo mai fa tale fo le ia lo fiva ma afa me tele le ngao le la wolesi Maria na la woi la telefon tatu wa tulanga i tawon fa ngai nai la wolesi ya ina i so ni la fama yo me silina malo fa tai ta bale fa ingal ta pa bale ta ya te ole wa tonu mai le tamsang muli ya amata mai la usunga ya satu fa mal au mole nei bayaso ya Maria esele te le ta wa male avanoa e fa ye on tatu le fa ubal fa nga palota ai taua iole fa mal sa fele ma tatou mai a fa fa maulalo lo ia wa taua ilo ngoa ma la tu talo ma sa ili ya tau ma liu ese yo la tu fu ilanga ona fa longo ile mai le langi ia ma fa mangalo ia ila tu wang sala ma fa ola ina la tu nu ole wingal taua le fa mal sa ole ma tatou mo tangata e fai ai lo fa maulalo mo taua lo to maulalo ia ole tau fo ile le valis tangata mo lista ngata ole tau fo ile mo tangata maleli lo winga e te lalu tau mo fa tau le langa e fo te mi e te tai lo fili fo te mi te le lista ngata ai tau ia o lo to fa maulalo ia mo lo talo ma sai ili le li ia ona fa mangalo ina mai le o ele li ia ma ave sia tatu wang sala pe one pa fa ala ina tatu ele tu ya tau lo to fa maulalo mana ia le fa malasi au nei vai aso titi ai ola u fa malasi au nei aso ia o ape ole fa bla fa pala ngia ko fa sa mo la e fa mo titi ole la u fa malasi au nei vai aso. It's not about who's wrong or who's right, but who's willing to make it right. Not about who's wrong or who's right, but who's willing to make it right. It's not about who's wrong or who's right, but who's willing to make it right. Amo majetia? La se fa sambo le leia. La se fa sambo le leia kau. Ako ngwe pe tulanga fo i la wa utilo ma la mai tau I tulanga o le tu. E o tulanga va pe na kuli alsa a tetia. Ele está to. Kuli alsa o la po mau la ka kuli alsa. Ya ata fo ina le fa fitauli. Fa pe fa mau pe fo tulanga le na sa no tau ya fa mau lalo le lot. Maulalo loto ia ka ko ilo Yesu ia le me uma fai go fie me uma ele está ngata atotoa yo sa le titi ai fai no so so ni lista silitas sa titi Maria fa ma toile ta pokala me ne te wa se mete fie siria pe se peso fie pese ai le ai e se le tau o vaanga e pea nā mai lau sunga fotanga mo tātou ia le ngata fuilo le tātou ngā lue ia le ai a se tasi e mawhai ona a to le ni o langa ma li vai tau te le lui tau whawhi tau le lo langa ai mawhai ona wha maulalo lo to tangata
ia masa ili le vai nga tau le na ia matatu tau fai alo fa le tasi yes e ma fai no so sani fo ile mo tatou o tatu sawali ele nei o langa o lo tatu iai ia Maria nei fa marsa mo tatu nei tai au fotak ia ta tere tia ia ai fo ia rofte le tu no ia o tamama tina matua ke la na to ina mana tamama to te feilo ai mai sore o lan me kupu po kala me le kuai kia ia o ngakele ia malu ruwa ia nei tai au ia rofte le tu lava mo to fungele tua ia fo fanga ma tito tole nei aso pe fo istunga fa fenga ngam fatua batele to mai sa ia ai manuia ia fo fanga nei aso te tia malo fa te tere lava fo tanga por tapo kala me matango fil nei tai au mo fo sisi ia fa ponga tapo kala me ia pe ona tatu ngalu leva yaso mo leva yaso so san fo ile tu te mangalu nga pe ona fenga ia tatu fil vas fo ia manuia tele nei aso te tia alof te latu ia lo fatu mo ia tai au ia la lei wa mafto tatu wa tunu nei tai au ma le tatu po kala pe ona ia ilunga tau tu la udanga si fonga rede sa mo sinima tolo amo ia ma po kala me nei fo yaso fo fa malo fa tele tatu wa tunu ni so vai nga pe ona iai fa malo atu ai nei tai au mo ila to uma la valelo mafto ba ilunga tatu tau tua ia fa malo atu ni so tatu pa nga uma lava le mafto ma ilunga po kala me ia pe ona i fo dei fa marsi au a mesel tatu ripoti tu ina mai Samoa ile afionga ya fotanga to tai te Victoria Tepela wa telo tono minute jalo le Julas fulu ona to fa salawin fo lo tatu tala I vai fanu le tatu amanta le fionga ya siuli malama tatu tala to pe na yeli tau nei te wala fatu to telo tatu pa anga uma la vale ma futa ba ilunga le tatu po klame pa lor se fo maria malo fo lang matafi tau fai atu statu so ta inga Samoa ma tatu po klame a me se foi diso ala tatu ofingal wenga o la tulanga wo yele so a ole na tau ma wa na nafi mai se foi tau so ta inga tu ngota tu mo ta au nei o lo o fanga solo pe ia tulanga lo ia inga wenga le finga palota le ofingal wenga lo so palota mo le to nga lu le mo tu fatsia o tatu palota pe ona ia tatu suita wa ya wa umal finga filinga tatu wa tunu pe ona ia so falaile ya via le leo le fatile tua ilo na ngale mo na lofa ya le ua faior fatuina ia tatu finga palota pe ona ia ulevon tatu no talum tatu tuatu ile tua ia mo faior so sani mai ati tanto ya ma mo file mu o le li a o ia finga filinga tatu wa tunu e wa emanuia faiva o le tautai pe ona ia le lava yaso e la tatu fatali po le atonu le tulanga o le ia le alo ia o le feito wino tatu fainga palota ya atonu la mo mas tatu ripoti mai Samoa wa o le ason nafi ya nafi e na u titilo tua ye fa pe o le fight teams fo ilea ia le tatu fainga palota ale o finga wenga e mafai ona la tu fatasia ia palota fo ilea a tangata titasi pe ona ia vai mongotasi falata tasi vai monga lua, falata lua, vai monga tolu, falata tolu, pe faso solo fa pena, ia le whainga o le tufatsia o le au whainga luenga laenga lua le teimi nei. Ia tau foi lau te taloane mo le tue whaitaua aloa ia ina, whaitauina aloa ia o le tatu whainga palote I Samoa, ia pe ona iele nei vai aso, ina manatu I tau no atu lasto nai. As falaile, ia ua mautu maritu langa o la ia ili tatu whainga whiwhiringa I tono le tatu wa tunu. Ia ma, amatalo le whainga malo fau, ai whaftai tu malo te tasi. Tai tu malo te tasi, whape foi I al whaftai inai au lango. To tele au lango.
Whaafitai le tua mo lau lango, whaafitai le tua mo tātou sui tau wā, whaafitai le tua mo ainga, whaafitai le tua mo le tua mālo, whaafitai le tua mo tātou uma. Ele whai ngō fia whai nei whai ngā pālota e whaafitai le tua o lau te talo ma lau te talo. Ina ima whai ana toa while mu mea umal sosani mai o le lii. Le alau e umal manuia whai ngā whiwhiringa. Tan tonu a lewa ngarue le ngarue le lii. Ia sosani o tātou loto. Ia a whapea e wā le manuia ia lau sui tau wā pe ona iai. Te talo. Ke tātou te whiwe tau mawhaile nei o langi o tātou manatu ma o tātou langona. Tasi ale me tau lai tātou wā o tātou te talo. Le aia sisi malo si anga o tangata. Le sisi malo si anga o le ainga. Le sisi malo si anga o le kalesia. Le sisi malo si anga o le whaptonga na o te taloa. Ai mafua foi ona manu malo whaafitau ili tangata. O lou le te talo. Io. Ea, ola uia nā te tonunga. A o mai whaafitau ni whangatalo langa. Ai mamau tātou ma te talo o te talo re ki o mea uma. A whapela ua uma le whenga whiwhilinga o le manuia lau sui tau wā. Au e te ita te talo. Ia e tō anga te talo. Tali file muna o mea uma. A fo e tele whiwhilo wa inga, au fo e tele whiwhilo inisi tangata wa uma nei whenga whiwhilinga. An maari ai? Ia, wa tau whai, o i a inga la tō text mai Oxford. Ia, e le whiwhia. Ia, wai o a inga alu ma whenga palok. Le whiwhia le si a inga, le si a inga. Te talo. O le wha malo si ana te tia malpo kalami a tātou, o le te talo la vā. Tōrua bini te talo le tūla se follow. Ile tau tūpula uranga si whonga radio Samoa te sinima vitolo a mō vivi ingo le mato a paula. Awalo whatu mato telo le tātou a tino. Tale tūla se follow. Tātou tala follow nto e whasalawina. Tātou tala me whanua. So o me mal tātou whamalastino nei tai ao. Yep. Uia.
inga le tunu le amtanga le ni vai aso tala mola no futa poi mai. O le tu mai fa pitolo o ia mate tuina na fainga palo te lo tele sa mo I fali. O le unga o le fa ilo ai pe o tanga te palo te wala tu tu tama wina malo si sa ye li swinga. O fainga fa polo kiki o le roa fe male futasi ai pole tu te liu fainga malo tuai. O Dr. Richard Herr se tanga te tuma o te mate tuina fainga palota mai le Universite o State o Tasmania I Australia. O lo iai sa mo fatus mai sisui fa Victoria mate tuina fainga palota mai le fono tai o le Pasifika, New Zealand ma Australia. O Herr e le foi le tulang le Pasifika, le foi sanga lue ai Fiji, New Caledonia, ma le tukoki. Sa ia fa ai le New Zealand Pasifika. O le ungon whainga palota, o le avea ma whae longa tāwo tele, le fōlaunga whate, mo kalase Samoa. Pe o le avea lea e toe a tiri wha malosi ai, le swinga wanga iai. Po le toe wha mautino ino, le toe te liu I whainga malo tuai. O le whainga palota, o le roa wheru futasi, sa wha mūtali ai, le vanga wha upwhai, le fast. Ia le fast fulo tau sanga o le whainga malo, le pātia pūlea, ia tau o tangata, HRBP. Sa ma foi ona sa fai le roi pari me tama I tali tofi fia mena mi ta afa. A fa tali mo le toi fai tonga fai o palota, ma palota fa piccore va sonei. Ele fai nga palota fai ngole vaso. Ai ole unga sa ye le fai unga le sfraile, o fai lo ile mo ele fast. Ono foi fa va ele fai nga malo. Fa dia he, o fa tinonga sa fa tamo ele fai nga palota sa solonga lele. Ma ua wa ai ele tūla lato sa moi au walo whātinonga o iei palota ni sila ma Australia. O le whaonga ina o wala whāteko no losi fau e visota iei le staro tangata palota ma whaitaunga. O se stepu tele le iluma mo le tau le leia ma le mamalu ai o le whainga palota. O se whailo manino le ia sa mo o whafau ina au wala o na whainga palota. Ma o tāua tele mo tangata e mate I tuina whainga palota o na iei ina ia mautino ai le iai o le wha maoni ma fesoso ni ai le tau le leia o le ngā sisenga e le ngata mo tino I whafo e wha pena ma le loto I whale. E ulawa o le wha tinonga o le anganua sa moe na o matai e mawhai ona tau wā mo tofi le pārmeni. Ai o le ngā sisenga fau o le wha tinonga o le whainga palota wa tangi ai me o whai e iai filifilinga tangata e peona whari ai e her. Ua tautina le tamai tai sui so upo tupe le pati le leipa pe se tā Barbara Edmonds ia le whaia o sana me se onga a o ios whaia le tamai tai min stau tupe le whainga malo Nicola Willis I lona ngawhai ma whewesea inga sa di le mai I le whali tupe le Reserve Bank ina ua tali I tala I le wha mawai wha fōseiro te te whono le whali tupe a le Reserve Bank ia Neil Quickly I le fiafia le sfroile Sa se ona whaadi ai Edmonds I lana I tūlau o le Facebook e whapea, o quickly sa avea fwoi masui o le komiti o ai inga whaatino mo tupe, whatupe. O le komiti e whailo na sao tā o tele te maa ainga e pio na ave eli taula inga I le whai masiaki li taulu manga o li tau o loa. E la tau te whaato oto ina fwoi e whaatula ngana alo I o tupe tongi e whaato o ingo tupe po le official cash rate, OCR. Ma am te ina le polkala me amata le whali tupe le Reserve Bank, mo le lomino tupe I vai te Merkoviti, ai whato a mai alama na whawaina I lalo le whainga malo le leipa I le roa whasimariwa. Sa maasiasi e Edmonds, ina wala pita ia le lominga le Herald I lana sasi le tae au le stonai. Ma ia whamanino ai o sana sasi moni, e ulawa ina sa ia ilo ina, o quickly, e leo se sui o le komiti maro stele whaatulanga ina nei tupe re tongi le OCR. Sa ia whaasa o ina le se ai sa le iloina lana au whainga roenga, ai po isi sui whaipule le leipa. O le taunga tā telo le tau o le soi whanga ua matua I o ai a whianga I tangata maratua o li taia e whaamoe moe pensiona. I le sa I liringa o la ngona muli nei ale ANC Roy Morgan ua whailo ai o la ngona o tangata whaonga o loa matautua I tūlanga o iei nei alatu I tūtau tupe ua palasi si tūlanga Pito Silio na vai vai atu telu mai le whaalingo la ngona ia o ke topa le roa whemare le futolu. O le whai unga e muli mai le ni pote le jori sila le vasu ua mawai. I le mawaina le tangata whawhautu o tupe. I ni isa tangata pensiona ua mai ana te tongi mo keso la to fale ai o lo whetoi lava I le mamafo le tonga tā o le soi whanga.
Sa longo le tomata komisino tangata li taia Jane Wrightson i le porkalame le Saturday morning le le Tony Zealand o le fast food paseno le au pensiona e na wala to tupe o pensiona e fa moe moe iai i le isi luas futo sanga e feololo atu se leni e moa ma ia tawai e manino mo iai e le o iai se mafan fana i le au pensiona ma o whainu mera o iai nei o se tau fangu lea mo tangata uma te le vou ma feololo ane i le whaasao leo se leni mo le li taia Whaali e Wrightson, o le mawhai o no lai pensiona o iei nei pe a whailea, e iei lo whare o mai o te tongi le mō kesi ai po le nofo i se whare le malo, e ngawhatia le te tongi a peitai. E o lava ia i lato o iei umane vaenga lua, ai o lo o iei lava i le mamafo le mafo whau i le temi nei. Whaali e le komisina, o swingo ai inga whaatino si o mi ai pensiona e pe o le talo sanga mo le si ilunga le mati tue alo i ai ona li taia, o le apito sili ato na tinga ai tina mai tu ai ngā tangata anu toa ngao ngao. A wa i la tau nei, e lai ki te anu tupe whaasau i o la tu olanga atoa mō taime li tai ai, te lua i le vala o te tongi e maua, i le vau i tu pāo tangata, mo whawhi tauli i tau singa tutusa. O ia i le popolenga o le whaavai o whalau whaasai na New Zealand, le New Zealand Drug Foundation, o no le si tiona numero tangata e whanonga matawhi e whanamai mai whalau whaasaina, e vea le methamphetamine, ma le cocaine, e tuwau e whaawau ona si tia. O whaamatuina le whaavai ala na li putifo le drug overdose in Aotearoa, wa whemare rufurulima, le sa muni muri ta ia yola sa whano i le overtelo whala au e tangwhia le vāle le wawis furuono, ma le wa whemare rufurwha e whaongai whaamaumaunga, o suenga whaapitoi ma liu po le colonial data. O le tamatai whaatonu o le whaavaya Sarah Helm, sa ia whaalia, sa i loa lava o le si tio a fianga mai nei whalau whasaina pe atu tilo, i le oso tū i lungo o le whaongai no cocaine, ma le methamphetamine, se popolenga tele wa iai. O iai fo i lona atunga lunga o no le tō tele o tangata i leo masani ai wha i loilo i le wha PI, ia fianga mai le overtele o whalau whasaina, e tangwhia. Talonga, e se fulu fa skoa sa mawana unga pia tamatai engelani leiva suma le lua le tolu le skoa. Le sa sasa pala ina ina manusina sa moi le la talonga le tamana sanga i porolangi le taia wana rafi. Wala o sa moa o se au vai e whiriwhiria mai tamatai e leo ta alo ni tamana sanga maulunga. Pea fa tusa sa tia engelani e ta alo fa professor umateine koe ki tere ka kongi. Ai ole tonu ana ai sa mau ele tiki ole sala harmony vatau. Sa tau te le ai lantou. A wā i lantou se au mua tamai te sa mua. Ma wani ai le tonu ole sutasi tau sanga. I le tāmana sanga ri pororangi. Sa whai e ina sa mua li tālonga mua te ole lantou puri Australia fisu tolu i le ai. Ina ua mau ole lantou sala le fasu lua minute ole tālonga i le tusa maritosu lua mita le mamao. Ma le pou. Sa ia le wha moe le lato whaia onga Ramsey Tomariko i lana au, e ule polo mo sa whai le lengi skoa. E beona lipo tia e le lominga le Guardian. Whaari e Tomariko sa ta pena i le vaso ato e pitai. I lungo le malae, o le lato kapteni ia masu i sui matamali i Tawawa Power Racer. Sa li liu le lato numero se fulu ia vatau ma fasili ai pem whana kiki le polo le pou. Sa ngungu le tu samara se fulu li mawhau tanga tamata matel malae. Le te mila wasa o wale polo, ma whafo seo na whalongo ina le ala langa o fia. Ma te no le au, sa si siwa ma toe te liu le afo le malai. Whale e te mariko, i le tilo e whoninga fia vātau, ma te no le au, sa ala ngona ailo na nganga fia, ina utau ai, te tono sutasi tau sanga. Ai ole amaru malo engelani, wa awa ya toine ia kanata maskotila ni lau si o le quarterfinals, o le tamale sangari pororangi. Ma le aeto a Amerika o le ata alo mani manusina sa mo le lato pulu le wha unga rasa nei. O Amerika sa haritusa ma le Wallaroos Australia le tai tosu tasi ai le data alo ngana nafi. Se tasi o ta alonga mata ina telo le ta manusanga li pororangi ua iai nei. E o reisi awa le Pasifika le Fijianas e Fiji. Sa whaia ina ia Skotilani le data alonga sumalili mai le lu fluiva. Ele jamar sanga ile tu para ile awali ile tu ai por Pasifika sa amteina le fato sina le Flying Fijians mo le pui o champignon lo lato umia le mano malo ile kaleta he tonga i suva i Fiji to sulu se fulu
Sa lava sko e whawhiti le moa le ta alo whaatau tino ma le whaatau tuatonga. E pe ona mana o mia le manu malo e tama waise le lei o le latu whaatau sina e manu malo e se ava noa. E tau sino e iporo rangi lu lafu ma le rufu fitu i le mai ai o le manu malo i le manu sa moa inu kua lofa le whaunga le vastor wain. Ai ole amatanga le whaatau sina i apani. Mo le tabar sanga le iporo Pasifika sa amatamanuia i le matati o ni aiwa manu malo ai i a kanate 5 sulfitu su 5 i Sendai. O se manu malo mata ina i apani sa mai te wina le whailoina le Warner Durns. E pe ona avea maskapiteri pito silon tal vo o filfilia le awa i apani le lusu tolu o na tau sanga o lea tau le lesa whanau ni sila. O le mana o champini ia e o fusio le roange le ponga mafa o Alexander Usyk. E talu ai nei sa talo sanga ai mo le toi whao popo le vai teimi sa whata pulaina e awa iai. E wha mautu ailo na fusu i alu pesodi ai la ori Joseph Parker. Mo le pui pui o le lato fusu le WBO olo ia umea. Sa tu ia le WBO ia Usyk ia le tos furuaso e tapinai se e fusu anga de masinto wai. O Parker lo fatu la whanoina eluina le fusi sa manu malo mo wai. O le toi whao popo le teimi sa whaali e Usyk. Ono se mana o afiai a e uilea. E lei nisi o whaamtalanga o toe a lia e ane e whailoi nai. O Usyk o Ukraine lusu whafusu ang wha professor e whae ina sulima manu malo tuyoti e na tele alofi ina lava se is fusu anga. A e uilea o se ata video muli nei o fesiri ngai se o ngongo na manua. Inu o whailo ai le siva i lungo le whata o whawhiwhianga i te wharingo musika. Tala no ai le vai ngo tala o ta alonga le television Sky Sport, David Higgins, o lo ia whalau tele ina whai pele ngā pāka i New Zealand. Sa i tā wai, ina televa ai i aise wha mauni inga wha fō mai e ilo aise manua o ngonga. O au se manua o ngonga wha peora a vao i ai o ia mai le siva. Whaali Higgins, a o mai lo e whai pele ngā, yep, i leo whate i aise tulanga. Mai e tā wai, o lo manao ia pāka e fosu, o le melea, o lo fatel telipea. Tala na le yas, ia perfile mu le tunu, manui lava toi tulao. So Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
le ua Atu mai ni fo O le lo matua Tua ina tapele tumu tumu ai pala palalo papa tua tau sisi le ba Ele o sau mea Umatu o le siva Tea o le ona Vai futi ngā ulu Ua malo malo a Le fa au mai kole kole se kaka O va kole whaia Tau sisi le ba Ele o sau mea Umatu o le siva Tea o le ona Vai futi ngā ulu Ua malo malo a Le fa au mai kole kole se kaka O va kole whaia va Ia le lei o nei e tātou whaafia whianga le nei tai au na o mai atu nisi nā o tātou pakal whanga solo. Ia me se foi i a tātou tala i vai whanua. I le toi whasalawina nei vaianga le tai au, i le tautu amata le whianga nganu si uri malau pe ona i tātou tala nei vaianga o le tai au. Manatu o manuia nei tai au fo le lofa le lei, pe la wana vai atu i a so o mali tātou fo i mali tātou sumpal nei tai au. Pe lava te mafuta mai ai, ia. Tātou ngai atu whani tātou wha Malastino. Lau wata si mani sungal whawhengai ngai au pa au le nei tai au o wata tātou wha Malastino. Io, tātou se atu lai tu o le vai. Lau atu nu marisao le sungal whawhengai ngai. Ia wale whanga salonga le tātou pa kalame mbonia songa fua. Tālo wha malo le whalau manuia lau sungal whawhengai ngai nei tai au. Malo se wha mo malo lange mate tia. Malo fo i le... Au sun le tau le lofa malanga le tua le fo mo ne ia se faita wina ia solo so fu ia me se foi se mato wola te tia me se foi fa fonga le tu ia mal tap tap wai mai le nu o ai alo fai va foi o tu tem fai vol ne ia so te tia yo e vi ele lo tate e masina lona iva so mo mole nei va vi so le masina va ver tau sanga ale fa puinga so ia le mo se o lauri ia saul ilunga ia sa le wa soa masina iva ni masina iva to tolu masina ni te usanga so masina uma pe al emol makal sa wal masina ya fa ftai le tua ya tatu la fo ia le li me umon ne te usanga ya me se foi fa mo si o tatu wat nu pe na lo fai va ia na va ya so foi fainga palok ya le ukali la tu te tia ia le li Lau tali mai le akngu. Tai le tua. Lau whafonga le tua talo le akngu. Lau whinga luenga. Mai se so sa mo pe lava o hapena ona au mawai. Tun manu e fia o ke lope. Ia e le sa mo le talo ia mawal fi le mua le akngu. Ditia. Ia e le tau le na. Tau a te le na mo tātou. Pe ona iai lono winga. Tau a tātou o le tari le tātou talo. Ia wan ia o tātou manatu mu tātou langona a nei a vivesi, ia vai le toa file mua mea uma. Ia, amu ia tātou se te tia ia ka kua ngu. Awa, ang whapeng whaimba pāloka ia pāpua matnu i. Nga winga mai le ami mai kakafo ia mai whaleo leo a wā leanga e vivesi. Ia o tātou ia le wā wheloa ia le au whatwhata. Ia le ainga e tasi tātou. Ia le upola tnu wheta aloa tama uso. Umal whainga pāloka ia. Ka mai ko ngofu le whaingo leo ki, mal whaingo le sauwha im. Oi. Ili wape o mat palo kai wak warku sanga ia mariu. Aku ko ia tātou ia na walo atu ma. Ka wai maa kuini ia tunu ufafu. Istu kaku ka ofi, ili ol fingalunga o le tua. Wa umal whainga palo kai wai. Le whale kongu melok masingira. O meanga wape au so. O le lo mo fanga palo ka lo fa le con me lo musingi lo que lo pe me le fifi ya pe le fifi la palo ka pe le fifi ya ale vu ya fa iba ya net nu il fanga palo ka le o ka ko palo ka fa tu malo tu malo on me pico silang ka we ka ko New Zealand ei ka ko vai ka ko palo ka la ngile ko ngi ka ko pili me se la si ingo rate no rent le busau que wa fa pe o nga ku mo la rent la ku una la ku ya fe ka la le ya so le la ye la rent oi ia ya nga be vesila ye cha mo el palo ka sa mo
ai koe whakafa e ngai le ai o le e kule ai fa fuma le fale ngai ki fui me ngai fai mari e fai ma la fai do fama stino asi a quale allo le asi a quale le range si a kule vai vale la si le vai si le power si le land rate si me uma le ngo winga ia mal mele fa peka ku fa mai e tala na tangata foi fa mai o ai a te whainga malo sa mua sa e si ainga pakua mo funa li ai o ki ka o ki o tau o le ai ngi sila le pakua mo o le whakau ngi sila le pakua mo whakau ngi le whakua le mo whakau ngi le ua le mo whakau ngi vai o le mo e le e whai mai o le pālangi whea e ai pakua moa iyo o le ngi uma aku ngu o le lalaki o kaun kār soi fuangari uso ele ave fuangi me sa mo ele va mang valele mana ia o nei vai nga tata no fo nei nga taiao la tatu se mal tatu fa marstino mai lo soi fu malorina la tatu wa fa tatu fa marstino ni taiao pai o ke vesi fo sa mo me aia ai vesi o lo soi fu malorina ia umilo soi fu ia le lei over top of tanga la son nafi o la fa se fa mingo ni taiao ia la tatu amata tatu fa marstino ni taiao aia mangaia la ka ko fai ku yo ai mo tatou ia mātua au te pore fua lala pe o ilalo i launu foa ia belen fai la so las falei las mo fua mo las falei lo vasale ia sei fai fo ka ku lala pe o ilalo ai mo ila malosi ia au te pole ia mo tatou ia te ilunga vai at fa pe lunga vai ka fresh ke ilunga mai ia o le vanga ngofo le vanga ilunga vai ia mo matou ia sa fa in foa ke ku fo ngale lunga e ka fresh ko so mai lunga ia mo musele o wo tino fanga yoi ia gas lua tolu fanga yoi lu tino o vanga fi ai o isi la tona ku le luma fai anisio maftanga ma samiai lua tolu fanga yoi luma o lima asu tele lunga ko so luma gas tau ia lima lalo gas fa lalo Lesi koso abale lalo ya lalo ya lunga koso le ka fa le faro tosto tamtau o lesi lima ya tosto la ngabale no ya ko ya falo tuan tamtau ya ali au ke poli fa pa wal me ya ai singa falo ya luma ko lunga lunga ko ya male koso ya ngavale ya falo va pele ngavale lua ya va pele tamtau lua ko ko ya falo tu va pele lima ya luma pea gas lua lunga ko va lima au al fa mastino ya luma tafa luma tafa gas ya toso ilalo ko toso ilalo lima koso lunga gas alunga Gol. Aia. Lima, ya. Ka fala ya. Ari kafi. Ya, fa roli. Ya. No, ya la vale. Yala. Ya. Aia. Lunga. Ya vale, lunga. Aia. Kwa yala fa roli. Talo fati tatu paanga lunga tatu pakalame le tayao. Sumpa mayai. Ya. Au te pole fa fa mastino. Fa mastino. Ya. Ku falei ya ma vai kong so sa luma luma ready go gas luma lu ko fa lim on fik van iba full gas luma ko yo tanga i fate ya tu le sa fa yo tanga tamatua ai moenga ke malo si ku lunga fa ai ya on fik van iba full gas lunga ko fa lim on fik ngoi full gas lu ko fa lim on ya fa pe fu over no la po fa mi ngoi fo full gas lu ko fa lim ai yo sek gas lu kafa fa lim on fik one kafa gas lu ko fa lim ai fik one im sul gas lu ko fa kafa on fik one im sul ya ba con con lunga ready go ya gas lunga con fa lunga on fik one im sul gas lu Malo, sidoki. On fik one. Lo se fua. Gas lu
Kun. Pavalo siliba. Fik. Walu. Iwa. Sulu. Lalo. Kas. Lalo. Kun. Fa. Lim. Au e ke fa pele si ka o la mea ngai fai. Kas. Lu. Kun. Fa. Lim. Fik. Wa ilo ke leo ka u ke fa lo ngapu e. Le magai ya. Ya. Usa. Ai, fa lo eu ka fa honga le. O ta to ya sa fa ya fa mingo ya fa pia. Ai me yo lu ma ba lu ama ka ngoi fa. Fa fu au ka pa pia. Ka ngole fe se me ko ko. Ya. Ai lu fifia ya e o amo ko ya o. Gas. Lu. Ko. Fa. Limba. Au ke fifia me ngore o au ka fa. Iva. Fulu. Ai ya. Gas. Lu. Fa mingo. Ko. Fa. Lim. Ya. Fik. Wan. Ai ya. Iva. Fulu. Gas. Yoi. Kun, fa, lim, fik, wal, iwa, sul. Ja, ka, Russian twist. Halumau. Fai halumau nga ba ia. Over aile. Weekend. Really go. Gas. Kun, fa, lim, fik. Bia ia tau o so fua maloro ina. Gas. Ale. Fa, lim, fik, wal, iwa. Ale, so fua maloro ina lo chino. Fa. Ya. Mai fo ya me fa be maua. Full. Ya. Ai ya. Running. Ya. So running vai. Ya. Running vai. Vai. Kolosi alu lungal vai. Kolosi ele ni lunga. Ai ya. Really ya. Really. Go. Lunga. Lua. Ya. Go. Vai ke si e lunga vai. Lima. Fiku. Ya. Mai. Ya. Gas. Tamo fa tau ai ke dole mangai ya. Lima. Fik. Wan. Isa fa e ngolo fa. Full. Ya, lunga lau. Wenga ia fai. Ya koso ngai lunga Ya. Be koso ngai lunga ready. Au fa pipi fa piu kau. Au fa se ha venga se nga lunga kau. Koso lunga ready. Go. Gas. Lunga. Kon. Fa. Mangai. Lim. Fik. Wan. Iwa. Full. Kas ya ka ko ni sainga kon fa lim fik wan ima ya ngayoi kas lu ya fa lim fik wan ima sul ya fa lo yo go ya fa lo ya ale u fa pe go au al kama ya lu fa pe lunga ya sa o le fa pa o ilalo fa pa o ilalo ready pe lima tamam tida o fosia ready go, gas, lu, kon, fa, lim, fik, wan, iwa, sul, gas, lu, kon, fa, lim, seki, wan, iwa, sul, gas, lu, kon, fa, lim, fik, wan, iwa, sul, gas, lu, kon, fa, lim, fik, wan, iwa, sul, ya, kau le fa koso lunga fa be ready ngayoi ba ko au koso lunga ready taua gas lua kol fa lima ai fa longo to o sai sela ya valu ai wot fosia iva solo bana ma di tonu kol fa di tonu lima aya fiku valu iva solo ya gas lua kolu, fa, lima, fiku, valu, iwa, sulu, ia, kongo, kango lunga, lunga, lalo, ready, go, kasi, lua, kolu, fa, lima, fiku, fangayoi, iwa, sulu, fangayoi, lua, kolu, fa, lima, fiku, valu, iwa, sulu, gas, kon, fa, lima, fik, valu, iwa, sulu, walai, wama hai me yo. Umolo ngala kulor ko pesi ya, chambe la ko pesi ala. Umolo ngala kulor pesi. Saula leva, sulu ya, ready, bave, go, gas, lua, kon, fa, lima, fik, valu, iwa, sul, gas, lu, kon, fa, lim, fik, val, iwa, sul, gas, lu, kon, fa, lim, fik, val, iwa, sul, ya,
Seki, ya. Pese la laku, Ya, ayoi tatou, ayoi. Zeg mij lo si vai fai le show. Dalo. Ang all ka bise fast. Eka dum dum eka dum dum eka lalfa everywhere. Aya. Zeg mij lo si vai fai le show. Ang all ka bise fast. Eka dum dum eka dum dum eka lalfa. Goi. Arwan happy oi sausami. Dum dum eka dum dum eka lalfa. Ayoi la chilo. Dosa tua maroloina, kausi. Tole musica fa che che. Alunga. Si vai urka ka salme. Awa e pum pum here, awa e pum pum there, e ka pum fa everywhere. Tole musica fa che che. Si vai urka ka salme. Aya. Awa e pum pum here, awa e pum pum there, e ka pum fa everywhere. Awa e pum pum here, awa e pum pum there, e ka pum fa everywhere. Aya. Vai, aua ke haku kuulo la ko amalo vai. Ayoi bertigo, ayoi. Lo me lo se ma kwelo. Sasa ma ya mu vai awle tuo. Ayoi. Ka here, ka there, ka fa everywhere. Lo me lo se ma kwelo. Aluga. Sasa ma ya mu vai awle tuo. Ka here, ka there, ka fa everywhere. Ka here, ka there, ka fa everywhere. Aya. Vai. Dua. Aya, ayoi. Ka bang bang here, ka bang bang there, ka bang fa everywhere. Aya. Ya, amala dua lo vai. Aku bermain. Ka bang bang here, ka bang bang there, ka bang fa everywhere. Ka bang bang here, ka bang bang there, ka bang fa everywhere. Aya, ayoi. Oi. Vai. Uma. Dois. Duas. My love, see if I feel shame. Don't all the caprice fast. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lampa everywhere. Aya. My love, see if I feel shame. Don't all the caprice fast. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lampa everywhere. Eka dum dum here. Aya. Vai ngawai mingoi ya agua. Iya. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lampa everywhere. Ya. Iyo, vai la ma ya. Ia vai ke mingoi ya uma ko ya masinga sela masinga vai. Ili kai e. Ya. Aya. Uma. Das. Aya. Mana ya foye la le olanga. Soy. Afuri ai le tele otanga. Babu. Ele lo aseme a wolo fata. Aya. Buria no toyo mai fale. Komi vai. Bako. Komi. Pape yo le anga tsenga lango lango ele fai tengi pio ta. Pelo over se.
Malo. Ayoy.
Wolfa mango, wolfa ngogo, mega lenga mango. Ayo ya malai. Coba. Hop. Kaya. Soy. Hop. Anu apa? Tahu. Kaya. Meia. Apa? Ya. Kona mau. Mau. Yep. Ayo. Top. Kamu ni. Just dua. Number. Kafa. Kawan. Udah. Baik. Mari. Ayo ibu tengok. Ya malo, bye. Ya, lagi fak lungo ko po ngai vingai sekia. Ya. Udah sedia. Dua. Ayya. Dua. Sono mai la uscita la gore pense fai tabea Canceleo soy luma ai pa colo luma ea Patata mai tami o fa mo popo mai pelea Ayo tiempo Mai le cabi o pa stanga Sama o pia Vali lo Hey Usul campo pese e sono mai la uscita la gore pense fai tabea Canceleo soy luma ai pa colo luma ea Patata mai tami fa mo popo mai pelea Seki mai le cabi Ayoy! Usul campo pese dream e fa bea. Fefe. Numa! Balu! Super vai, ông cái bà không phải gặp bà nó có ốm à? Rồi ốm à? Ông phải ông lên bà luôn vui ông ạ. Ok cả. Ai à? Aí, bola sai fora, vai lá. Passou. Passou. Salu. Vai. Allez. Vai. Sal. Ay. Pasa, Inalo. Paso. Caso. Vai ya, vai na ngai pergi aku sampai kok. Baru. Hey.
Hei ku. Ai ya. Pai de ya fos ko inga ngai mo e ka ko ma posto bai. Awo so ko so. Ai ya. Awa ko tengo. Ai ai. Ewa. Ya, lalo, kako pese de ai. Lalo, lo va solo chino. Ai ya, Vamos. Au ti fa bye. Sa ili lo Maria. Ai ya. Oi cicco. Selili sama-sama ya Allah. E fai le mabai. Ai ya, falolo le lei. Ai ya. Falolo le ma solo chino. Taua, falo. Luma, kasi au. Ai ya la. Koso lunga vai. Koso vai lunga wawa. Uga pea, kali kaka. Koi. Ka maso, koso mal maso po. Vai. Ya. Esi ka maso. Ai ya, ngai el Faustino. Kafa. Ai ya, koso kafa. Ya. Awak
kong. Aya, malo, maraya. Yeah, God bless. Ya. Maraya, ia leli. E se le Mario ni taiao, fai o lo fa Malastino, fai o tatu fa Malastino ni ia tau o tatu wola maloloina. Ia, maua soifua maloloina o tatu wa tunu. Fa mai atu nei tatu pokalami taiao ni pe mai tatu fa linga ni vanga taiao. Nurses' strikes are planned for Tuesday 2nd and Thursday 4th of September. Hospital emergency departments will be open for emergencies only. If it's not an emergency, you can visit your GP, urgent care clinic, or book an online GP appointment. Or call Healthline on 0800 611 116. For after-hours care in rural areas, call Ka Ora. Find out more at info.health.nz. Awana emisia le fara stateina, ale tui sa mo Manhattan, le as falei le asoli mo se tema. Fatau se over 4 papa on the towole fasiva ile tui sa mo Manhattan, ile tuatusi, iwa fatasi a Dominion Road in Mount Rushmore. Limas for talar ticket, e te fiu e tau sami ile po, pa fei menu, ta tala le pa mo vai tau mafa, amata ile a fale ono ile a fiafi, a ia tu le level po, o le a fa fifi le tu sa mau ben ile a fiafi. Vili mai lis mo so avanoa, ile old watasi, o iwatasi, o fitu o valu, old watasi, o iwatasi, o fitu o valu. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe wha asafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha awhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha awhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa, o Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi lima i watolu. Radio Samoa. Tasi lima i watolu. So, lima minuto na tale o le tula sumaltasi. Tale tula sumaltasi on na whafongafoino le tātou wantunu. Tātou telefone ngana Britania. Mari le tātou whamastino ni tālo sungal whawhenga. Nio e te tia o le taulongolongo aia o lo sui fu maloloina nei o au. O se taulongolongo aia te tia a wapau. Ia ai tua i o taftafa a whea taua le lei a ngā whaonga ai ale ai ia whatatia i fwoi o taftafa a ngā sa whangwhangu a te tia. Sa o le lei pasta. O le taua al whamanatu. Ia luinga le tala fo ilia e le mwhaira wana tu ua. Wa tele o tātou pokalame po whia lava tātou te anga iai. A le maua o le malolo ino lo tino, maua o se wha malastino. Ia e le mawhai whona wha tino le tino mea le te mawhau whauai. Ia wai po le alo whai mai e te lavalu malosi lavalu o tamaile na iai e lav. Ai a wha le tono tātou tino. Te le fo i o la fianga lau sunga. Ia po le hafo le tele lo tamau a inga na iai. Ai a fai le se fia wa le le malolo ina le tino o le se fia le loto. E le mfaianga entio inga le tele o mea nai ai a te tia. E le mfaianga e maua fia. Ona e le maia tupe whaata wailo soifua. E le maia le tupe e le maia le tamau a inga e maua le umi ai le tau maftanga malau whanau, ai maise lo siu tolua, ai maise foi le a inga, ai maise le kalisia, ai maise foi ngā lue ngā le tua. Ta o le li. E mai ala tupe ma mea e tātou te maua le olanga nei, e whaata wai le ola. La le paua le mea fua i fua le atua o le ola, ma le malosi. Na whai le atua la ia o le tangata. Tu ia le atua le poto, ma le ata mai, ma tā leni ma mea uma le tangata. Na ia whai. E wha o ngā tatau, ma wha o ngā le lei. Ia wale ngā lue ngā le atua, e mai se ala ngā lue ngā le atua. O whiwhia lau sungal whawhenga. Wa o titilo atu si mātou nuu i o i Samoa. Tau nuu atu loa i le tausimtanga luenga i le palawhianga le sea. Ia tamu whai komiti mat whatua nao. A mataloa po kalame o sumpa.
Le ala ufali sumpal matonu. Te o se mea piko i siri len ta ua e vai Samoa. Faku. Saur suka toto maulunga ka mai ki la iki. Saur suka ma le wha matoto le o e ka mai ki wha matoto i Samoa. Furu su walu anga i dunga. Saur wha ma ila sa wai wha pena fo i nei. Ora ma kua kele al tamai tile ngi i mama. Ai me se foi tangata matua ma. Tulo wale wha fonga mai la tunu. O ke loi o le fo ma. Ke tele o mai tunga. Ono lea. Na le ayam saufa. Ale ayam saufa. Manga ba mai ngā ruenga ai le po. Ua tās fulu lua, ua kāle lua. Moe. Ua leisi ngai oi ngā tino e whai. O soela ia mal mai fatu. Ama kwen whale mai. Ia o le lawal malolonga o fiul whaku e pamu mea ai o le po. Kele tasina ba ngata wale sunga whawhengi. Unga la tala fuli le taula mua o le au whinga ruenga. Ia matatu umalawa. O tilo atu nei le mana ia o le naunau ta inga o le sunga whawhenga inge tono le mātonu i Samoa. Ia, whaile whamarastino. E mana i fo ilea o le lana whamalosi. Balu se fulpasene. Ma le luas fulpasene. O le exercise. O le walu fulpasene te tia o lo mawhauwhau. O lo ioe. O lo mawhauwhau. Ale winga o le taua la. O titilo, wa apongi le nuu antoa. Matai woifo, la hango lango. O kasemani. O e whai alai tae uma. Yo, aso bale vai aso. O le tasiri na me mana i Samoa. Wa a whapela e whai le whaad baweau. Po le lima wawau. Po le lima wanga le tāpena i kamiki aonga. Man kua lai o mai ka mai ki le katae au e mai exercise. E acti le mafo. E lakula ka mai ki le aonga. E acti le mafofo. E hala le mafofo. Mafo e ngā lewa ngai oi muselo le tino le tae au. La e lore ailanga esi. Ailanga fala, ailanga esi, ailanga mango, ai mea ai fo i pareni. Alu e lole le aonga, laku lai le mas kau kuli moe. E le pe o aso ia. Nā whawhangua kuli le aonga, laku lo kau kuli moe o le aonga. Wafo e le actil mafofau. Ia. Wai, laku lai fia moe. Laku ale bal fas falawa le ngā kipi aku, laku umalonga ai fas falawa ngā fia moe lo. Ia, e whaftai le whawhenga ngā, wale sai kei te sea ngai te i grading. Ia. Whaftai le sunga le whawhenga inga. O lau tau la mua whawhenga inga. I Samoa. I le afoi. I le whainga le whamalosino. A wale manuia le kalesia. Ioi. Mori atu e olo whaanga se mātou whiwhi au. Tunga le lea whinga le sea ia tamu whaima le komiti mal whatu e nau. Ia ma se mātou nuu le tau la mua whamalosi. A uru whawai vai e te ilo le tā ua i o le mena i te whaia. Te ono le tātou nuu ua whailo whamalostino. Ia, o le tātou sumpa fwere whewhena nei ia pasta. Ioi te tia o nā nei le lewa amakanga sama mele mea. O te pole le maluru, lewa amakanga sauri sama. O nā nei le afu e le ono. E le whale i e masangi fo i le inga le tennis storm le i manukau. Le masani o nā whai e Polyfest ata mai tiao. Anore si kūra nge kongo le whale i e. E le whai e whai kongo e wai maluru. E su atu la nā nei. E le umia e ka mo e whaungu mpa sauri afu. Laku, a ta mama tina matua. O te pole e ia o ke kia le whai exercise ta mama tina matua. Ia, mala umamai. Ia. E foi po kalame tamaiti, ia makaka malosi. Ia whakalala kau ate tia, whakalala tau ia ai. Mau e foi lau ti, malau aloe, malau shake. Na kulanga ngi ma bok sau fang, bai fang. Ai sir. Ia. Kamale le fa. Kamale ba kuai po le leia, ke loi. Uma so le mo kuai ma ngai ke ko fifa lo ngi so wingus ko kola ma. Ko ngai ngu kamale. Mau elu se fua malo ina lei. Lo tele o fangwingu ia wei lo yeli suka malo si tele suka I tonu fangwingu. Ia, tau mafare vai uli pe afa pe e mo in mai ortino ate tia. Ia. Au ni ngalo tatu sumpa fole as falaile te masani o lo mani o lo tau mafanfana tantou. Tantanga iane la ia le taimi e whaiona e le wharisau sa vali le afiafi. Whaisau exercise e tā ua molo sui fua maloloina. E manai tamā, manai tina tātou malo si vai whalele to ina malo mutua. E whai e tango e whaisina wha marastino. Ia e lolo waluatu e tau whaariri to ina malo mutua. E natu o e tamu whai tamā tina. Ia whai tātou wha marastino. Ia tālo li pesi e tango whatai ta iai. Ia waile te whaalonga tua la fui e a le mwhaina tuidunga. Ia tango e whai e whai tanga wha sa whai pe la ua. Ale tāua nā whea tau moli. Ia whaftai lau sunga whawhenga moli tātou pokalame le nefu vea sa whaftai fulu manatu tātou atunu. Ia maise, ia, ole whate ta ingo o tau la mua lau sunga whawhenga po moli le whea aua le tāla le lei. Ina ia mōr sui fua malolo ina o tātou tangata malau telo le tātou atunu.
Ia whaftai tia io tia ma nei ia lo whamnatu ling whai angai nei tamama tina matua tonu whale ala whamnatu fo na taua on whai tia ia wai ngai ia pokalami e saulunga TV ia ki ia TV fo le whai singa kama exercise tamama tina alom tu malto ina tu le lunga no fo ia na whai ia la exercise ngai ia wakut kele pokalami ngai wakut TV a tia ia whaftai tia mo le nei avanoa bi fo le tua whaftai fo iwa umur poklame nea solo anga le pele tu lo soifua ma so mato wala sa bola no pele yang le tu e fofuanga fa tanga am tanga le ya so fe am ngalwenga ia bi ia le tu lo na lo fam lo anga le tu e fofuanga umur ne ba yaso ma ia le file mo le tu ia ul pole lo umur paloka soifua mai manuia. In this update, Chris Luxon says any payout to Adrian Orr is an employment matter between him and the Reserve Bank. Reserve Bank Chair Neil Quigley resigned on Friday night after Finance Minister Nicola Willis raised concerns over how the bank handled Orr's resignation earlier this year. Willis says she would have told Quigley to resign if he hadn't done so himself. But the Prime Minister says the Reserve Bank had to honour its employment contract with Orr, something the government isn't involved with. We don't employ them. We'll be tied to his employment contracts that he'll have with the board. Police are appealing for information after a man's body was found at New Plymouth's Fitzroy Beach this morning. The man's described as being in his 50s, of thin build with a white beard, wearing a high-vis shirt and black sweatpants. Chief Victims Advisor Ruth Money is welcoming a drop in violent crime revealed in the latest New Zealand Crime and Justice Survey, but she says the numbers are highly volatile and can rise again during high-pressure times like Christmas. A West Auckland flower nursery is racing to save its plants after a massive fire over the weekend. A blaze broke out at Van Leer Nurseries in Kumeu late on Saturday night. It ripped through more than 7,000 square metres of sheds. The owners say a lot of their equipment was destroyed that comes from Europe, so replacing it won't be easy. There's concern tertiary students are having to choose extra work over studying to keep up with increased living costs. More than $34 million in hardship funds have been given out by institutions since 2020. Victoria University Student Association spokesperson Aidan Donoghue says they received 940 applications for their winter energy grant this year, compared to 265 2 years ago. Just to put those in perspective, every application is limited to one per address, and so that's 940 households. And that's news. In sport, the first quarter-finalists have been found at the US Tennis Open. Craig Gabriel reports. Carlos Alcaraz came into this US Open taking motivation from his effort last year at the Open when he lost in the second round. He's now in the quarter-finals, defeating Frenchman Arthur Rinderknecht 7-6, 6-3, 6-4. It's his fourth time in the US Open quarters, and overall it's his 13th quarter-final at the majors, and is the youngest man in the Open era to do that. Earlier, Jessica Pegula won easily. Men's 20th seed Yuri Lehechka and two-time women's major winner Barbora Krejcikova have also advanced. And a return home in netball's ANZ Premiership for shooter Hannah Glenn. She's signed with the Tactics after 2 seasons with the Mystics. Title-winning mainland captain Erikana Pedersen has also re-signed. That's sport. Avelo ainga tapua ia lelo whaiwala marasa moa lantaloga ma whitira soro se tema ili o Rotorua International Stadium ili toru leo auli taungo fie pepa unu whale sifurutala mo tamaiti a lua sifuru mo tangata matutua whaatafa whaolo wa ainga mole asu saotama ma tapua ilau marusa moa maua pepa unu whale ili ticketmaster.co.nz wa lango ina le taloga le G-Mana Wholesale Autos e te maua i ta wale taungo fie whafsota i nei loa le awhionga ia ngalu malemana tai ngalu malemana G-Mana, the answer is yes. Polynesian Spa, Herbert Rotorua Male Mountain Jade. Go Manu! O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 whāwalu, o valu se lau, lua,
lima fava. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le vao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future. Oh yeah! In the mix, but we had one more important sound we wanted you to hear. Take away. I made it time when you found a boy.
e lua sumatasi minuto leo te nei tula sumatasi pele fafonga ba tanto wa tunu nei fa fia fianga amata mo tanto le nei fo ya songa fua ina wa mahe alo fa malestino mo dale mana yo mai alo fa malestino relax like titi do no fo fa sine tila to fa masina tau maftanga la to o kai au le maringi ya soa mo dale manga ila mtanga la yaso Ila se me tau popole fo na wa mai alo fa malestino fa ila ilo sina tau maftanga like titi po ile sunga fua ya ba fanga solo ifo yo ma fo funga a mtanga la ya se yo tiute manga ruenga tu ia i malo lau mata fia malo lau mata anta mana musika mo moria tu le radio samo mal pokala fia mai paso so le ya ile ne ya so yo fo fanga tiute manga ruenga alo penga i maltanto wa no o e riso tatu paanga le fisiri mai pe tulanga lo iel tatu whainga palota pe ona vatu se tala le temo sola o le tatu a palota te lofa to a maoti mai lava ilas falele mantua o nei tae au aso lulu a stofi o laua vai ia le au whinga luenga a wale wha maoti ina ma le wha maninoina ya ma le fa mautuina o sui tauva sui tauva le ala tu fa tse ia palo ta fa pitoa ya ma la fa ingo palo ta fo ia ya ma se le prepoding linga fa ile aso lulu ya la sexy o te poli o le mea la talo na va tu fo si tala te mo sola ya ma fa fia lo nga luenga o le toi manatu le tua nai wa te alo mali lo sa malo mali lo va ale nei va yaso se te malo tato yai aso iva a masina iva lo nasu mamua lo tu tamai ti wala tala tamai matu sa pa matu le fanau aso sa tamalo o lo manei vevesi la ile sa kama asa tamai fa bitoi lo so ya titia kitiona ya se uso ya au pepe kalo fai vai di kuwa sale usau se uso ya to le payali yo kalo fai 99 tau sa ili ni me alo fai ni tama a mawani la tu se vai to so wa mana ya tele kabangi ele masangi ko kingi masangi la tu se vai pa ave Luas for family to tele jula sumaltasi
Nurses' strikes are planned for Tuesday 2nd and Thursday 4th of September. Hospital emergency departments will be open for emergencies only. If it's not an emergency, you can visit your GP, urgent care clinic, or book an online GP appointment. Or call Healthline on 0800 611 116. For after-hours care in rural areas, call Ka Ora. Find out more at info.health.nz. Ua o le te me whaari ai le tāleni al tamaha I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tamaha ua la tamai. A whai e whiwhia lau tamaha tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai, I le tauwanga, tamaha whaasalau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai lau tamaha le whonga ino le talonga le manu Samoa, o le Communiticta. O le tamaha e Siliana Reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tamaha. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao si tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manua tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fituaso le vai aso.
Shake, shake now, rock your mama. Boom, boom, shake, shake now, rock your mama. Boom, shake, shake now, rock your mama. Boom, shake, shake now, rock. Who you mean? Dai pelo wa tele hotel was futbol bi da chalo le jula se futbol lua. Asa ko fua. Ata ko fiele silu melela. Amata foi na tau sau mal Paulo lantou mo lantou lo fenga tutu mga luenga ngura tele. Awo ye fu mar swinga la tu le tau amata ona tau sau mal tau ma fana. Ia wa amaka fu un kau pingi mau stawi. Pa malo atu nei tamam tina matu moto malawa lo mafuta mai nungol tatu po kala nei tael. Toi fa malo atu ma wolo fatu tau tua. Ale fifia mai mo uto uma lava malo le mafuta mai. Wo mapanga uma lava tatu po kala lo mafuta mai tafa fia la langi usu wa inga luengo le nei aso. Usu fia. Patalo fatu ai nei pa anga uma lava fifia mai nungol tatu Facebook le tael nei. Talo fasulu alo fatu bo do fine fenga mga luenga. Lau bebe pilione alo fatu ya te uru masala masina. Lua vili fatalo fatu nei taeau. Mea fau toa fatalo fatu po kalame ngata fo ilea Simeona si osi fatalo fatu ya Vitolina anai malo si fo laudu lei. Pamalo ati ya Philip Billy. Ramona Bule fatalo fatu po kalame po Seta Hadesh. Ray Josifa fatalo fatu nei vai ngolenso. Ave ta vale tu ala po kala me motanto pe nga tu mga luenga dungal tele fa mamalu vai vai lu sang le mo vai lu dai sene tau na fen wa mo oi ya ba vai de le pe po la ta vale po le le awan nei fa ta mala ta tu dungal tele pa tau ta le ma ye le poto mai le fa foi me uma Tau no la ala taua. Pula fatalo fatu ni vai ngolenso. Ino tali wal table wati toi luas furu minute talo le tula se football lua. Eva balota foi por clube lá foi fala em uma lava. Olha tolo fega mlenga se sengo tau maftanga. Tono so se fala em. Pe foi lá tato yo lo mafuta mai tono ainga. Olha o ku kabala nga se tono fala mai tono fala pui. Aya o ele fega ngai ma fala ino tau maftanga na toi mai na. Ode ko yisi me fangalo le kaua kuku feula o ka ko moku fo ie ila lo ke ngap ye masinga apa fa koko idunga ole ua mea wa manga ia lo wa nga ki palaka ki lo nga umu la ua mea ai ko kongo nga apa wa ko kongo le nga umu ye ngai fa sanga le o ila Facebook samunda o ide ai la Tako uru maalili lunga apa fa pa koko o ngiru awe ko ai ale fa fanga saudua pese mala songa fua yanga ka ko la malo loinga ele ai aba si falongo fa mai oa mai lo suka nga fua e ai se fua suka nga fer wai mai e ai aba ki fua suka Atalo batu se abisa nai para lo fatu boy. Manuia ngadu ngale tai ao.
lau ka mamakwa malolo inga se usol me ia i o le fa maoni le tina lau ka mo misa nai fa maoni alasi au singa le tina ma le soifu malolo yep Soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi, o na o le langolango malo si le whale maliu, a se alo le atunuu, o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o he talo whalana. Amata ne ne tau sanga e lua o luto. O whaale anga ina le atunuu, o Aotearoa New Zealand. I longa mai matangi I male a o Kapariela. O le mautonu ma te memea tangata umala. Ona o le tele nau nau. O mea te tino o tangata o whaanga ina o lau whanua o wala. O male liu fo'i I tangata. O sa ili. Ma fesili pea ma sa ili se tali. Pe aisia ma sa ili se fōr pa fita uli. Whaatalo no sui o le malo, ma tangata popoto I whaalawalawe whaanatua. O tusi lima fo'i. Solo tangata o tua ia is tangata ia ma whaalawa tonga ma company. Ai o le tani lea a yopo, soma lua wha iwe fitu ma le bala. Ia e fesili manu mai wha, la tu te awa o mai ia te oi. Ma manu felelei, la tu te wha ilo mai ia te oi. Tau tala I ele. E a o mai ia te oe, e wha matala mai fo ia ia, o le sami ia te oe. Mai tau le pupo ngā o yopo na le ai, se poto le lalolangi na mawhai, o na maua le tali e mapu I ai ti ngā o yopo. Whailo mai e yopo, a o tātou fesili pēr, aisea ia o le global warming. A whemai o le iloa e manu mai wha, o manu where lei o I o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le lorolangi, ma mea uma o iai. Na sila atu fo I le tua, ua matua ato toa male lei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina, e tangata le lalolangi. O le watangi maui, le lalolangi, le la uele ele, ona ua le tausia le lei, e ona tangata. Ia e le lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa I lau whanua na whai e le tua mo tātou. Wa manetua, e le lei mo. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whengata, ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua ono lua toru fitu o. Lua ono lua toru fitu o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Awana emisia le fara stateina, ale tui sa mo Manhattan, le as falele as olimo se tema. Fatau se over 4 papa on the towole fasiva ile tui sa mo Manhattan, ile tuatusi, iwa fatasi a Dominion Road in Mount Rushmore. Limas for talar ticket, e te fiu e tau sami ile po, pa fei menu. Ta tala le pa mo vai tau mafa, amata ile a fale ono ile a fiafi, a hai atu le level po. O le a fafi file tu sa mau pen ile a fiafi. Vili mai lis mo so avanoa, ile Old Watasi, o iwatasi, o fitu o valu. Old Watasi, o iwatasi, o fitu o valu. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo. Kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Dai bala wa tele o te valu minuta le tale o le tula se football le lua fa fonga tanto wa tunu le nei tae ao. Ya il tanto proclame amato le proclame le mo OEP on abatu se tau fa le nganga i lu se football tanto wola. Ia le li fa taile tu ile na up for fa taile tu fa mar au mo tanto. Tanto yele ni masina lo naiva mo le mtanga nei va yaso mo tanto nunga. Wanga lu atu le nganga o le tu i lotu mo lo finangalo. Ya o tato umalava ina mafai ona fa mar au pele tato fo launga du tau. Whainga tau le nei o langa o popo ngā o whaasosonga, le ia sisi me silo na taua i le lei o tātou whaalongo le upo le li e whaamaris au le mo tātou. Ia o taua mamisa ma mea o le tātou te wawa a iai, ia mare fōlaunga le arawa tātou te fōla wai whita ma whainga tā i matangi o pe au malo losi o le nei o langa, i le ma whailawa o na manu malo pe a tātou whaamoe ma tātou tu atu i le tua mea o malawa. Te bele wati nei vaenga o le aso leo ua toe valu minute o Natalia o leitu la e se furu mare lua. Ia le tautua la uranga le video sawa sima lima i vitula mo wha malo ati a te utou malo le onasai, malo fo whianga i tiu te manga luenga. Tale tu la se furu mare lua, tali watu tate poklame le tautua amanta foi mo neiva yaso. Le tofai a fonga mua se wanu Francis one poklame mo le neifo yaso ngafu. Y'all know the name. DJ.
o toi tari mai o tātou po kalamele toi tolu minute talo le tula se fulma le lua te olonga tua si tau tua te tia le nei fo i aso nga fua le mtanga le vai aso tātou whiro i aso atai au le lofo le li o ringala po kalame mazani tātou so tai fo i Amerika pe ona i li tau tua o le unanga le whionga kena i ono le aso atai au ta pena mai fo i leo le po kalame a le fatu ia eti fu mon makafi ma le tātou po kalame o le toi te pala inga i le aso atai au ya manatuolo ia ili pokalame tina mo tatu tama ia manatuane le aso atai au atu ne telefon tatu laina panga solo fo ilo tatu pokalame manuti laina fo fanga mlap singo fanga mel tatu watunu alo fo telatu samole antunu pele sei fo mai manuia Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo fo i lo tātu o tunu le nei masina fo o September a matanga o le vai asu le tautua masani talatau longo mai lo tātu o tunu. A o tali ai nei le whaitaunga aloa i o le taunu unga le whainga pano ta tele a Samoa e pēna sa whanga solo le whai unga o le vai asu le te nei. O le whaitaunga mua le i aloa ia ua manu ai le vanga wha upufai o le wha tua i le atua Samoa o tasi i le au whainga e tolu sifu tolu no foa. O lono winga, ua maua le wha tua i le atua Samoa o tasi le numela fulisia o no foa e lima sifu tasi o le pāle mene fausi ai le whainga malo fau mo le isi lima tausanga. O le mai o le whainga pālota na sauno ai le te itai o le vanga wha upufai le sunga ala aulia le mali atoa le ua tea pola te Valfosi Schmidt i a walof so ta inga lana vaenga wha upufai ma ia wha fitai i le atunu. Ai sa ia ave ai fo i le tu alalo i ta i o pati wha upufai sa tau wā ma ia ta uai o se temi ta ua le nei i le ngāruru e fantasi. Na toi la ngona le atu alalo ma le tatalo le la aulia le mali atoa i le susunga atu i la epa lupe soli aisa i lele maria le ngaoi ma le fionga i le sao wha pito le fionga fia mena o mi mata afa i lana sau noanga i le sau ni ngā lotu whaafitai i lana pāti whaapufai, le ana whaia i le fiafi o le aso sā ua te atu nei. O usoe matua whaafine a sui tau wā. Lau sunga tu i la epa sai lele ma li le ngoi,
la o fianga fia me a fai o lua maua mai o leo. Ua lava lea. O ia sina I futu. O lea ua malama I urungalu le fina ngalo Samoa. Ai o maia I nā tātou tutu whātasi I whawhile mū le tunu. O le tatalo lea le ainga, o le whātutua I le atua sa mauatasi. E le lilo I la lo lau lua tautua wa Samoa. Nai sila fo I le atua I lau nua ngā luenga na whai ufua sa urua lulu e te lua sele iai. E sila fia le atua lo fatu mo lua. Sa o tautua I tausanga I tele. Vea o etu ila e pampalmia. Ma vea o e via me mataitai o le malo. Po a tato fefuri tua inga. Tae maa mati lo whainga. A ia tu mau fea lo whani o Samoa. O lau te talo lea. O lau te talo lea. A file mu le tunu. O le ale tali wa mai e Samoa le asforeli. Tato te lia ia ma le nganga mawalalo. Talo atu. Lafo maila I o lufa tutuanga e tea. A faisa iai so masei so fale tonu le tautua ina o lua. Teimu sola fama ngalo mai au. Ai sila fie le atua la ngalo enga na fai. O le tatalo le na. O le tautinonga le na ina imanuia lo tato watunu. Tato walo atu le nei vai aso Samoa o lau tatalo ma le ainga ato le nei. Whaawau pea le tātou tatalo I le atua I au ni masao le whaitaunga muli muli o le palota. E leo moe noa le fili o le lalolangi. E tātou tatalo mo le au whainga luenga le malo le ofisa o whainga palota. E ia whai le amiotonu I mea uma e mai se tali e fili e mu e le atunu. Tātou te talo pea, ma tātou anapongi pea, ma le talitonunga I tātou mea masani. Le tali leo le anapongi ma le tatalo I le lima tausanga. Lima tausanga. Talo na whavae le ainga o le whatuatua I le atua Samoa Utasi. Le teitai o le vaenga whaupufai o le whatuatua I le atua Samoa Utasi. Susunga la auli le mali atoa le watea polata I vao fosi smet. O le hol tele o le whalaptonga o le tālonga soka le atunuu, I le malai taalo le Pia Park. Na whaatumulia le totele o sui lango lango ma le atunu na awai le sauninga whaafitai a le pāti whaupufai. O le te whono au le kalesia whaapripatonga Kerisiano Samoa. Le sunga le toeina e le whatu ale le sa taitai I le sauninga. Tau te manatu o lo tau awano o le lene e mawai lo fili. La tau e na ngale anga ia te o tau. Fai tū maanga mawhai. Pule awa no le le e tau ia tua I le na I tamai. Ole na. Ole isi la sanga le nana uri ole anga iai. Ole chali e le ai. Ko wha manu au tau e le tua. Whai tū maanga wha le tua au tau whaiva. O le tua lalo a le tale lele. Wha lau tele le mea e tū ai. Lau whalei. O uia
La mamoli atu i le nuu o lo i le tāwhianga. A o la tau o ma le mauti noa o tau i lalo popo lo la tau utua. E atua o Papelonia. La tau o ma le manatu e le mawhai o le tau tara le mutu i le nuu ese na te tau le inga o le atua. La le whai mai ai fita usu mai se pese i Jerusalema. O e whai mai le tala le whai salamo. O la tau tau o la tau ki tara i lunga o ngā rava. O whai mai. Ma tau te le mawhai o na pese se pese i le atua. I le lau e le ese. O anga o le olanga pumomo. O awangalo ia i la tau. O le atua la fuai o na o i o. O la tau wangasala na mafuai. A o le o tole matu pana o le angalelei o le atua e le whawawau o na ita. Whai mai whalau tele le mea tua i lo whale ie. Aule tapa fua i lo suafa. Au tau tino ia le atua e le mwhai stasi o na i whase. O lea whamu moe o fili i to tonu o lo whale. Le sunga i le whiwhi auto e ina o le te whono au le ka le sia wha aputuputonga Kerisiano Samoa. Le sunga e ne whatu ale le sā. I le sauni ngā lotu wha afitai e le vanga wha upu whai. O le wha atua i le atua Samoa ua tasi. O lo wha te tali pāti wha upu whai sa tau sini o le whai ngā whiwhiri ngā o Samoa. I le whai tau ngā loa ia ua wha ngā solo. Leo le a whai tau wai pālota wha apitoa ma pālota mua mua. Ma maua tonu ai lea o whainga o pālota e maua e suita o wā, e se lau valus furfitu sa whaia iai le whiwhiringa. I le mātau atu i wha mau ngā le ofisi o whainga pālota, talu mai lea sa wharaile ma lea sa tōna ina wha ilo ai au whainga o pālota suita o wā. E valu i tū mālo o loo whelata i pālota le sui o loo tūlanga mua mua, ma le sui o loo tūlanga lua. O lea whelata i o numela, e amata mai le lua pālota, se furulima, tōlus furtasi, luas furvalu, tolus furvalu, fas furuiva, fas furulua, ma le luas furfitu. O i tu malo e pei o fale alili lua, safata lua, o si umu, ano a maatasi, fale atatasi, palauli lua, ngā ngai whamaunga lua, ma wha sale le anga lua o lo i aile tūlanga lea, i lea o whainga o pālota su i tau wāli tūlanga mua mua ma le tūlanga lua. I le mai ona wha avsenga i o pepa pālota wha apitoa, po special votes i tu malo palota e limas fulu. Wa wha ilo ai le official commission whai ngā palota. Le au wha inga o palota wha apitoa mai tu malota i tasi e abetonu i ai. O lo o maua lungai palota wha apitoa. Mo le tu malo le vai maunga tolu e tolu se lau ono sfuru lua. Pito i ai whale ata tasi e tolu se lau lua sfuru iwa. O vai maunga tasi e lua se lau ono sfuru tasi. Vai maunga wha e lua se lau sfuru lua. Masanga ngatasi e se lau iwa sfuru fitu. O isi tu malo se lau ono sfuru ma ono tupu, fa solo ane ai de iwa sfuru malalo ifo, le e pito maua lalo le numelo o palonta fa apitoa, mo le tu malo palonta o fale alupo i savai e fa sfuru ma le lima. O le tu malo fale atatasi e pito tele le numelo o palonta mua mua po o le pre-polling, e le i faita wina, e tolu se lau sfuru fa. Fale atafa e lua se lau lua sfuru fitu masanga nga lua, e lua se lau lua sfuru iwa. O isi tu malo e lua se lau fa soloane le siria le se lau, se ia o i tu malo e ta ilima sfuru malalo ifo le au fa i o palota mua mua. O ia uma palota pe amae o na faitau le faitau ngalo ia, le au fa ngā soro le neiva yaso se ia o i le asfareile. O le amau tu wai le au fa i o palota ua mau e sui tau wa uma, ai mai se lava ia i lantou o lo o felata i numela o palota na lato maua. I fa mau maunga i le ialo ia pe afua i le numela no foa mo pati fa upu fai, ua manuia mai o lato sui tau wā. O le whaatua tua i le atua Samoa ua tasi e tolu se furu tolu. O le vaenga e pui pui ai a te tau tangata e se furu ma le lua. Le pati o le Samoa ua poto poto e tolu. Whapea ma le tolu no foa mo sui tau wā tuto tasi. Mai ono iai se suinga o ia fwai numela le maea o le whaitonga aloa ia.
E ui le I maua se whiloa I ngā tusitala ma tai o pāti wha upu whai o le Samoa o Poto, le vaenga wha upu whai e pui pui ai a tau tangata ma le wha tua I le atua Samoa o Tasi, ina ua mai ale whai ngā whidiwhidi ngā le atunu. Ai o lea walau manu ia se tāpenanga o ni tangi o le lua se furu o le a wha ulu atu le wha amasinonga, e mafua I mōrianga o wha tō sina sori tū la fono, e mafua mai le pālota ua mai a. O wha iloa se whingalo le te tai o le vaenga pui pui ai a tau tangata I o wala o wha sa launga le News Line, ma wha iloa ai le sunga atu I le epalu pesoli aisa I le maria le ngoi, ni tua ingo tupe sa tufa nisi o suita uwa, a o le talaia whain to o whale pālota e wha sa lau tōru se fulu, I le aso whareile ua mabae. Kai me mua le whamawa e se mako hape ha. Kere o kai mua sa kere e maku o I sui ai maku kere I o kumalo. Nenga sa whai e mai hala. E le pa maku misi I o kumalo. Umi kai mi o maku whamkala. Mela le o le ama cha nga ko o le ko ki kilo ka ka lu maka ala ki kilo ku pe nga ba wel ko ale ala ala msale mo nge a me ya wa mawa e ke fa ka u ala fa ma pe wa mawa ya bribery. O lea foi whaasana launga le News Line na whaatala no aile sui te tai o le pāti e pui pui a ia te tau tangata, whaapea le whailau tusi o lea vaenga wha upu whai, e tu sai o le taunu unga wata oto ai nei le whai ngā pālota au a Samoa. E ile na ona o le wapea e sa lei ane le tau tāpenang, ma sa lei foi le tali mai a lewa o saudi uma e o faki ia le suinga lewa leo sa le e matovenga te tulu le leita pena le tulanga va fa fai o fo ia na fa no loa me uma sa fai ta su sa me se vai ia ko pera oi tu mo nei sa le ia e ta pena no mo fa tino no fa mo na ia fa pe voia na mata o va fa fai picture ia pe o le amo vai ni ia di pochi te le usalo onai aso ia mo na film la stof ia pe na mato in esse swing ia pe o li pochi e mo mai ia masa o fa no te le tu pele le fa ma fa nga ho la ba ngai le ile a foi nei I tangata le la parot ia e salo to amanino ai awa e peo I poki ngā le mo te nei ia na si talia le vai aso ia ma tulanga hoi e o tatu nei novo ia pe e fongi mo I su hoi o palota po election petitions ia tasina afecta hoi tau tintino ia e un kula I me foi si su wai pe lo winga ngā lau tale lo mo tino ala te nei e le fa pea o mo tino o baro fast ele o yesi tu na opera ele va aí a lecha pipi yes ai le ka ko ke ngalu ya aka ke me ko fa mo ye e ele supa pin le no le mo ko pa mal mele mo ke kilo ke mi fa mo ye e me ko le mai because we were so confident ate o su yo ma ko o ese le mele ko le mai ka ese menen kule mai so ia ile me o mako overlookinga pe mo ke expectinga lenga fai ko po kula ngal mele because I kilo in manifesti there is no other preparation amo yang amo la ko o makaka 16 citizen tamo o mako le ye maka pengali ko ignore ka ngame I vai le ka leadership ka le campaign ngal leadership I o mai kuranga ma ke kilo fo I members I candidates me yeah okay o fransa kala o what the majority o kaka ele experience maka fenga ronga le malo maka ai ko mai le I le chapipi there's no doubt
E ale o pule mai le kulanga le ye so wa ko ko e ngisi me ka mo kikiro ye rivasfo kisi awala wala le mole ale mo twingo paroko porka tu ka pinganga mo disi ele umar paroko e mo ko paroko le mo o mi wa ka ko ya you like 6 months after or something ele umar del makubai fa wala fa tol ma le malo fo ska mina kamai ele umar wa ye nga luenga ma me o so nga kula fongo ka unga address ia mangisi va nga ka ki vo ye ma ko le tofa le ale le pule rimoni e ya fi ma le tofa fono to en of CDP la of Meredith o le vai nga fa bu fa ye pui a ya tau tangata e ye tangata sa nga lu le fainga palota le ale mau se fa mani nga ile alauni e ve ai o se fa salanga e pe ona fa ilo ai le komisina o fainga palota e mafua i le whaatanga leo na palota o tangata e to luas furu. I le aso na whai ai le palota mua, le aso lulu leo o mawae. Na wha maonia mai le komisina o whai ngā palota o le whaasalanga i le tau fio le alauni, o na ua leu si ta ia le whaatonunga, ua na o tangata ua talia talo sanga ma le sitala i le palota mua. O se whale palota i le tu maloa ana, na tu lai mai ai lea tu langa. Tala amatai o le nei vai aso, O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. A whai o fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loa le la lao le Ades Travel. I le tasi malu lima Great South Road i Manirua. Po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Mo wa pase se pa u. Wala au loa le Ades Travel. I le o lua whāwalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le Ades Travel. Ta lofa lava. O le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.